Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaunga ngana fitu aso le vai aso.
ai ea se tusa maleli ilo tātua tua. O le wha maulunga ina e ia lo na fioanga. O le wha maulalo ina e ia sila mai le langi a toa malalo langi. Ia whawhitai le suafo le li e amata mai nei lama a iau o le whamavau. Wa mātua lausu fo le nei tai hao sengi. A mata le aso fau le mātou pese o lava vi inga ma alanga ina lo manu malo ma lo wanga le lei wa mātou mawai le nei tai hao. Mātou vivi im whaane ne e ante oe ma whaapaleina oe le tupu wa le taulanga le vi inga ma le taulanga le whaafitai wa te tauma no mea lava lea i ante oe. Wa mātou wifo yo luma tau tau lo ma malu silisili ese ma mātou whaape atu e pa ia lava oe le atua mamana. O le atua e pule au ao i mea malava. O le atua e soifua mai le vavau e o lava i le wha vavau. Le atua oe la e le vi ingo le mamalu o le atua oe pulu le mātango fie. Ta maa whaaftei tele lava i lau mea lofa. O le ola fau o mātua maua nei tae au. Whaaftei lo o lofa o le fau o tuta i manu. Ngā malo longa sa tō whawhai o tangata ue whaapopo nea sa fau do lato se fua mara mātua ne yola. Ma mātua o lia le nea stofi o sfultori e aso Februari o mātua whalaunga o nei tu sanga. Ia, o le malanga o nea sa fau. Le ai lava se tasi mātou te manu ai, le foi se tasi mātou te manu i ai ua nao o e lava. Te maafa mole, tau te mai e le whalaunga a whai nei. Ia, manu ia whaiwa le a whangai ma le tino. Ele nei aso fau ai a mai, manu ia o ngana ia mātou whanau ia manu tia ma leo leo ine la tau. Ele paolo o lo walofa, whamania whaiwa. O lo whangai ma lim tamatai whaia onga. O lo ngafa ma leo o ina nei mātou whanau. Te maafa manu ia le tunu pele i Samoa, manu ia ona te tai, manu ia nei o mātou te ngata uma, mana i a inga, ele ngata i Samoa. Ia whapena fo ile lala ai ma papa ao so se tafora nei ke lope, whamuria fo nei tunu New Zealand o mātou nofo mama wai, o le nā fo te talo. Mo hatunu umare nei lalo langi mantua le talo nei tahi hao, to tele lava missionari, ia fia ina mana i o mātou te ngata o lo ngā lue so se tafora nei ke lope, ma hatu pala au ngā luenga le lei, ma le tala ino lo whingalo nei yaso, ia whapena ona whamanuia e le alu lau upuri nei yaso, ia mauni nganga stele mo oe malau malo. Le mwhana whaangaloina, le te talo ma le whaafunga fo ili tu i malu muli pangana i mātua mātua tu a sinsino le tunu i malu mātua malawara nei tae au mara nei yaso, te tōru aina pe lātou le maha whana o le walofa, whaafo i sia pe la lātou se fua laule le tino sirisili lama e le anganga. Me oma la whana mātua whaia nia so fo e mai, mātua whaia lava ina i fo ili vi inga i ante oe. Ta maha whamuria mai le tautua rewa sa mora ni yaso a toa, o mātua wole mātua wala au ine mea malava, e ala le swafa manu malo Yesu ke risolo mātua ri mara mātua whaola. Amen.
lai longa mai la pese ko lisi fa au piulo to mo re Samoa lima iwa tolu a mo ta tonu le tu lai ono. In this update, Whangarei councillors are holding their stance against fluoridation despite the threat of jail. The City Council's been warned it must fluoridate its drinking water for its 80,000 residents by March 28 or risk being charged with breaking the law. Local Democracy Reporting reports the council made its decision yesterday despite lawyers warning there was a risk of imprisonment. Whangarei Mayor Vince Cocarulo says they don't plan to break any laws. We're taking it to High Court for a jurisdiction over what is actually safe and what is meant by the word safe when it comes to fluoridation. Car insurance premiums keep rising. Latest data from the insurance comparison website Quashed shows the average quote for comprehensive car insurance has increased 41% in 2 years. Average quotes for home and contents insurance have risen 31% over the same period. Concerns and new probes into ACC are just a knee-jerk reaction. ACC Minister Andrew Bailey has revealed there'll be 2 independent reviews into the agency's finances and workforce. The agency spends $7 billion a year, with more people receiving compensation for non-serious injuries for longer. ACC Futures Coalition spokesperson Hazel Armstrong says it was only last year the agency cut more than 366 roles to reinvest the savings into the front line. Putting a greater focus on case management. That has only just been put in place and we haven't allowed enough time to see it play out. Papal selection thriller Conclave leads nominations for Monday's BAFTAs but faces stiff competition from epic period drama The Brutalist. Unlike last year when Oppenheimer dominated, this year's BAFTA Film Awards have no clear frontrunner. Odds currently favour The Brutalist to win the best film. That's news. In sport, Highlanders coach Jamie Joseph has called in a favour from an old friend ahead of tomorrow's Super Rugby match against the Waratahs in Sydney. Current Springboks assistant Tony Brown has appeared at training ahead of their season opener. London Irish Rugby Club has been bought out of administration by a consortium led by former Formula One team owner and businessman Eddie Jordan and featuring All Black Andrew Mertens and Springbok Bobby Skinstad. In June 2023, the club was forced out of the Premiership because of unpaid wages and an overall debt of around $66 million. A new import has been unveiled by the Wellington Phoenix. They've secured Portuguese attacking midfielder Chico Giraldes on loan for the rest of the A-League football season. The club hope he's ready to debut in next Saturday's Kiwi Classico against Auckland FC. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhaio na awina atu le pōkalame ale mālua le taiao ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited I le Shop B5 I lona tuatusi Numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Whawhelo mwhatalo whatanei tai au whaulis wa whamarumalo lo tātori whahoi e siuka riso Samoa jino pelele pa ia mara mamalo lo whawhunga anga malo la wara seifua maruia whamalo fo I le tanu uli fo lau o mai e nā tātu panapatia whatasile anga le lei sirisile ese o le tātu tapa o sili le langi o lo nā lofa o tātu o liele nei tai hao le aso fau le aso o whaia le tua tātu te ori ma tātu fia I ai panapatia le anga le lei o le tātu matai sili le langi o le fo o momoni melu tū si fua o le mātu malosi a le o tātu fsili whai fo I manua le o mala le nei tai hao fo I le vi inga o le tātu o tua tau te mai tātu matai le folau o le nei yaso ma tātu folau lao na lofa a o tātu iai le nei fo astofis futori e asa fe pari o le tātu folaunga o le rua fe lua se furu ma le lima usi mai lau whafonga le porkala me manu le tai hao a le brede Samoa Sfulima ewa tolu a moni o folau tuli tu funga tete te loto insinia fo o tātu Facebook ma le YouTube o Rede Samoa se roa tasi pantea ma le whianga pesta alge lo sio mato o le nei tawai meni tau tuaina ai se pa ele tula hiva I le tai nei malo se fo manuia ne o folau nei tai hao Malo so fua manuia lau sunga tawai le nei tai au fo. Talo falava malo ni and a happy blessed Thursday. E fa talo fatoi pa ia maulunga Samoa le nei aso fo. Vie le ia le tato tu vai ma tu a au mai le fata fiti fo il polokalame
O le malo le tai au, malo le follow. Sole, ai sa ori o whakawhiki ri vai a sori. Ie. Ke le ilo ale mea ia le mo ke ngir kai a ori o whaaloa kori maha loa. Se mai se whamara se au mon tātou nei tai au. Whamalo si au mo tātou le nei tai au. Opportunities are like sunrises. If you wait too long, you will miss them. O awa noa, e pei o le osoa e o le la. A whai e te whaatali umi, e te misia. Samoa, manuia lava singa o le nei aso. Yepa ae ala
Hallelujah worship team Malpese Yahweh you are it was fantastic follow what ya nele tulai on all to more with some was falima eva tolu mo nei minuto musica si fe filoisi fa fi fo la jeno nei tai fo ia fa maro si auro le lo su tu manga wenga le fakafiki Ioi o le alava tavai le wala for fakafiki ne vai aso to kwata fitu ta nei o ngalo ia te oe ta ro pokalame reto le ola nei fo tai fo ma ya pasta la fa kopa ta to balo tai fa le nganga fo na mo nei tai today in history ta ro vai pa me na topo la so futuro fer pari ali tai fitu ele ta nei fa po telefoning al po tani pa ta fitu ni sina ta ro pokalame amata o le nei fo tai ta to le po ja amata malunga la wala nei fo tai fo Li poti amata ilunga o le awala ma le siafia malo le atunuu se tala fia le ai se fa'alavelave o lo lapata i mai tātou le nei taimi o le taiao. So longa le nei masaunga le mumea uma le ai se poloka. Whaamoe o se tala fia mo le toʻateleanga i atu i ngaluenga ma tiuti o le nei aso fou ma anai al nei taimi e usu ai ngaluenga o lo o flow le lei le tātou traffic i vaenga uma o le awala. Ia tātou li poti amata le nai lunga o le awala polo kalame malu taiao ina ua se fululua minute te ai leono. Ua mawhai ona auina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Pai ka mata talo tau nei foi tai au fo tamaki makaura au kilani no whanga leo whaasalonga ale radio sa mo se fuluono lo ile mahu le ere nei vaenga ole tai au winga wha ma wino le tau mo le so o la whaasolo langi le leile tau vaenga umalabo au kilani lai titia nei vaenga o le tepa vea tona pa oina i wanga le tui matu o le taulanga i au kilani pe tau la langi le leile tau mo tātou nei aso atoa lua se fulu mo le ono mo runga le vela wha ma wina mo au kilani nei aso se fufitu lona ma walalo tai au pe au lia o le whaasolo na au aolang le lei fo le tau tela vaenga o au kilani tutusa leile vela o nei matai au lua se fulu maleono e lona maurunga lo pengo yon tuato la langi le lei fo le asto na e whaasolo na au pa utimu le aso sa pa utimu le aso ngafua ma le aso lua ma le aso lulu o le na vai aso o lumana iato pa mamonga yo tui na maila vai tau nei taimi o le tai au tulanga masani a whanga solo le por klabe malu le tai au la ma whai on taro pa vai tulanga o ile tau telo isi vaenga o rusila fa pena fo le tau samo Mani se vaenga o le kilo pen. Talo le tau, so sone mai company le Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ma so se wha lawe. Apa laine lo le Pacific Finance.co.nz, pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai sile tu lai fatali e se tali e ai inga whapitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile ovar se lau fitu whawha lua fitu ovar se lau fitu whawha lua fitu Se fulmal lima lua tali tu lai ono 5 stars o oe le wamoni o whelamo e whaafonga mai nei taimo le tai au o oe le wamoni ale manu o le tai au fau taina le pese mo le tunu anga juta mangaruenga o le tai au fau alo le usu manu e whaimal nei aso se le mo ai o oe ola uo moni ele ngalo oe ile nganga ia patasi pea pa oe ile ne olanga e mana tua ai oe i o folinga ata la mata pia Amio tausa avia Ola tabakutana Ua ole loina lama Le mapua anga Ua lai ole nei mala Se mea apai ngata Olo nei fia Ai ui ina liua Peo le vai o sina Pali mai a funga o so manatu Per te alo famoni ia te au E fai mo fie o na
whaapupu pe a whai ua e musu. Whale mai a punga o sau manatu pe te alofa moni ia te au. E whai ngofi e o na whaapupu pe a whai ua e musu. Vetu e o le langi Vingota o le sabi Se i tau maia se tasi Ko fea e ala uhani O oe o la upele ea O la umana mea e toa tasi Le nei ua mo atu E au noa pasetani Sauia o e laudia O lea sa o filifilia E monia le uputusia Popula le ngata ai pasia E ui ina o la ngona ina le mafatia Ai tu mea ia Fungai lo pai talia Vali mai a funga o sau manatu Pete lo pamoni ia te au E pai ngofi e o na whaapupu Pe a whai ua e musu Tō whasoi fuala upele lo wau Momo ngā ua le taulau Wa motu si atalu le tu ina nau Pia pata si e paababau Do fasoi fuala upele lo wau Momo ngā ua le taulau Wa motu si atalu le tu ina nau Pia pata si e paababau Radio Somos Volima, hei watolua mo se fului wala wate aina le tulai ono, se i whaafila i fwoi whaatalo whani o whalau le porkalame, paanga ua whaatalo whaafila i mailunga le tātou Facebook, wani YouTube le neitai au a. Malo i oe, toi whaatalo whaatua i le awhainga luenga pa ia le atua, ia mei se fwoi ta māmatina mātutua, o loo whaafunga me tātou porkalame le neitai au, ia nisi fwoi atunu mamao, talo whalava, malo ni, good morning, aloha, malo au pito, ia malo lava soifo manuia, whaafutai fwoi lango lango ina polo kalame an malua tai au. Piona saunua sunga le ao ia e pa ia le itu la iwa le nei tai au. Whatetai ngā no whoafi, ma walan whoafi, le pe ona po ele nā matai. O lea lava, exciting milestone tawai, o loo whailua mai lunga le tātou RNZ News, le aso ana nafi le tala leo whailua mai, i oe Auckland City Rail Link. Mantua foi, i le palemene lo o po oe, o loo tūlai mai, i le palemene le teimi nei le coalition, o loo tele a lato a inga po o lato langona, ina ia whaale leia, the transport more le public services, lea la o ana popo le vave au ana nei, sa ia ile testo le ulua i no foafi, i lalo lea o tātou tunnels, a wafo i o le taimi le nei ia wato o tele ta avale lunga awala, tele fo ia tātou awala lo whaanga aina mo no foafi, lea lawa ia ile whaatatau, i to tonu lava au ki lani, leva ai, to toa ia ile Auckland City Rail, a tawai, lea la whaatau nuina polo kalame lea, ona o le amatanga o le masina po le amatanga le nei tausanga sa lato wa ai lea wa o i le taimi e tatau ona whaatau nuina ia so iso enga i le ulua i no foafi i le poana popol wa veawa nei ia o se tala fia a wafoi a whaatau nuina le lei mea uma o lo wa ai lava i le saunga le mu tawai saunga le mu ia ma le whaale leia atili i le taimi lea a wafoi o no foafi e au ngātele mo tangata whainga luenga. Yeah, so o te lolo i ele fuanga le City Rail Link o le amatanga lua filosu male ono tusang fo. Tauna mai o mai la vai tu langa so te mi nei pe ona faia na po mana ilva veao. Na o nei training for ia ma fate tai. Ya o le il fa boy le por le lua filosu male ono tusang fo. Ia wa tau ona makalonga fa nga ia ba nga fo sorry.
ka mga ia so. Mana ia a tawai. Mantua fo I lewa ai tātou, like I said, o teimi le nei tele o lines o loo whaangaina, ia o loo lātou whaangaina le tele o awala. Po o isi fo I vaenga o loo manatu le palemene o loo tūlai mai le teimi nei, wa tatauna whaangaina o loo mo mia I le teimi lea ina ia whauina ia le tō tele o whale. Pia o tūlanga nā lewa ai mo le anga I luma. O le whale lea fo I lea o le transport system I tono New Zealand, te lo le vaenga le tele lea o loo titilo iai. Wa peona tau, fo le lunga o wala la ko we fiu e whapopa kulenga o motorways, po highways. Lo po loka. Le kai anga bo sef seswani. Te longa e po pep teimi nei ata vai le feo lolo lunga awala. O Carlos fulu le po e usulo. Peo tau. Wale inka vale ngaka. No. But hopefully ole seswani le wa pe e sa oi. Le no ma ua le taimi de ma to ta fawa e Australia skase kai. Ol ma ngai el transport system Australia so no fofi. Ya ke vai foi lá ele kai mor ko inga pisile ka ko lunga la wala foi le. Ya wala tele tanga te whangai na ia train no fofi ya. Ya vai se foi lá to e tele ya wala ia tunnels. Ya sa. Te mine lo whangai na to te tato tunnels I lunga a wala. Au te au lea foi fuanga man na ia tele. Ya ole leila fa pe ole ka ke ngofo ngai manukau a le la po la kang fofi ka kia lo kai taulanga ka whenga lo ngai. Ka sa wala pakala ka vale I se fet bengsing ia poile train le se fa la velunga la wala mo kwa ma ngai ar ka ya so le pe fa pe le mele lai o e malanga lunga se train mo mua ta vai mana ia e le fa la mantu foi e sa pe na e sa no e te aluroi lunga le train sa la kusa o e le ta ofi pe on mana ia le na e le pata to malanga lunga le awala longo ia la ku tun moli la foi poloka leva and then that's why it's a good process le fai taimi nei e aukilani mo le anga ilum o le tali la ofisili po malanga sing fo afi o fa salau mala fo okay na te sila fia le le fo fuanga city rail link le la anga ia mo le fa anga ina ona fo afi on me fo ngalo ko ngo ko le manga ke long fo afi wala salau mala fa kanu o le fo afi kia manga ngo fo afi nga ta to sa ngi po long fo afi ngi ka ya ia le tele o fo la le wa February lua lima ale lua ono le fo fa pe mana ia la le testing po so po le fai temi nei e o atu ale lua ono mana ia la test fa fia le fa ngaina ma le va ai fo I le saunga le mo le fa ngaina mo le malo le atu e pe onta o le ta lua fe lua ono le fa mo le city rail link tau na mai au mai va ngai o ka longa fa ka bo long fo afi lungo io mo fa ngaina tanga ma ia mana ia te le malo la city rail link ai ni si o fautuanga mai le Minster le public service Judith Collins ia mo ni se o whainga luenga fo I le mano tiro po se fautuanga le mo na tau I le pawai atu ni se reports into the mai po so no Judith Collins le nā tawai pe o tūlai mai mantua fo ia mai le tūlai mai o le malo fo tele lava I ngā luenga tonu lava al malo po le public service ua lato whaamutaina mo le fuafuanga ina ia whaasao ina le se leni po e fesosoani I le tamao a inga lea lava e sao noa ia Judith Collins e whaapea e ta tauna wa e tutoa le lei I le anga I luma wafoi public service leaders should show respect very olo iai le au whainga luenga le watu o sea ai olo o whaapea mai ai mei se fo I le respect I le tū leo taxpayers in the communications ma le wa ai kusa lai whaapea Judith Collins paul me le wa ai ei le wa ainga lea olo tū lai mai I pūlenga o public service leaders tawai olo whaapea paul me le wa ai lato o le tupe ai le wa ai I le au whainga luenga ona le sau noa le public services acting national secretary ia Fleur Fitzsimmons fai maila na tala o loo ia lango ina le saunoanga a Judith Collins le ala o loo vai ina ia vai totoa moleanga I luma o tangata o loo ngā lulua I public service jobs le vai iai ta vai peo tūlanga na o se saunoanga le leile saunoa I Judith Collins e fisosoani I le public service sector Lua se malono lewa tale tulai ono fa wau tara fa afia fiaka o le tai
Radio Samoa.
Samoa, kasilima i wakuru amo. Finau mo sa manuia i le Unitec. O le alango-lango malosi le Unitec mo oe o wasa ngā luenga le leile lumanai. Patupla ia lo tomai le architecture, engineering ma le social work. A o tawina oe se matata fau, pe o le pisinisi ma ona vaenga ese. E si dia ma le se lau mata upu e pula lava oe. Tusa lava pe tele i mautonu po le asau mata upu e ave. Sila mamao mo sauru mana i manuia. Le sitara nei loa i le Unitec. Tanga iane i le unitec.ac.nz. Jalo whanawha o tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quote i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nipo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Lua se fulu mal fitu miro tolo tolo talo le tula e fitu o le taimina mātou nei i whewho i Aotearoa. I New Zealand. Langa leto tele tātou lo whaafonga mai i se vaenga lo langi a Australia, Amerika, i a whapena fo le tino pere Samoa. Kai mi whakasi laka kou ma Samoa. E se tātou taimi ma Amerika Samoa. I a whapena fo i Hawaii, ma Amerika. Oi. Taimi nei Amerika Samoa le tutusa tawai. O aso e se kako. Ia na, a taimi nei tutusa. Le o lava lo lama i o i Amerika Samoa. Lolo. Halo lava. Foi lá Australia, luai tu lá. Tele le vaenga le o lo whaafonga mai Australia, ma lo lava foi le lango ina. O le polo kalame malo tai o nei tai au. Patano whatuai, to tele wo mapanga. Ia mai Australia, E mana ia le lei, a o e fuafua e su e se fale rent mo o e il tausanga nei. Ia, e iei ia vaenga o swinga fauia o le ai. E iei fesili e le to fesili ngiai o e le landlord. Pol te ngata le ana le fale leo le a e whamotu iei pe a whapea leo le atalia o e te lalai. So na ini potia na mau el tātou pokalame. Mana e fwoi whamnatu mone atunu o le kausa ili se fale rent mo ni kausa. So leita vai o lo o whai loa mai e le Privacy Commissioner's Office I swinga ia po updated guidelines o lo whai loa mai. A whai o lo sa ili so maota I le rental market I le teimile nei. Ia o le new guidance notes lea o lo ia teimile nei e le tatau ona fesili ia landlords po agency pe a whai o lo e sa ili whapea la your employment status. E le tatau na lato fesili I le nātu langa political opinions le si fo I vaenga na vai fo I religious beliefs ia lotu me whapena ia ma le race and ethnic group wolo iai o e teimi nei pe o vaenga le nā lo whaamanatu mai I le teimi le ana to tele lava e ia inga e tatau na vai to ai le tangata le alu e apalai mo se fale I le rental market a le whaamanatu le nā o lo tuina mai I le update lea a le Privacy Commission o lo isi fo I vaenga tawai o lo whailoa mai foi o lo whapea foi e le mwhai foi na fesili lea ie o lo iei disabilities or illnesses ia mai se foi isi fo I vaenga o tele fesili about your social habits o fesili to tele o landlords po agents po avaenga teimi e te whaonga ina I le social medias e le tatau o na fesili whapena I le teimi o lo alu atu e tangata apalai mo se fale I le rental market tawai. So o le potila tamarina pe ona ta o fesili la o le ale to fesili e mani fo I wingo ia ko nga swinga lo le ai ia fa te ngala ele ko fesili ia o ele landlord po tanga channel falele la e rentai nei ia e winga la ngarwenga ia kini ro bele ko sidia o pe ke fenga wenga pele ai ele ko sidia o your spending habits ia pe le lo ko nge ka lafu pe ke le nga e loan po vai ngo mona ia male your relationships pe ke po faisal to lu pe le ai of sidinga ola le ko sidinga ai o
landlord ai ole pawala le meo le fa ku moisi vaenga se mai vaenga ia nga akariro no ko sanga wa ngo fodol fa e maliela wa langa e lau titilo e tele in fa lango le talia landlords or tenants e la ko kupela mo wa para de inga la wa e le se mela ale nga mai landlord fa le ai lo landlord le fenga ko e lo kupela mo so later vai if you flip the coin a tula le tule o le landlord po le agent le e lo e a palaya tuai pe fa pe na se langona po se manatu ona e te tau lava ona sila fia le lei ele landlord po le tangata le la renta tu le mauta po le lawa e te tau lava na iloa ina ia pe the affordability pe o tūlanga le nā o lo ia e inisi o fesili ai o guidelines le nā lo o tū mai ele privacy commissioner ona o le si tu e va ai e fo ile privacy commissioner tawai o lo fa iloa mai i le tala lea o lo fa pe mai e te tau o so se fesili mai ai pa e alu atu e mai e te tau fo ina iloa e le tangata le apalai le reason po le mafua anga o fesili ele na fesili. Ja, so o le tulanga na e a e fa mai au ko se fa le rent mo o ia la nga o ke lo ale ko fesili le tangata na le fa le ia o nga fesili. Ia nga pula le o ia fa pele o la mana se lengi ala ka dia o fa le rent. Ia nga pule le lope ko kongi la rent le se va so pe fa le lo modi. O le so ko kongi mo ngi va ya so ya man to foi la nga le foi ngai swinga fo le e pula line lord por kai me ki ka foi oi male ki ka tai oi man mela ki ngo foi swinga fo nga le wo ne wo e sha foi la ngai swinga le wo foi tu lai mai te mine si foi swinga ngi ko ri wo ye ri ka ko wo male pe ye fa pe nga mo ngi kai mi o le tala le nā o lo iai lunga le tātou RNZ News mo le sila fia malo le atunu o lo tuina mai e foi le nā tala mo le o lo iai foi o lo whapea foi pēna tātou tala noa ina o lo iai foi le majority o landlords o lo whapea e tatau e mo o mia le fesili o fesili lea ia ai pea e pule lava le privacy commissioner i le vaenga foi le atawai ia ili poti o whamatu mai mo le afianga o New Zealand le na afia i le COVID-19 le COVID-19 o lo mawai te le o le whale tonu ma le ona vai tangata Māori ma tangata Pasifika no wonder why na to tele tātou na umai soifua i lo mai teima le whaamai lea a le whamatu o whamatu mai li poti ato toa na mawai pe ana tā ua nisi fo i o mai o tātou Pasifika iei vaenga i le ona vai le nei o tātou ngata Māori. Papena fo i Samoa ma le Pasifika. Talo whae. Ia o lo tuina mai se tasi fo i sa ilinga. Professor Sir Colin Tukui Tonga o ia lea o lo iai le Centre of Pacific and Global Health i le University au Kilani. Le iai sui enga lea peona saunoa sunga le awa o ia tawai le neitai au i oe. Lo iai se wha le tonu ona le pa leni o pole saunia fo i le fisosoani mō tangata Māori ma Pasifika i le taimi lea o le COVID manatua foi ese uma tātou there are new purposes po fisosoani e mo mia e tangata uma i to tonu o le tātou atunu i New Zealand ai pei o le whailoa mai e Colin i le nei tai au po le lipoti lea fo i lunga o le RNZ News o lo whaapea mai i le data ma le evidence ma mea umalava tangata na interview po i ei tonu fo i lea a vaenga sa ilinga o le nā, o le tūlanga le nā, sa tatau o ne iai se fesosoani e sili atu mō tangata Pasifika. E me se foi tangata Māori, o na le tūlanga le na tūlai mai tō tele la atou na awhia, ia me se foi la atou se tala whaanoa noa o Māli liu i le taimi lea, ona o le lava po le le pa leni o le fesosoani na tuina atu mō tangata Māori, ma tangata Pasifika, tawai? Toi se fulma leiva minu tolo tolo talo le tula e fitu. A mai fa fianga mai fa na Jerome Gray o le se tatu le poti mai wala wala ona so ele mo tatu ma ro ta fa nga a reto o le ola mai pasta la fa ele copa. Good morning.
se aso. E fai fuori ole na ole nei. E sole vassai una manu malelei. Ma lì ero lo tropeai ai sema sei. E fai fuori ole na ole nei. Fa mole mole covan sili. Ma fai o Natali o la ufesili. Na mafu e ai sea. Na ve ai ta papangota. Salona si ufofonga italina. E fai fuori ole na ole nei. Sole vassai una manu malelei. Ma lì ero lo tropeai ai sema sei. E fai fuori ole na. Talofa Samoa o Jerome Gray lenei. Pe o e ti e lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu pele ni lo lau leitio le 15 a mo. Radio Samoa numera tasi i New Zealand. O lo tu maule ma o le pisi lunga taso awala le nei taimi o le tae au. Ai o lo o feo lolo le pisi i le State Highway 1 i le tu matu le Valia o Rosedale Road and Constellation Drive. A fai fo i o lo e malanga mai i le State Highway 16 i se sifo i le Valia o Q-Mill and Whanuapai West. Ia o lo o feo lolo le pisi i le nei taimi o le tae au. O isi awala uma o lo o solonga le lei. Ia ma follow le lei le tato traffic. Li poti na tamai le na lunga o le awala polo kalame malu taeao ina ua toe se 15 minute o na tālea o le fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talo fal tato tunu ya mail tato por kalame foi le nei ola reto le ola ile nei aso o te fa felo ai ti o mo fai un sota mail tato por kalame ile sua foi solo tato ali o le ngaluenga sfulton fa upetot sfulu no fa pe
o ta vita fo'i ina ua uma ona au auna i le finangalo le tua i lona lava tupulanga ua moe o ia ma ua whaatasi atu i ona tama. A le upu mo o le asale nei whapea ia whaatau nuu le finangalo le tua i lo wolanga, i lo lava tupulanga. Serve God's purpose in your generation. O le upu mo o ele aele, tai au nei ta ua tele ina ia eiloa, e ia le finangalo le tua, po le wha moe moe o le tua ia te oe. E le ai se tasi, na soifua mai le lalolangi le nei, e au noa ma se mafua anga tatau. O le finangalo le o le tua, ngā lai o na au mai oe i le lalolangi le nei. O tatu ia i le lalolangi, ona o le finangalo pa ia o le tua. Ma sila fia le tua, le mafua anga na esa wai. E wila ina ese ia o tatou mea alofa, a wai le tutusa i tatou i mea alofa ma tāleni o ngā luenga tatou te whaia. O nisi a vea mawhaife au, nisi a vea mawhai a onga, o nisi a vea mawhai whatoanga, o nisi a wha mea alofa ino la tau mawhau ka muta, o nisi a fo mai ese umalawa. Peitai e ui na ese senga, a ke loa le me tasi tutusa umai tatou. Le tutusa umai tatou, na whaia i tatou, ina ia whatau nuina le finangalo le tua, e vi i ai le tua. Ma o le finangalo le tua, o le avea leo oe, e whai ma whaamanuyanga i isi tangata. Lona winga, a whai oe ma whaamanuyanga i isi tangata, ma ni mea o tu o ia i le tua, e tusa malau tāleni malau ngaluenga. Lona winga, o le vi inga le nā o le tua, awanga whaia oe, ina ia fesoasoani isi ai maualunga ai le vi inga o le tua whapeila o le tala lea ia tā vita pail tala ia tā whamai ina ua uma ona au auna tā vita i le finangalo o le tua i lona tupulanga pai o keywords mana ia ua uma ona au auna i le tua i lona vai tau po lona tupulanga whamai ona moe le o ia winga ma uma longa fa o ngā mea alofa uma tā vita ma mea uma ngā umai le tua ia te ia mo le vi inga o le tua le nga fesoasoangi ia isi tangata whai mai o ngā oki ro lea o tā vita ieloa o le ko inga o langa fui leo leo langa ua sa saa atoa a fulfilled life ko inga o langa fui leo ua o le aise mea uko koe ua ia ola inga uma lona malosi ma tā leni ma ngā waa uma ngā sa saa le i le tua o ngā moe ai loa le o ia o le ato le moli ngā o fui lea ua kuku a whao ngā uma leng whao ngā e le pe o isi moli ngā o fui e kuku ola alo la pe e koe kuku koe pe e ngā o ane ka ngorokongi la pisi e le i uma o whao ngā e wha pe nā le o langa o le meo tangata e ola hoki a ele i whao ngā uma le o langa e whai ma wha manuyanga inisi e to tele e il tala ka malo i longa foi le fai au longa foi le o Dr. Miles Monroe fa pea o le no foanga sili ona tamau ainga i mea i le lalolangi le nei ai mai o le mea le o tunga mau a wafai mai i tunga mau o lo ta o to i tangata nga fioki ma le kele o miti ma faalinga ma talengi ma mea lofa ele i uma o nga faonganga o miki ele i o iai o mea lofa nga ku iai ele tua ele i uma o na faonga so le fesili fo ila lea mo o ele aso le nei ae ke le ioki ma uma lo taimi i lo o langa le nei ma le tupulanga le nei wa au mai o ele tua e te olai fa maka e sa saa uma lo o langa i lo tupulanga ua whaatau nuu le purpose po le wha moe moe na whaola mai ai o ele tua i lo tupulanga a wae ma mai aku fo i kākou e tu lai mai le tupulanga alvesili wha maka e uma o ngā sasaa mea lofa ngā waku e le tua ina ia whai ma wha manuyanga i lo tupulanga le tua e le ai seisi na whanau mai le neila lolangi e au noa ma se wha moe moe na e au mai i mātou uma i le lalolangi ina ia whai mātou ma wha manuyanga i tangata o lo malo a waivi i ai lo suafa o te talo wha manuia so se tasi le tua e ala i la upu. Amen.
ele mafai ele ola, ele mafai angelu alisili, mafai pule atoa, me mawalulunga, na deseina, loa lofa, ele mafai sensacionava vai, seina maiau, ilo alofa, ele mafai ele oti, ele mafai ele ola, ele mafai angelu alisili, mafai pule atoa, me mawalulunga, na deseina, loa lofa, leoti ofea lotui, tumamau, loma numalo, pa apetai, Yesu geriso, letu inamai, loma malo, ele mafaye, sensacionava vai, seina maiau, ilo alofa, ele mafaye leoti, ele mafaye leola, ele mafaye, angelu alisili, mafai pule atoa, me mawalulunga, na meseina, loa lofa, leoti ofea lotu, tumamau, loma numalo, pa apetai, Yesu geriso, letu inamai, loma numalo. Hallelujah, amen, 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 hallelujah, Mafai ole pese malave pesele Peace Chapel ina wato 5 minuto lo tore tale ole tu live fitu le aso se full tolo Februari poani mena tupure nei aso I tau sanga vai. I le tausanga tasi iwa ono tasi, ia na soifua mai ai se tasi o tamāli'i, tau ta ua I Amerika, I le tāleni pese whaapea fo I le tusitala, o le susunga lea ia Henry Rollins. Tausanga tasi iwa walu toro, whai mai le taalonga lea kirikiti, sa whaataunu uina Australia me le pone, I le valea o New Zealand ma Australia. Na taina ai le sunga ia Lance Kins, a ile taalonga ia aia wa whaingoina o le Sixers ma manu malo ai le au a New Zealand. Ile lua afe ma le valu whai mai. Ua whaatu ese le palenia Australia. Le susunga le ia Kieran Rudd, whai mai ona o nisi foi o fuafuanga e lei whaataunuina. Ma le whaataunuina o se tala le na whaailoa mai a ile lua afe ma le valu. Ile palenia lea a Australia. Se vainga le na I mea na tutupu I tausanga o mawai. Polo kalame malo tai au ina ua tula I mai le taimi. Toi 5 minute o Natalia o le fitu. Sila ilama to siva e winga eselona fainga ele
si solo tene tene o so so. Awalavane I e toi ofo Ia ufainga e feolo Na olo atama e tene tene solo Pei o se lupe o le aolo Teine manai tama o le kunia lava Wa mai ulo wano me ai lau sa sa Ase e mali e mai o tino e vavai so se tanga Mo le au mai mo ai le fia fai maa Tama wa momo e solo I le ai uli pei lava e tutuli Faa solo na I e faa li le tata we pau I ona tuli Talua patipo le manava popo le tua male fata fata Faa umuta vale vale solo I le pala pala Talofalava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoi, kaule kaua! He whai ana whai! Hoa te lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le ovar selau ono lua lua valo fitu tasi. Ovar selau ono lua lua valo fitu tasi. Jalo falava o tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatangwa I au kilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fulau I loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O le awa nanga le sabe mawai o loa nanga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa ngā I leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mafa maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki alo ai ngai Samoa. Whapsotai mai le Facebook po le Instagram ale Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi I Samoa. Baby, lomaki! Hey, hey! In this update, tenants may be disclosing more than they legally need to in order to secure a flat. Privacy Commissioner Michael Webster is bringing tenant privacy rights to light. Out of concern, many are disclosing their personal information. He says landlords can also take privacy shortcuts when they want to secure a tenant quickly. Auckland Property Investors Association General Manager Serena Gibson says this isn't necessarily happening on a large scale, but it does serve as a reminder. Given the summer months and students are going back to school now and looking for flats, everyone in the rental sector should be very aware of their rights and obligations. An unhappy meal for McDonald's from the Queenstown Lakes District Council. It's declined its resource application. It ends a controversy within Wanaka, which saw locals push back strongly against the planned restaurant by the Mount Iron roundabout. More than 360 public submissions were made, with just 21 in support of the proposal.
Questions over what fishing operators have to hide. The government's asking for feedback on a consultation document to change the Fisheries Act. It looks to stop the public accessing fishing boat surveillance camera footage through official information requests. It would also allow catch limits to be more readily extended or reduced and let boats with cameras installed dump unwanted catch at sea. Legacy lead Sam Wolford says it seems they're trying to work behind closed doors. Industry says that they're sustainable. They claim to be doing everything well. So if that is the case, why are you scared of transparency? Police say they'll actively monitor a gang gathering in King Country running through the rest of the week. Members of the King Country mongrel mob are expected to gather around Taumarunui for a reunion until Monday. Police say they'll have extra staff in the region to reduce the disruptions in the community and to keep residents safe. That's news. In sport, Pakistan will meet New Zealand in the one-day International Cricket Tri-Series final tomorrow at Karachi ahead of the Champions Trophy starting Wednesday. They've won a thriller against South Africa to reach the decider, chasing 353 with 6 wickets and 1 over to spare. Salman Agha's 134 and Mohammad Rizwan's 122 not out formed a 260-run stand, the highest 4th wicket partnership by Pakistan in the format. Agha departed from the second to last ball of the game. David Avili's been working the phones to ensure he's fully abreast of rugby's law variations as the Crusaders' new captain. The midfielder will become the first back to lead the franchise after taking over from Scott Barrett. The Crusaders have had referee Paul Williams in camp to prepare for Friday's season start. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. O loo whaailoa mai ele waka kotahi Auckland Transport, o loo whiololo le pisi lunga tato awala le nei taimi o le tae au. Nisi o awala loo whaailoa mai lea wa amata o na mamafa le pisi o ilunga o le State Highway 1, ma tu le vale o Rosedale Road, ma Constellation Drive, whaapea fo State Highway 16 i le vale o Point Chevalier and Newton Turnoff. State Highway 20 le anga ile le malaiva lele i le vale o Dominion Road ma Hillsborough. Ia o nisi na o awala o loo whaailoa mai i le nei taimi o le taeau o isi fo i vaenga o loo so longa le lei ia masaunga le mu. Manuia lava whemalanga inga i nei taimi o le taeau i lunga awala le nei aso tofi. Talofa Samoa, waule nei o kasputi alu, awal suia le ngila wa le kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iwa kolu Amo Radio Samoa Vevela a Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Malola varse fo maria le tino nei fo i taimi o le taia o le vainga lata mai le nei i le tala o le tau tātu amata mai Samoa whatala whātu pānga o malawa le tāna makalame ma uolo whatala wha mai nisi lunga le tātu Facebook ma le YouTube o rin Samoa le nei taia malola se fo maria wawai atu le mana i mai le sulo le lai Samoa o te alfitu i Samoa lua se fulu maltolo lo ele vevela i Samoa nei vainga o le taia winga wha mawina le tau mo Samoa nei aso o le fasolo ina langi le lei nisi o taimi awa ofo nisi o taimi nisi o vainga Samoa pa ua timu e mōre nei fo ia stoffi e mawhaina o le tolu se fulu maltasi degree Celsius moru ngara vevela le e Samoa le son lua se fulu male lima i lona mawalalo taro tala mai Samoa whata fiti fo ina o tala mai Samoa nei vai aso pe ata ia le tu la valu i le taia nei se mai le talo le tau i New Zealand nei pa angal tara makalame so se vaenga o le motu i saute marola varsu fua manuia i le nei taimi o le taihau ma reia langi le lei o le tau Alexandra faisi vela le ea loa se fubalu i lona maua lunga langi le lei fo le tau Blenheim loa se whana maununga le bevela whamawina mo le so mawai atua le atele na langi le lei le te leo vaenga o Greymouth kai Cora la langi le lei fo le tau Nelson langi le lei le tau Oamaru langi le lei le tau Timaru langi le lei Wanakala langi le lei fo le tau Queenstown langi le lei le tau loa se fulona maununga le bevela Dunedin o le fasolo ina awaoa inisio taimi langi le lei fo inisio taimi loa se fulu maununga le mawhanwhana ma le aio whangala au karais tete malo se fumaria lei tai au langi le lei tau mo tau le so lua se fulu tasi le maununga na le mawhanwhana wha mawina mo karais tete ele nei fo yaso
Ile vava atu motu matu pi tola vunga motu matu kai taia ala fa sona langi le leile tau pa unai wanga ni so taimi luas fu limar ma lunga le vela fa wina mo kai taia ile so ile la mua Wellingtone ma lo la versu fo manuia pa angal tara pakala me so se vanga la mua ile nei tai au ma ia sulo le la mo to le so yangi bari mar sapidi mai saute luas fu tolu mo lunga ole ma fa fana le e mo to ba ia mo ia ka so le Wellington ngani Chero shiri vaenga la vei tau ranga la langi de lei fo le tau le so langi de lei tau po langi de lei tau maranui langi de lei oroto rua fasono langi de lei fo i parapara umu langi de lei Palmerston North ma nei langi de lei le tau ni Plymouth le so Napier asono na awa ni so taimi langi de lei fo i ni so taimi i le yaso Masterton awa ni so taimi langi de lei fo le tau mo Tob i le vavaiatu le tela banga Hastings la awa fo i langi de lei ini so taimar ni yaso fa pena fon fa sona awa lang de le tau Gisborne kiri do Hamilton kam fai man ka ko sifi kam fai mar sifi ele ku mama inga le blues ko o mai e tala ile super rugby nei tau sanga ile asko ngai ya kiri do ma loa lang de le tau mo to pa una wanga ni so taimi le o di mala fia na nei lo se fu valu por bolunga na pe vela fa mawina mo Hamilton le so tama ki mo ka ro kilani no fa fa salonga radio Samoa Bova tu se fulona wa yele malu le ere nei vai ngole tai hao. Bova ya ku solo manga ya mo ya suru ma la nei tai hao fo e se de yo le tua mo tato ngi kai hao mana ya male tau. Ya o winga na tau mo au kilani nei ya so langi de nei tau. E nai tai me pa o nai wanga ni so vai ngale tu e ma tu Auckland City ile som pe ta la langi de nei telo taimi. Luo se fulma dono mo runga nai o le mo runga vela mo tato ya kilani. Ile ni yaso tai au pe audia ala paso fo na langi de leile tau langi de leifo le astonai o timu le sama la so fo la so roma la so lulu por da vai yaso lo mana i pa mabonga mana la vai tau nei taimi ole tai au talo tau radio Samoa o na tu so mai Pacific Finance Ua loa le tautua le Pacific Finance i nonga tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga balononga, ba so se wha la velawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna nonga tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whaatali e se tali, e iai ai inga whabitoa, bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu Iva bala fala mo chale chale fitu le pol kalame manuel tire we samo spulium spulima iba tolu abo we not judge of ala longa le beni fatalo fal polenga mala fenga venga le beni mario to favor ne for yaso sole wa umonga pikiri au le super rugby li ka longa mo buor ngai fo ia ka sangari i o e te vai mai a tele to nei tu la aso taiao o le afa taunuina ma a matali ai tato ta me sanga lea o le super rugby le aso taiao lo tonu o le tato luai ta longa i le afia taiao o le Vale al Crusaders and Hurricanes ma nei a tele i le 5 minute te ai le fitu ma le ta longa taiao pa mai ta longa lea o le Waratahs and Highlanders tawai i le toe luas fulu 5 minuti am tale se fulu talonga lana talonga na tato super rugby mo taiao so le manga ya mo ia mana ya le lei so se yo kai fa la wa ku ia so fo kama ia wo mo piki ka ko au ia la kala ngale super rugby ngi ko sang mana ya ya sorry kalonga mua lo ke look forward e manga ya kalonga makasole ya masala awia New Zealand ya au mai sai le top 4 le super rugby na tau sang babai ya le maka fo i kalonga le Hurricanes ma le Crusaders ya au mai le sa pingi fo i le ka usa dingo le final nga ka sanga le yau ele yau dunga le final ya au la e lunga final le sifila le mai kirikiri no ya ma le Blues mai tamaki makaurau ya la ka kala ila le super rugby no afe no ni ka fe banga ya mo ya so le kuai mai kai pe audia
Sa leta mai. O ista alonga la mole wi ile asto na ile mana ia foi ta alonga e tele lava ta alonga Super Rugby o lo ta alole Fiji and Drua ile asto na ile vale o Fiji and Drua and Brumbies ia fa pe foi bena ta wa man malo ta sanga talwai ta to Auckland Blues ta alo malisifi ile asto na ile fa pe foi mal tato au ma losilia o le Moana Pacifica ta alo lato male au le Force. Mana ya so ni sina ta penanga ma ta longa fa ngor ya so mole si fio le no is full load challenge life fitu. Alo la versi fu. Good morning. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Imagine every morning somebody put $86,400 in your bank account. Then every night, whatever you didn't spend that day was taken out of your account and thrown away. Wouldn't you spend every cent of your $8,400 every day so it wouldn't be wasted and thrown away? Believe it or not, you actually have a bank account exactly like that one, filled with something even more valuable than money, your time.
Every morning, your time bank gives you 86,400 seconds. Then every night, the time you didn't use that day is lost. That's why we must learn the best way to spend it. Remember, if you kill time, it's suicide, since time is your life. We either use it or lose it, because lost time is never found. So what are the smartest, best deals that are really worth our time and life? Well, here are the 2 biggest and best bargains we can get for our time. They'll give us by far the most in return for the time we spend on them. The first smart investment of our time is people. At the end of your life, you'll never be sorry for the time you spent with your children, your wife or husband, your brothers and sisters and parents, and good friends, plus the other people around us, whom we can spend our time helping make their lives happier. Giving your time to people just makes you richer, since the return on your investment both grows and lasts forever. The other smartest and safest investment of your time is to spend it with the person who gives you every breath and second of your life. You see, God created us specifically to enjoy living every day with Him. He even came to show us what He's like and the good, satisfying life He designed for us to live. So the more time we spend with Jesus, the better we know how to live well and wisely. In fact, He guarantees that if you'll spend your 86,400 seconds every day on living for Him and others, that at the end of your life, when you've run out of time, you'll be a truly wealthy person, because you'll be enjoying all the rewards and returns on your smart investments, even after you die. So why not get started today? Just ask Jesus to forgive you and take control of the time you have left. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Radio Samoa. Tasilimai tu Amo.
Whaapofonga Samoa O Auneo Imoa O le toa ua lepa E ua o tia I sema O sia umea ula A ufa amo imoi E to fatu I toni E ole a o Oe tofa, oe la dia Ole ama vae le taua Zoe lili ulo ma pau pau Sa ili se tasi e taua pau Ole a se ulo uva ai ana ile au Ainga ile tai Mande uru moenga E malingi loi mata E tangi olo uanganga Ile tu malo Ambe ile palapala Ma amanga lo ita O se tangata ile anga Oe tofa, oe la dia Ole ama vae leta ua Soe lili ulo ma pau pau Sa ili se tasi e taua pau Ole a se ulo ua ai anga ile au Satu ulo tola ukiru kilinga Ole a ame aita uepe o se ainga A ole nei ua esi sole na iau whainga Le pinga ngā loe ole atua le oe o se topinga Se mea lava a whainga ta ole whaiawa E moe le poronga ole loto ala I le tinga Io o I le vave a pulo le sua vai vai so whaiva ai ale ai E ua laula ole mativa O te mana tua I nā whaato ano no Na o alua e tarusu e oni whai mani pōpō E tau mawhai ahi o se sua vai E talo ai o lo umusu I lau tamapuna ne I pia ai Se mea lava a whainga ta ole whaiawa E moe le poronga ole loto ala I le tinga
pulo ule sua ai fai so fai ma ai ane ai e ua laula ole matima. Whakawhiaka mai le RSA le nei teimole tai ao le malu le tai le Radio Samoa Spoli Mahi ma tolu a moina wa lua se fulu ma fitu minuti wa tia le tulai fitu sa mai mo family ngos whanau le nei tai ao le asu tolu February le mai a whakawhiaka mai a tai longo i pule malo lava sui whamanuia kia ora good morning whaftain whatas mai le nei voi tai ao wha Talo falava o au lapi marina, mau pela o li tio, i le Radio Samoa tasi 5 amo.
Pagdangas whanaola stofi the days for tolo February o matalo le telefoni mo oe. Inasi vili mai e wha mole mole. Tolu fitu taslima i tolu. Olo mo pone mnau lunga tanto. E Meli. Ioele on air at radiosamoa.co.nz. Ma fai fan whangal tanto Facebook mo di YouTube o Radio Samoa pule lava oe po whio vanga nai vavina o mai la whamdangas whana. Nei tai au le lei e a matamano pito. Ioe tawai lunga tato apia fōlinga o lo iai alofa anga me atile Ioane, alofa anga ma whaamanuianga o le aso whanau o le awhawhine po le whale tua ia e te vise la whaele o papatoetoe. Whafo ile vi inga mal whaftai le atua ina ua e auria mai lo wha se fulu tausanga ile ne yaso. O te talo i le atua ia sanga tulu i nisi tausanga se tele mo lo soifua. E tausi ai lo to olua ma lau whanau, whaapea lo tina. Ai meise o le ngaluenga le atua ua wala awina ai o lua, e te lua ngā lulue ai. Alo whaanga mai a Paulo, ma le whanau, ai sili ai o alo whaanga o lo tina o tile Ioane o papatoetoe. Lunga ta i Meli tawai o lo iai le whaamanuianga lea. O le vi inga e whaafoi i le tamā o i le langi. Ua aulia mai e le pepe o le nei a inga ia Tulili Caroline Mona Lisa a Pulu Kaisala. Le tolu se fulu le nei o na tausanga. Ia foa i pea i le ali i ia te oe le malosi manisi tausanga e tele i lo soifua. Whaamua le atua i mea uma e te whaia. We love and appreciate you for everything you do for our family, especially all the nieces and nephews. Alofa anga e le mawai mo oe mai a mam, a Paulina, a Pulu Kaisala, your nieces Tinoi, Nive, Maxine, Pixie and Beauty, and your favourites, Seu and Prince Bene. Manaya. Tātou telefoni tā lofa. Ia whamalo, soi kua manuia I lau sunga I lea oa o tawai. Halo se fo lau. Ia whaftai lava mono wa manoa. Ia mua fo ina whaatalo whaatu I tau sala la lelei. Malo la whaletua ia Natasha, ma le whaletua ia ni wa whalau mo neia so fau. Ia o lea wanoa wa o maua whawhitai. O lau whamalo ma lau o lo whaanga ia e momoli atu. O na o le tama lea, o le friend, o le boyfriend a si o niece. O lo o isa moa e taimile nei, o le niwe. Whakalofa lahi atu, birthday boy Che. Yeah, I'm sure you're gonna be a groom for my niece sooner or later. Pe a whai e tu saima fofuanga le atua I te aso. O la tamai e pei o alua fuafuanga, ia. A watu le nei tula le whaanuianga, mai le lua anti. Tai, ia whai de leile lua olo kalame, ma ia wha moe, wha atua I le atua. Jay, I wish you a happy, blessed, beautiful, the most joyous birthday le nei fo I tausanga. Ia le o tolu tolu e pe au to sanga nei aso e whaamanuia atu ma no whaanga e talo pea ina ia whatanu manuia a whai o se fuafuanga mai le tua a wase a inga fau mo o lua le nei tau sanga pe a whai o le nei tau sanga ia wawe loa e se o malanga atu I Samoa. E feula lua keke, ia malua mapua se lua atu au lelei na I whale lau niu. Ia alofa te le atu, wha amanuia le atua. Make sure to remember to rejoice always, pray without ceasing, and be thankful to God for all His blessings for you, Jay and Tai. Yeah, a bride to be and a groom to be for both of you. I love you both. Yeah, manuia tele neaso. Enjoy oya McDonald's e face lunch.
Ia whaafetai lava savai, manuia poe lo tō aso i le alofa ma le whaatasi mai o le tua. Tai lava lau manuia foe le nei tai au. Tāra whamyanga manaora nei tai au fau. Malo lava lausu nei tai au nea whalau. Malo fo i tawai, ia manuia lava tautua o loo tutoi le nei tai au. Malo whaafetai tele lava Samoa, manuia lava singa o le nei aso anga lele ali tātou toi whera i se aso numa. Mo le nei taimi, alofa tele atu. Soifua ma ia manuia. Tamauli, o le pese whaamunia troli purenga para whenga whenga radio Samoa, man pukalame manu al tai au. Le manu le tunua whaamanatu tau wase whanau le so, manuia tele le lofa maranga le leo, tāra matai le langi, tau luas futolu le banu. Oh
Eva mali pese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Optaile tino le whafonga mai nei taimi o le tahea o le vainga lata mai lunga o le awala o whaasarona pisil tele vainga o awala nei taimi o le tahea. Tātou la malanga I lunga o State Highway 20 southbound pasi mai le tano Mayoro Road poloka la titi mai le Mayoro Road ngai Dominion Road on ramp. Whaasaro mai Hillsborough on ramp pasi mai Hillsborough flow le mai le awala la papa. Le ngai mala vale le face poloka nei taimi o le tahea fa pena for southbound around Rainbow's End. Le mawata moltato ofisa fa salo nei ia o le link na State Highway 20 anga State Highway 1 fa si poloka nei taimi o le tahea e malanga State Highway 1 city bound nei taimi o le tahea fa si poloka mai Takanini pasi mai Manurewa flow le mai Manurewa Manu Kaulai okay te Irirangi okay pasi atu ia East Tambaki anga Highbrook Tip Top Corner poloka nei taimi o le tahea fa solo tuai o Mount Wellington pasi lo Mount Wellington anga Ellerslie Penrose fa solo to Green Lane poloka la kikia pasi Green Lane anga New Market flow le nei taimi o le tahea ai malanga mai sifo poloka mai le ba ku meu ma fenua pai ngai mai State Highway Sfun Maleono pasi mai West Gate poloka atoa Royal Road fa penafo Lincoln Road va tia Tuma Rose Bank Lolo le va Western Springs ma le taulanga ya kilani ya fa poloka nei taimi o le tahea fa penafo malanga mai North Shore Fai poloka mai tele malanga mai North Shore mo tātou lo malanga mai North Shore Rosedale Wairau Valley Takapuna poloka atol nei taimi o le tahea o vainga mana lunga la wala lo fai poloka nei vainga o le tahea Apta Valley to mai taimi lava lon sai pa ia saunga le mula ngai tuta manga ruenga nei fo i tahea Hey Talofa Samoa I mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka Toto mawalunga le maua se whanau mai sela fatunga o ti ngā le ua po tuli Whaalusi le tino puta kānesa ma le tino mangeso Maua fo I le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā ma toi whaafilesi ai lau mānawa Tele nisi o loa e fisosoani lo soifua maloloina A fio ane loa e va ai Dr. Chen I le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Jalo fana va roa wa te tala na neile wa unanga e veni mo fa tangwai au kilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Jalo fata fatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau vale o fula wiloa le e veni Auckland Airport Shopping Centre. O le awa nanga le sabe mawai o lo ananga tae pe o TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loea o ngā I leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapsotai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi I Samoa. A whai alo sa ili se a o ngā a mata molo walo. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Amola e keika, ai sauka sisiva. Sama hui pa chino wala con eso. Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap. Scooby-Doo papá, y el boom 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 boom, y el boom 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 boom. Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap. Scooby-Doo papá, y el boom 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 boom, y el boom 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 boom, y el boom 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 boom, boom 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 boom. Y la cosa suena rap.
Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Pum 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 pum. DJ. Dai. SJ Paulo, mato whakameke, for follow Mali. Our Asian breakfast to Kaya for follow Mali. Nei matua te pereina nei whanau la ongara nei tai au malo on sai wha malo si mai. Was coffee sia ka go a meo. Tuna matia. Tuna vai lua. Fa fi fa tai au malo si fo mea.
Radio Samoa Svalima i tola mo toli mo minu tolo talo le tula e valu tala mai Samoa pe tala valu le tau nei tele pa angal tala bakala melo fa fonga mai Samoa nei tai au na mi pama fa fonga mai Samoa lai sene sa o ke retilo mai mo mai fa fonga mai tafu al mo tele sala fine beautiful so bai ala fa tu nei tai au fa bala mai frega ko sumpa o malo sumpa tai au so tato tala mai Samoa nei tai au fo ia se foi Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia su taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher.
E whatalo whafoi lo tātou o tunu o le nei aso fou, whatawhiti o le ngā ruenga o le nei vā yaso o tala mai Samoa. O ave se nei le tapu le sone pui puia, o ngā sami o nu o le atu sa whata sa tāo fia o na whangotaina, talu mai o ke topo le tausanga umawai. Ma ua mawhai ai neo na ngā itangata o ia fio anga, e toe whangota le alo alo maisi o ngā sami na whaasa. Peitai, o lo tu mau peo na tapu, le tuso o le 2 kilomita whata milo mai le o ngā sami o lo ngoto ai le manuao, o le manawanui, le o lo o matua whaasa ni tangata o no uia, whapea ni wa whangota, money drone po me po eata whaalele, ona o iai. O se tala fia lea mo le tele o ainga o nu o safata, i la tau e whaalangolango i whai ngā whaiva e mawai tupe, ma le tau singa o le tino i mea tau mafa mai le sami. O le sarua le vāia so nei e peo na whaeloa le mta ngā ruenga o ngā ruenga te tele le malo. Le olo wa ia le ngā ruenga le ave e seo soa umei le manuao. Na whaeloa atuai le no whanga sue nga whaasaya nisi le Sross, le saunga le mua o ngā sami ua ave ese ai nei le tapu. Wa whaeloa le sui o le fitafita o le pui ngā New Zealand ia Commodore Andrew Brown, i se pepa whaalau i loa, o le tūlanga wa iei le ngā ruenga le ave seo soa umei le manuao. Whapea le ave seo le tapu mai se vaenga tere le o ngā sami o le o ngoto ai le manawanui, o le taunu unga lea o suenga le no fuanga whaasaya nisi, o wha moe tu ina atu se li poti le malo New Zealand, whapea le malo Samoa, mo le isi la sanga e so oi. O le o ia le loto i whale o le vaenga wha upu whai o lo tau veina le pulenga o le malo, e peo na wha mute le vaenga to tele o whai pule le wha wharetui, o le wha tuatua i le atua Samoa o tasi, le toe avea masui a wai o le pati o le pāle mia, ma min stai to lima, e leo se wha ai unga ua malepe ai le malo. O le finangalo leo le fionga le fonga fitalai le sunga papali ili o lo i pola ta eo masipau, ina ua wha iloso na finangalo, e tu so le tu siatu le tai o le tua ngai, le sunga tu le epalu besoli aisa i le malia le ngoi, ma wha ilo atu le malepe o le malo, ma ua toru vaenga wha upu whai. Whalia papali ua avela na tusi e tali atua i le tai o le tua ngai, ma ua ia wha iloa i ai, e leo malepe le malo, ai na o le lua fo i vaenga wha upu whai o lo o aloa ia, i le pāle mene, wa na o le pāti wha upu whai e pui a ia tau tangata, ma le wha tua i le atua Samoa ua tasi. I le whailo inga tu si talama le tai o le tua ngai le vai aso na te nei, na wha iloa i e tu le epa ua le mautonu le malo, o na ua vāle whonga wa ai le pāle mia sa avea ma tai, o le vaenga wha upu whai o lo tu i le foio le atino, ma le tai fono ua avea nei ma tai, ai mai se ua ave le langolango o le vaenga to tele o whai pule lo lātou whawharitui, i le sunga la auli le ua tea pola tai vao Forces Schmidt. O le fesini lava i le malepe o le whai ngā malo o tu nei e di foio le sao Samoa, na fesini ngia i fo i se fina ngalo le tamai te pāle mia, i le whilo inga matu stala i le asa whareile na te nei. O fea le fuolo ma le pele te sanua mai. Au ele whai a kuna o i o angaso. Nunga o le mato, i ngā ioina. E se tu presisi o le maua, e se au nanga o le mwhai ona whātino. Lale tinga ino le tunu o le iai. Eno kata, ena whikina o Eo whai mai o ma le pele pe, o le ena ia oe le whātua tuanga o le numera i tate i ngai maro. O le kusanga parpisita o whiam. E le o ia la auri le akwam. E le o ia kuila e pamana o waena. Kusanga tūlanga le o e le maro. O malepe o mene. E le ropo ai le kai o tātou maro. A le whapea mai maka o atunu i whafua le tau ki whiwheola ia. E maua me e ripu. E kai a whainga le atunu. Se fua mai la, se kau mai i lau maulu na o mai. O tupu le meluna. E se kupe, e sau kupe o le mau. E ai. E ai, o le uta fisili atu. Awa, o le ai wha awa ule malo. O ngole a, o le fina ngalo o le parimene lai tai. Le au te whai atua. E whai lo le tonu i tai. Na whai la ere o le mena te manao ai. Ai, o le mele e tupu. O le ai ma whai o na wha awa ule malo. Ai, i nene ia me pe tinga ina le tunu umare perepe. Fele fua o le melna. Lau yo, le whai lau forsanga i parimene. Ka kia ko pera e parimene. E whai mai la tō whai lo. Ai, nai ke sila fia lei e lau a fio.
le ai se fai pure sia sia mi ngai e ave fai se parok lo mo le fai ko worki a ti ngai na la tu no la me le fai se fa un na ai o la fa winga ina na o la fa winga ina o la wa ye le marianga e u ye le fa leo e fa wa pea le fai nga maro i le pule faton awa o le me alna sa tatou sawa a o le me le o lo fai mai ua malepe ua le mauani faamanuiaga ua tigaina le atunuu feafua e se mai ai tigaina o tagata ia e faali o latou manatu mafinau ae kuliloa mo le mea o le galuega faalemālo ma le faatinoga le auaunaga alemālo. What's not working? I le avanoa na fesiligi ai le fofoga fetalai le asolua o le vaasonei na ia faailoa ai foʻi o lea ua taunuu atu i lona ofisa se tusi mai le vaenga wha upu whai o le wha tua i le atua sa moa ua tasi. Wa wha iloa atu ai o na sui whai pule e lua sifuru ma le iwa. O le asolua lua sifuru lima o le masina neo whea puari e toi tau wau fia ai le whono au au whai tu la whono mo ana whono tanga wha wau. O le tuanai o pui puinga o le wha mai o le COVID sifuru iwa na mau ai e le pulenga o malai wa lele le tunu se tupe tu sa male miliona ta la na ia tu ina atu i le malo e avea maono sao i le whai o ngā duenga. Ae na soso ai ma se isi mea alofa po se dividend mai le lava au nanga tu mau te le malo e tolu tesi ma le iwa miliona ina ua toe te tala wheo inga masani i le tuanai o le wha mai COVID. O le vaya sone ina toe tau awa tu ai fo i le komiti wha foe ma le minstao pulenga o malai wa lele le isi o na sao o le dividend mo ngā duenga le malo e tu sa ma le lua tesi ma le wha miliona tā la. Ia e mori akunga ia mako se lenge pingo polo inga e nau fionga matako kula fonga. Ia e so songi na kinga e kako ko e mese leo kula laka kako kalakupi. Ia fai leo whakau whaafo ia e fai mawhoa ka mori le fionga te teifono ma le komit whafoe. Ia o le fionga fo i le pule ma malu fo ia o le pulenga le mani. Ia, e bako ki kuunga kua se lengi fo ia po o le rofa ma le anga le leo le kua ke le ropo wheka ko kupe fai masao ngi pulenga. Fai masao fo ia le pulenga i le ia awa fo ia le wha moe moe le whako malo. Ia, whamarurua ko i lau whionga o fua i ere kua ua. Ala e o ngā maua le se lengi ia e mesei foi. Ia le ngaruenga whika i kunga i la whionga te telefono i a whionga le li pule mara pulenga. O mako i kere la vasi mesi a li. E ua waka milionga le ta. E uia kere maikala i ko malewa i le whaka i kere la vene. I la o ko ngaruenga whika. Le ua maua ia se lengi whaka e foi lau whionga i le kai fongo e le pure mal pure ia mo le ngāru rue whafkai lawa ia whamahuia le kua i ngāru e molo whenga ia i makiuki. Mo le atu le whawhete le lau whionga mista ia whio hoi lau whionga te teifono komiti whakoe ai malai walele kulenga malai walele whio hoi le whionga le pule ia mesi mamalu le whinga luenga malai walele ia mole ai a vea ia e whaimasu tato malo mo le tuare whafteitele i le tautupe whasili fo ua mole mai pe lua tesi me whamilion. I e fsio song ni fo inga luenga tato malo i e te tolu e o le nganga lava i o le au nanga malai walele ina i mwhanu whati i le awala e tauru whati noi ia one i eisia whai no tato o nanga ia i fo isi tato tupe whasili ia whaftai mole nganga fo ai fo. Ia me si fo e tau si o tato tu la fono na ia wa ia le amenga tupe fasili pe a umo na faitala tupe. Le minstao pulenga malai wa lele, ma le minstao wharaptonga tu maonti le malo, le tō wha olo a fōwhiti wa ai, ma le tō wha le atunuu Wayne so e yalo. I le tau au ino le siaki tupe e lua tesi ma le wha miliona tā la. O le malanga e se ai ma le atunuu o solo mona i le asolulu o le vaso nei, o le susunga ali a tau o le Sir Jerry Brandt, i le mai ai ona ave se le tau finga whale tū la fono, lea sa tapu e ona i atu ua lea atu nuu,
Wa whaelo e lea tamali i leo au nanga whaasara lau o le Samoa Global. Wa ia mana o mia se whaato e senga mai le malo tonga. O na tua inga le whaavaya ma se le ana sara lau i au wala o fiso ta inga tele vavame. O ni tua inga wa whaalia lea tamali wa whaalea ngai lo na tangata o lo na to lua mala na whanau. Ai mai se o lo na tua a tina ua maliu. E o mai lava i le nei stofi e le to e maua mai se whaamtalanga i lo tātu malo i se talane. Mai le loia siri le malo Solomona i le mafuanga o le whai o le tau finga whaale tu la fono o pole stop order. Le asa le mawhai e o na tu ue le solua e le i ataua le sa Jerry Brandt ma se tangata mai Vanuatu sa avea foi ma wha masino o le tau vanga tau sana le Pasifika le atu no. O lo iei le tele tununga o stama i tai mai tonga na o fia le lau lau o wha masino e to lima. Na wha uru le sunga le i ataua le sa Jerry Brandt na wha uruina se wha seana mafuai o na loto lo toi le ofisio le loia Silia Solomona. O wha iloa e le ataua le sa e tau nuuloa i Samoa a matata pena lana tangi e tu inatu i le wha masinonga. O tala nao le na yaso Saifu. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a ola pi Marina, mau pela o litio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Papa churunga la wala nei taimi o le tai ao o matua i poloka whasolo atoa tātou a mai se lava tātou lo malanga mai sifo au e whafonga mai o lo e malanga mai le city bound o le state highways fulu ano o le malanga mai le sifo a ngāti taulanga e Kilani o lo te papa i atu a mata mai o Westgate Royal Road Lincoln Road te ada 2 Whio lolo ba te ada 2 Morose Bank a mata mai Point Chevelia Western Springs se pa i lava te taulanga e Kilani Poloka whasalo atoa tātou lo malanga mai sifo nei taimi o le tai hao. Wa poloka te fo i le Highway 20, pasi mai le tano, Mayora Road, Dominion Road on-ramp, Hillsborough Road on-ramp, Whio lolo lunga la wala la papa, malanga i malama lele, poloka whasalo atoa, pasi mai i Lambie Drive, ngā i le Saute, por southbound State Highway 20, poloka whasalo atoa i le nei taimi o le tai hao. Whapena fo malanga mai North Shore, Pena fo malanga atu nei city bound o le State Highway 1 i le malanga le taulanga i o Kilani o whaisipoloka nei taimi o le tai hao o telo isi vaenga o Awala Mount Wellington Highway, Pandiwa Highway, Pekaranga Highway ma le telo isi vaenga o lo whaisipoloka nei taimi o le tai hao whamanatu o le Tarapo Kalame Apta Valley Lava non sai ia whapena fo i ona whautauta le leita tau stai tula whona lunga la wala ia le fo wall temi moni nei tamaiti na onga a vil whaaloalo nei whanau whamomua ina ia saunga ne mun kolosio la wala nei whanau manuia la tua aonga nei aso o le tala latamari na tulanga o ilunga la wala nei fui taimo le tai alfa. Tasi limoi votu, amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Mai ngala tamai le tala o le tau rena hi vahenga o le tai au i le wawe atu i Samoa to e whatalofa le telo pa angal tara pakalame le atu no pele i Samoa ma loro se fua manuia lua se furu ma lima wa ile vevela i nei vahenga o le tai au ina watea le valu i le atu no pele i Samoa. Wawe atu tu mawinga le tau le soe langi le leie whasolo na awa o niso vahenga o le atu no e pa ua i timu. Tu mau le tolu se furu ma le tasi anga le tolu suma le 2 degrees Celsius mo runga le vevela le e Samoa le so. Lua se furu ma le ono i lona mawalalo whatalo whatu nei taimu le tai au. E panga o mal tara pakalame so savanga o stadio lo mau mai tara fasalongo i lunga le Facebook ma le YouTube ro le Samoa malola par se fu ma wia se fu balolo i malu le e le mo Canberra le nei banga o tai au o le fasolo na awa pa una wanga ni so taimi tolu se fulu o mo lunga na o le vevela mo le no mo Canberra le so se fu lima lona ma lalo sini o stadio malo se fu ma wia ile nei banga o tai au ka vevela el nei kai au lo se fu lo iai o le fasolo na awa pa o fo i timu ni so taimi lua se fulma leiva mo lunga le vevela fa mawina mo Sydney Australia lua se fulma lua lona mo wana me pone vevela ke le ngai kai au mo ko lua se fulma le ono lo iai le te mel tai au e fa solo ina awa
o timu fasalo atu le fiafia na nei le vela kele le mo to to fitu lona mawalunga luas mat fai lona mawalalo e o telo isi vaenga lo te va atu Perth Australia so sulma tango fina la luas malai va mawalunga le vela fa mawina mo to Brisbane Australia malon sui fu a vela fo nei tai luas fu tolo lo yai o la fasalo ina awa pa o wanga ni so taimi to se fu mawalunga le vela fa mawina mo Brisbane le so Ile tero vaenga Adelaide, le vela fo nei tai ao la fasalo langi de leile tau pa o timu ni so taimi luas fu fitu mawalunga le vela a Hobart le vela fo le mo to fu tolo lona mawalunga Pasolo ina malo sit savile pa utimu tele vaenga o Darwin todos fulua o le mawalunga le vela fa mawina va atu vaenga o ma Oscaria sone o le mo vela adi o ko Ricardo Fai le lei foi mal talo tau ile no fanga fa salonga Radio Samoa tama ki makaura o kilani no fanga fa salonga Radio Samoa ne vaenga o le tai ao se fulu malvalu le ia le malu le ia mo tato le vaenga o le tai ao va atu na ia tele suru mai la nei tai mo le tai ao hinga na tau mo nei ia so tofi o le afasolo na awa o lang de le tau le aso atoa lua se fulu maleono mo lunga le vela fa mo wina mo au kilani le so se fitu lona mo lalo tai au pe au lio o le afasolo na awa fo lang de le tau tu sa le vela nei matai au lua se fulu lona mo lunga lang de le asto nai pa utimu le sa so fu aso lua se lulu na va ya solo mara ya tu Ora bangala tamana na tau nei taimi ole tai au Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe maliu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā balononga ba so se wha lewe lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tu lai whatali e se tali e ai inga whabitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu Fata lo songa ya fa mafata mate lo fa fo mai sa tau sa fata malo se fo mo nei tai ao pira in Liko Western Park Village and Fasta Ota malo se fo nei tai ao mal so tele lava pa anga le malo le tai ao lo fa fo mai le no pele sa bo malo se fo mo nei tai ao taru tala mai sa mo pero fa fo nei tai ao o la to fa sa lo wina mo e pa tale to la se fo mo le lo le so ma le fitu po ana nei tawungo taru tala mai sa mo nei va so le taru balu e le tai ao Ya wa e fa fonga wo fa longo e se fia o lo o bena le piti o lo tupu sa mo nei tai au good news mo nei fio anga ia sa a fia e le tulanga o e fo ia swa o fo le e le va New Zealand lena mo ma ngoto i fo e talafatai o Samoa ya fafatai o le fa longo atu le o a vesel sa ia to tuata to sabi ba waina i ta mafa foi ya wal fonga ta mafa na ia a fio anga ia na fia ya te lo star fia pa wan me finga pe awange ingalo awange e fiu finga o Samoa compensation lang te le taimi sa fia i ta to ma sha nga te fale to ia na fio anga ia ya awange e fiu ga ko lang o le wo mai so sange sainga a ka nga ask mai yang usi la bai awor fa ngalo awor ka ngoi la lo ka pe ka sia ka ko wa mio a mai pele tu pe tau na tongi mai a mato ile a fianga sa ia Whanau longo fio le o mo le tano le tau no i Samoa le sunga ya le ata sa Jerry Brunt ta fia Solomona o te loa i le vaenga ta uan o fai tau ana po i le tala lea o lona nau ta inga e pei fo ana maia le finangalo le malo Solomona ia awane avea ia le vaenga na tupu e toe vevesi ia tu moto le Pasifika a masala ma tatou mana ia tatou so mai tonga langa o lena maua e lunga o penga te whailangi e whai asi ma mafatero la fonga nisi foi te mai tai mai tonga e ono a fia ile nofo lei mal fani o te moto le Pasifika so te lona mai la avea i mai Solomona na fi o la wai o lato au le malo ia le tulanga o le atusi fo i Samoa malongo ia le tulanga na mafuai ai o le tausanga ia awane ia vea vaenga ia whatawa ai ua mea o mea vai vainga mea i o ngoa fia i fua ia le nofo le leiman whani o atu moto le Pasifika e le koe fia fo i kanko i mea na tupu i tausanga o vai taimi nei o le maramia tatou le nofo file mbu ma le nofo whani o tatou moto le Pasifika so tarsia o le maua le a tapenai le sunga le a tawasa Jerry Brunt ia monisi o vaenga fasanga tau anga tu la fono i le mafuanga na lokai ai na tau fia o ia e Solomona ia e taua o ia sunga fo lo ia la valon se fia tu langa ia pau ar vaenga na maua e tau tele
ia wani a vea mena tupu e maisia lava le tu o femisa inga lunga o le social media e ono a fia i le nofo le leima le nofo fe alfani o tātou mai le motor Pasifika o so nei vanga tāura nā mo nei fo i tai hao mo le whaafo mai le tino i le tautua mo Radio Samoa Sfalima i wa tolu a mo ma poka lave maro le tai hao si mai la whaafonga tātou mo whaasa mo nei fo i tai hao fonga E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua motu ma le taula. Tasi lea i tū e pui i ai au waa, ina ia mau le taula o le whautasi pe a tau i le ngātai whali. E ao ina malolosi maia ma ia mamafa foi, ni maa e taula i ai. Awa a motu le taula o le a tawhea le waa mamalepe i lunga o le a au. Ia, pe ngō tounga fo i le moana. O upo e whaatusa i se malanga walu ese male nuu. A motu male taula se malanga e whainga tā o na toi sa ili se mea. O le mea lea, e te tauai o na tā pena mea uma i le waa, a ele i motu male taula. Manuia lau whaasau sangu. Oh
Hey, ia, woi ka fi a fa pe te le silafia a le fengor siapo pe fo o awia. Fa makala umal pe se nga si vor siapo. Ia le fengor siapo fo e masa ni tato sa mo a manga ia mo ia so le pe se di oka se pe se nga manga ia. Ia le le o le fa fonga po kala me malo le taia. Me de sa mos fo le mai o tolo a mo. Fair Chris, taia manuia. Ta maniere lo fore tora o wa me o ton ni teo vi ere ton ni teo e fe me ma no mo ta ton ni teo fe mai o la u fionga o sudure o vai man mana malama i wala amen ne fe me fa ma o sire pora o mo ta ton ni teo o fe mai fa me o la u fionga o le sudure i o vai man mana malama i wala no winga di fina o le ali fina le fai mai fa mai o lawa fionga la fionga me fa mai o lawa fionga o le suru lea ia uwai ma le mana malama ia uwala ani frena o la fionga le tua ani frena o la fionga le tua ia fai le mo ta studio tato vai ani frena ma le mana malama ia tato wala ani frena friend lo fa ma lo pore onga mo tato nei te po me ma fa tato ma tai tato wa fai da fionga le tu ma ta studio tato vai ali friend studio tato vai ale friend me fu ma le malama e wala friend ale se malama ole po ale se malama ele ma fain ona esa vadi awana nale o ana lai pung sa ana ani friend e tau de ye ta tau different ye faide tu mota ye faide tu ye faia la fionga le tu mota sulio ta vai ma le malama ye wala ani friend ya ani friend faide tu ma ani friend fa pe e fai la fionga le tu mo ta sudo ta vai e sa on meta te ui de asuni ai different ai different tai tatu fa malo sina mo tatu ni teo ma e tai tatu different on tatu fa me foi ma le malama yo wala different friend to one ne yasa tai tatu ina ona fire o fina ngalo o le fionga le tua mata sudio tabai ma le malama yo tatu wala different friend to mauna mo tatu ne teo Tomania tele tu moto please my friend nyane yasu fa Bye.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le Warehouse ma le Countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O e fufu e whaatau ese lo whale. E te manao i stangate whaanongo ia oi, tau tua mo oi, ma malama i launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Au mai lau Valentine i le Manhattan Tui Samau Valentine's Day Buffet Dinner. I las whareile asu se fulu whao Februari. Te tala whai tutoa mai leono le afiafi. Ai maua le tau mawhatanga mai le fitu le afiafi. Whaafiafia i le po atoa le whaili a le Tui Samau Band. Na o le limas fultala le unfale, ai te fiu i te tau mawhai lea afiafi. E te tala fo i le bar, le Manhattan Tui Samau, i le iwa whaatasi a Dominion Road i Mount Roscoe. Ma le lato Valentine's Day Buffet Dinner. Whailo sau booking ia Liz i le olua tasi, o iwa tasi, o fitu o valu valu. E te mana o e maua se lumana i manuia o lo wā tali i polo wā whawhine. O se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaawai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngangana a le Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. So lua se fulma lima minuto lo jora talo le tu laiva. Te pauna minuto lo toyo le tau tu al le tai au radio Samoa mo le nei foi asa tofis futuro e asa Februari. Tara fola wana lua fe lua se fulma le lima nei matua te pena ina whana o le tai ama mori lea o ngā pese lea mo o e pena ina tia whao. Te paila tua whibio polu feo te iloa e la ola au mea o le dono e o le la au e sua mari e o le suka mai silie o te kua nei e pia i tatanu o le whanai mari Stay my darling till whaoi Tini leo tia le hanoi E ngalo na wami o papi o lote Te manatu ala umasani Te lehi le pamata ni tani e to paoi Te ola pele tatasi Security, veo ese momo fiti, se o bolo momo e moe base au fate atabe. A esi mai se mose, e o se mobilito si tosi mano mai vai, veo nel guayao se telefone, say my darling to Tini leo tia le nanoe E ngalo na wami a papi o lote Te manatu ala o masani Te lehi le pahamata ni take to pahoe Te ola pele tatasi Ilo au mai mai mama Te la hei ai se whea Te au nei pahana Awa tui alau mea ai Mas hei e malolo ai Papa koe whanua Ai soia e te petalai Say my darling to paoi Tini leo tia le nanoe E ngalo au wami o
fai mai solo vuoi le teine le mano le tana ai ui le aute le kia ma te pego a matele sia chi sa fala pega bene mano say my darling to far ti le o ti le nano Nena luna wa mio papilo Te mana tu ala umata Te lei la fama tu nika ito pa Io la bene tata Tele mai tala tangata ye Watu silima mai lo ufa atauva Ele ai se si e tonu ile nei o langa Ele ai se si e tonu ile nei o langa E anga sala umalava o tangata ye Lela aula yo mata Ne ie pupu solo a o ele anga E tonu ama sa o yo manatu A ele tutu sa uma fo i tato fatu yeah Le ala leo lo unei fautu atu yeah Sing aluea Toma fai fo ia u Ele ai se si e tonu Ile nei o langa E anga sala umalava o tangata yeah Eu ese mua mua Lela aula yo mata Ne ie pupu solo a o ele anga A eloto mawala lo e te malo Awa fo ile manatu pa amawalunga Ele aise si esa o ile nei o langa Uana ole atu ale ato anga Listen up, me only tell you one time Ain't nobody perfect down the sunshine. The Bible said if you know sin, then cast the first stone. So if you know be perfect, then leave him alone. We make a mistake, you got to learn from it and move on by it. Forgive and not forget to let them feel the good vibes. So don't be quick to judge if you don't know the full story. Just live life to the fullest and love your family. Ele ai se si e tonu, ile nei o langa. E anga sala umalava o tangata yeah. Eu ese mua mua Lela aula yo mata Ne ie pupu solo a o ele anga Ele ai se si e tonu Ile nei o langa E anga sala umalava o tangata Eu esse mua mua Lela aula yo mata Ne ie pupu solo a o ele anga Se mea Tom Puffy fianga o tai au radio Samoa's for mai wa tolu a mo e sa le ya le peseri a ele ya se se ko ngu nge yo langa a
ka le lo ala bola me la ka foi foi ka lo le si o ka ka kire ko foi ka ale la fa mai upol pese e mo e se o ngala au ia al kuspa ia la o tu poto lo mata e ma nga ia la mai for ka ia ia por me o ia mi ko ngo le ka ke ngo fu lo la nga ngi o la nga sa lo ya o ia fe fu ka lo le si to is fu lo minuto lo talo le tula iva tale bon fa mata fi foi le o proclame he maro le tai ha o le somos fu limo i to wa mo o le lipotile na vatu nei o le omaya o malava lipoti o na fai mon covid sfuluiva no to fai tau mo to maua e sele te leo la fai no tangata maori matatu pasifika i le vai te milea na maua fo e si datu to tele tangata maori tangata pasifika silion na mali liu ona ole a fio New Zealand i le covid sfuluiva so ole taltonunga male recommendation and lipoti ai nisi taime to a fia New Zealand ini fa lave po ni fa mai fa pea e te tau ona matua i te le ia se avanoa ai New Zealand tangata Maori mon Pasifika ina ia one i toi fo i il maenga le na tupu il vai taime ko vikis furuiva tanu mai nā taimi e le toi recover i le economy o tele o tunu o le veima New Zealand fa pena foi tātou Samoa ona le afianga tele o tulanga na so le vai taimi fa so le ka ko se lengi fa mole e le foi se milion nge kaimi nei vaenga ia o ka fa so foi le vaenga fa tawaia me ai tono tātou wainga o le ala ye nai eventia le vatu molo sirfia e le se kupe kongia e free le ala ka o le o vaenga le free ai le me mo lo tam of tanga la stone nine asau nei e le free sausage the zizol e faia ale Elsadai worship center e faila i le numela fasuma lua Galway Street o hanga e amata i le se fulu i le taiao ia fa solo kwa ia le a fea la le vaenga i le fast food lua Galway Street o hanga e free nga power me lo what we foi o mo ala sausage barbecue la sausage nga kai faila lo ka mafka ka free vai le manga ele se kupe kongi se ka o fo ko il fa le kongo le afia ngo tato lo nei ele le la boko kongi ka wakare so ifuanga ya ai wala vanga ia free ka mafkanga mo tato ambako las ko ngai ola le so sa la so fulu no ala foi fai de sika ko free lunch le fa na free lunch de lo nuinga le free lunch mo community mo tato ainga oma o le wolongo mai o le ale fai Riversdale fa fonga le mai lango swinga le we nei o le ale fai Riversdale ai fai Eastdale o Riversdale lai le sipiko o Rosebank Road ai o Eastdale e le sipiko so ai suatu la awa kia luanga i Riversdale ai sa awanga o i foi Eastdale mele ile primary school o ne hanga markorisi Avondale ya ngala i Eastdale o ngala le la fa ko free fan out lunch ile sa sa ngei mo tatou le sifo ia ai kakalala no mo isi vaenga a fiatula ia i tasfuru dua wa maka yang fa wa ko ale fo te mina wa bange kelenga mo tatou so ka fe wa vai manga yo ngai ka mo fkanga mo fu o la so fo la mo ka ko food parcel e mo no ticket man tu tickets e mo ai o ticket o ia ona e rene mena food parcel wa lava ke le ngap so swangi mo ka ko so le se ka po ko le fa le ko umar ka ka so fu ngai ngai lo ka so so ngi vai ngai so ka ko me ai fa ta wita to me ai so ona vai ngai na le man to le to no astonai fasu malua Galway Street melo Elsadai Worship Center free sausage Caesar na mai le se furu le taiao aso sa lo la pa uga ko lunch i o le free fan out lunch i le Eastdale Reserve, Avondale. Ai, lava makoila nga fo i po le weekend la to ya le lo fatu po kala men manu le taiao ya to o fela boy fa fonga man le time le taiao tono malu mo ta malawa ta po inga yo ta to ma tua ma lo sui fua tono ta vale tono fa fanga wenga ma lo ta wa ta jute manga wenga mai mo mai do on Facebook ma YouTube ro de Samoa lo fatu ya to in the pesele just a toffee le tu una oi Manatu le mafutanga o emaku
mana tua maita o tu mauita I lo fatu Boma ta te tala no ai Mamo sao se haso ta toi fiava ai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tamo sao songi o lau fusi I amana tua Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava A fai olea la upele wala malena A fai olea la upele wala malena Le fa'ano ua foli mai O hiawe lo ufatu a hulu fiai Le ngao sa wale mafaina ti ni lufia vai A fai wa e fuli tua mai Le fia wa ina vai vai Usue e fuli mai lo tua la pele o tele tu na oe Tao sao songi o lau fusi I amana tua Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava A fai olea la upele wala malena A fai olea la upele wala malena A fai olea la upele Ia lelei he lau pele mapaanga na mānua le tae ao ia le nā whamaia just a tofi e le tu ua oi e le ku ua oi anga wo o marikai mi o le wo o marikai mi whawhoi man mawhala mānua le tae ao o le tāta whātua whātua nei tae ao sarwao masamino ma telefon le ngana Samoa pia tala iwa tu ara foilo tala whasa lau ngana sunga atu tia foilo tusti tia mana pokalame whiwhia mai whawau tau tu alwere Samoa mo oi ma ria lapara nei aso tapai mini lau au na soifua mai amanuia O wha lave lave ua sao pe lava O le aso malo na ngangana Pe o le lou malo na fuata Se ai o ita e le po mai O nei mau mea ua tutu
lea o te ono sa I se ia pele tai Ole ai matanga o le nei mafutanga Na ui ala malama E masani le kerisiano Ia na tue fa alea manga Na saule tali Se iai se aso Ai tato no fo matau vai tatalo E pule lea tua I le taimi olono Vina ngalo Aue o le alofa o sili lea Nai lole au roma le te leo mea O lo o so I fua le whaamasino I o tātou tangata lilo O ia lea Na te tofia O e tolua Ina ia whaatasia Lona fina ngalo ia o malu E male fia fia E le tatau E la I titi Lona mawhawhau Ai mana tua E Samuelu Ia Iese Malana whanau Au e matutua Sa malua li'i A e na whaauina Lava le wi'i O alau le tua so e le malama Ai lava se isi To e mana tuai Fo ia kopo Na fili o ia I lona loto I le teine la ititi O rasela O le na whaatau Mai o sepa Na whaatau atuai I ai ko pito O le manui E le nasalilo O ala o le atua E whaale nganga E le whaale tino Aue o le lofa O sili lea Nai lole au roma Le tele o mea O lo o so I fua le whaamasino I o tato tangata lilo O ia lea Na te tofia O e tolua Ina ia whaatasia Lona pina ngalo Ia o malu E male fia fia Le tio ai Le whaata oto I le whawhine Tau tala so o E le ai Sona e se senga Ma le tutulu O se whale o o Se uso e ua na o Se tā mai titi A tā ele e tau Pisi pisi Wa aya ngana e ua matu Le I maalilili I tai wa afu I le ino sia Pe sela au e tu mai ai o ia O se suinga fo I la uva ai Toto no le e ka le sia Ai ui I lea o te whaamalosi Awa o fuana o le alofa moni Tau ulima o
le langi le tofi Aue o le lofa o sili lea Nai lo le auro ma le te leo lea O lo o soifua le whamasino I o tato tangata lilo O ia leo Na te tofia o e tolua ina ia whaatasia Nono fina ngalo ia o ngalu e male fia fia Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le sefulu lima iwa tolu a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. E fia talafo ala Radio Samoa i le nei fo i tae au e whaafelo i atu, alo mai o talo le asa tofi. Wa whaaunu le tangi a le uni whaasanga i matanga luenga le soifua malolo ina malitala, e soli tu la fono ana vaea. Whaita wafe tangata whai ngā luenga i matanga luenga wa fua e vaea. Ma o se tase o whaai unga whaia i lalo whaatonunga mai le malo, e mo o mia le whaasao o tupe whaalu. O le masino te sema le ana ripotia mai ai toi titi o le afa o tangata e ngā lulua i le vaenga o te konolosi, si lia lea ma le tasi afe o loo fua e o i le vaea. O le tangi wa whaauru e le uni wa whaatalo sanga i nai le Employment Relations Authority na te tui na maise polo a inga e tau fia i lea fuanga. Ma o loo tu malosi lava fo i le uni o le vaea wa tau i lalo o le vaenga o te konolosi, o le amatua i a whaina i ma wha maunga o tangata lau tele. I se tali mai le soifua malolo ina i tusa ma le tangi wa whaaulu e le ma whaiona so ona toe au mai se isi tala o na o lea ua i luma o le tūla fono. Liu le to atasi a o iai i ngā luenga ana nafi i Arrowtown. Whaamauninga nei mai le ofisa o leo ma e whaapeo le whale i Denison Way, le ana sau mai iai le wala au i le awauli ana nafi. Whai mai iai fo i e le o iai se tūlanga i masalo mi e le umo le soifua o le ua maliu peitai, o le alava na longo le WorkSafe, o lo o whaau au pia nei so e suenga i le nei mata upu. Wa te ena le laisene e tata laile fale ainga le McDonald's i Wanaka. Whaasa lau 5 square meter le te leo le fale ainga iai ma le drive-thru, le ana fua e whai ai Wanaka i lalo mai o Mount Iron, peitai, o le ua sau le tali e le ai. O se whai unga wa sau wai le mai a tatalo le awa noa i tangata lau te le mōwhina ngalo whaalia. Le ana sa wele tali o le toa tele o le tolu se lau ono sifulu ma le fitu na tali mai o lo o te tei. O le toa tele i la tau le manunga i le si o manga. Ma o se tasi o vaenga o lo matua i te ena e le wau Aotearoa Charitable Trust. E le fau ia Wanaka lona te ena o le tele o fale ainga fast food. Se ia vanga na i le Subway ma le Domino's le o lo o iai nei. Ona o le unga o fo i mai ma whaatala noanga na whaia, whai mai ei fo i ma komesina e le ai. Ma ua e leo le ali ina su e feso o ta i mala au malosi wa maliu i totonu o se tasi o fale o tago. O le wa maliu na amata su e mai le tae au le aso lua. Ma o le po le aso lava lea na amata whaatala noa i loa e sui o le ofisa e sau i fafo ma le fale. O nei fetalia inga e whape e whaia e na o le ua maliu sai totonu o le fale. Ma se iau o mai ai le tae au na nafi ma ua atu ua maliu. O le mata upu le nei e le ngata o lea na iai le toa tele o leo a o lea foi na whaa upe ngaina. O le pōna pō lea na whaataita iai le Rail Link Fou a Aukilani. O le ulua i train le nei alu i lalo mai o le 5 kilomita le itu la le sawa. Nei whaataita inga na whaia i le vau Mount Eden ma Britomart. O le amatai o whaataita inga nei ana pō. O le a wha awa wai i vaiaso a sau se iau o lava i na tatala i le tausanga Fou. O se fianga le la asanga wo o mai iai le neipolo ki te tele, mai ngā luenga o le whai o le awala i le amata whiua i o trains e whaataitai. O le City Rail Link a Aukilani, whaamoe tatala i le lua ono. O lo o whaawa o peo na ta ua mai le whaatu wai o mea aia whanau a onga, tālua na toe sui nei e le malo le neipolo kalame.
Ripotia le Herald mo limau se tasi o a onga i sisifo au kilani. Talo mai ona sui le whainga o le lunch program i le nei tausanga, pe na o le tolu e aso na vave atuai. E le na o le paule o le a onga, e whaapia fo i le to atele ma ue talafou. E yei nisi o a onga tūlanga lua o le ana to e vave feso o ta i mātua i lunga o le Facebook ma wha ai loa i ai, e le i mā watu mea ai i le aso. Ono o le wha awa upeo na tuwai o le kili vai na mai o mea ai mō whanau. O le ua ai lava e nisi o a o ngā lātou sausage sizzles whaapea Whitbix mō whanau. O toi whaato e celebrate se tene o le New Zealand Principals Federation. Ai mai le matanga luenga wa onga o na ia mana onga, ia langona e le School Lunch Collective le fia wa onga ai maise o le a ai o whanau. Tu whaato sia talo tai au, e le i maua maise tali mai le School Lunch Collective. O Talanala Radio Samoa, manuia tele le nei tai au. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lawelawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le 2 hafe tala. E 2 minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whabitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu. Talo fa Samoa wa ule ne yokas putialu awal suia ngila wa le kio ai eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela a talofa o au leilani matau tena no fa tasi malo to lua le mafa nau mana yo matua o te bala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasio i mātou. E le ai se totongi o le nei au nanga, mai ma whai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whamatalanga i mea te tau ona whai. O te bala au iai e le tinga ina seisio i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana, e le ai fo i se totongi. Bala au loa le Healthline i le o valu se lau, ono tasi ono. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whanau witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Bala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai maangele e taftafane o McDonald. Aman rewa e taftafane o Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina. O le Sleek Cars o le a maua ai le fisosoani. O ta pena le au whainga luenga a le Sleek Cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa 55, tasi 55 tasi. Jalo fana va roa wa te tala na nei le o nanga e veni mo fa tangwa i au kilani ni sila numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre ta fatonu lava le White House ma le countdown lau fale o fula wiloa le e veni Auckland Airport Shopping Centre Radio Samoa tasi lima i batolu amo Radio Samoa tasi lima i batolu Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni 255 tolu o fitu. E whaalongo lea tali poto i lea o atu a lona tama.
A o le whaatau e mō. E le whaalongo ia i le awa inga. E aile tangata i mele lei ai le fua o lona ngutu. A o mana o ea me o le anga ai ia le sawanga. O le na te leo leo i lona ngutu e tausia ia lona nganga. A o le whaamanga ona lau ngutu e ia te ia le malaia. Watu ina naule loto le pa ie ai le se me maua. A le mana o e whiringai ngaruenga e matua ma ona ia. Wa ino le amio tonu le upu pipelo. A o le amio le anga e ino sia o ia ma whaamaina. O le amio tonu e leo ina i le o sa ola na amio. A o le amio le anga e la fotuina i le wangsala. O ia i le tasi e whatanga mau oa. Ai le ai lava sana mea. O ia i le whatanga mativa. Ai te lea na oloa. O le tongi ola o le tangata o lana oloa lea. A o le mativa e le whaalongo o ia i le awa inga. E fia le malamalama o ea mio tonu. A o le la mepa ea mio le anga e tina ia lea. Na o le wha mawalunga lava e tupo le misa. A o e filifili e popoto i la tau. E wha ititia le oloa i le whai mea whatawaa. A o le wha putu mea i ngaruenga. E wha tele inana mea. O le wha moe ua tuai ona tau nuu e wha no noa i le loto. A o le mana o ua tau nuu o le la au le ola lea. O le ino i le upu. O le ino i le upu e whano o ia ia te ia. A o le matau le polo inga. E file mu lava o ia. O le tula fono le ua poto. O le puna le ola lea. E alo e se ai mai lei. E uti ai. O le mawhau le lei e tupu mai ai le alofa. A o le ala o e a mio leanga ua whainga tā lea. O tangata mawhau uma e taitasi maa mio poto ia. A o le vale, na te whaasara la wina lona balea. O le ave fe awe a mio leanga e pa u o ia i leanga. A o le tausa vali wha maoni e malo lo ai. O le mativa ma le wha maina e ia i le na te ena mea e awa oina. A o le wa usu stai le awa inga e ma malu la baia. O le mana o o e sua malia lea i loto. A ino e vale lea. Ina uaru ese le leanga. O le la tau te wheo e mtangata pa poto e poto la baia. A o le woa e vale lea. E leanga i la baia. O turi loa ina e angasala i le leanga. A e tawia e a mio tonu i le lei. O le tangata le lei. Na te tofia na mea le whanau wala na whanau. A o le olo o le tangata angasala. Te ua lea. Mo lea mio tonu. Te lele me ai il whatu anga e martiva. A o ye le tasi ua whaumatia. Ina ua lea i se whamasinonga. O leo watu unala na sasa. Wa ino o ie lo natali. A o leo wa lofa ia te ia. Wa sa ili lea o inga mo ia. E ai lea mio tonu e ma onai o ia. A manaba o ea mio leanga. E mo le ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Love
the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ya, se bate wale wati leo se funmal le valu minuto te nei le tu lai vale te mali tai au lunga te tua wala danga fo si fonga le sa mo te sima tu amol nei tai au la stofi le tatu ye la sofia forngi o ya se fuma tolu malo la vale on sa nei tai au fo ni tai au mana i mali tai au mata mo fi on fa na mai le tu mo tatu le fo tatu te fi le i matatu te mafutai e lunga le tau tupla nanga le si fonga le sa mo te sima tolu amo ioe ona le wa fa te sima so ya victor la mtanga le tatu pakala me le tai au ya awala va fa fonga tatu watunu ilana tau tumla nanga mo tatu le ya sofo la usi atu ti fa talo fa ya vita po amaia e mesel tatu wa tolonga fa tau nai otara ona tali mai dola ia fa ngasolo ni so tatu pokala pe ona eta o nei fa talo fa tu victor malo se fo ni ta yao ya se como malangi mara ko fa se ya maro ra ba sa i maro to tu si o sunga ya fa ta so lo wa ko inga marcha mo so no mo sa mana ni ta yao ya na tatu asintina i maro se no nisi whanau i rungo ta wale usinga runga nita au e re muro sa le ava whakinga pisi la wana nita au teti mana ia pita la sau titila tina ia tatu i o taranga sek ia le pisi o ngai wao ke longa ko ke le la tona te whatau ia le madua tai au sa o le o teti le whainau singa pisi lo mo i matua wala nisi wa palo e tenu ure mai whaida mo ni ki ia whatau pankeke ia a kau pole pai ia kofi ia pao vada ia makanga dunga nita au yo menga le kuma ka ko wala ya ngi si ko nga ya yo ya ka fau ya ngi si ko nga a ver ko ven time do nga se ko ven i sa ho ya ya ke va ko le umura ko di mama i yo ko ngala au wala sukara ya yo ko ya mang ya ke le ko pa me ma mti sa orele ia wa ya fa pela ngai ulima ngai o le silima pe papankeke o le silima ia le Valentine kwa manga ia a walo fo e wa ka wa misa ia ka fa o pe papankeke o polo ndai vel pankeke kaya o foi Valentine le palangi o fo ala o Valentine ala sam munta o pe papankeke oi pe papankeke ba lu puaa ya e kamba wa nga po Valentine no moro ya moi ka guru ya to sa le ya wala si me si don ka wole fa ka le yo me ai fa fa nga le Valentine pa le ya le pu ala ko nga ko fa le ka ka mal pikol ka lingo le pu ya ka fa ala ya le ya ma mo ka ka yam ka ngulu lo nga pikol ngo fo ya me ole ko nga me singo fia nga pa le ya la va ngai me ai fa ka ki ya kalu yang me isa mo ole po sami iya wa tambanga ya gamai kas ya ai la vali o ngali lo ki ai le freng ole la ko ya dulu ko se la kala iya ikili ma le la fangalo Valentine me ma nga fa fangale puasi lo le Valentine Al barrio lo pua e pa fe ke Valentine ko lo me nga ya le sa no ya e ko ngo ma Valentine de fa ka var ngi ke fa ni ko ka var ki nga Valentine ku de no wala ya sa le ke ti fa Simon Mato no amasa se tato pompesini man su senere tse ya pero sa ya mato i va tasi go sala ni mavalu ka ko tiso le sala boliva ya mantua suelto app de ka ya por point no sa to para lo con ai na por tapei u telo ta le ya mantua ro con que si la piti iva kil karama sento vi fio do su tu sala ti to mia o de ngalo lu so sa me se ko sa numero a tu ko to ta to che pitman malo si da ta tu malo sa ile tato pompesini ole tato fasilia ya matura ku service ya process mi service va pe ngawa
ua e malolo ile nei aso a e lo malo vele tene whakawhau ia mantua wa iko e siakiro ta'avale o lava sua ua e pole pa wa ta'avale e langa kai kitiranga iai whaina puk malo wanoa i te tato whaisilia li fina tato ta'avale lua nisi maurunga tauri nisi o le pali list o le tato lowi o le snoko whapi ia mātou o tato pūpā mo tato piki apu e whairo whiwhiringa i le tato whaisilia tato fairs you fact you fails ia whale koe mātou tonu mawhawhoro sa ni me whale tonu ni wha uriki ni mōri o sonu mataspoa i whaitato skana ni maero ta wale na iai pe pore wai wasu ta la ia pe whapongononga ni e roto vido sa moa mantua whatauna koe mātou ta wale ro mota ta wale fau ta wale tuai ara pena tau sa whinga venga se kontue ino ta wale toi tonu e bato sau ta wale fau ma ia mātou a ta wale ainga mole ainga tō tele ia ta wale foi mo whanau ia ata foi le mo na ia ta tamama tina matua SUV cars hypercars tato piki apu o le Ford Ranger Hilux mandi se man so ta maia pa o duas tudo marcar man tu ia male lisi ia matato pampa o le pupa no como fafi i tato piki apu a le ke me ko pole so fa ka o kulo piki apu man so teu Maulau cashback, tawari fau, tawari fai, e maulau sina sute ma i mato ta avali me telefoni o i malu fitu fa so lua o. O i malu fitu fa so lua o na mena tato farisilia. O le tato faripau, o le tato si le tati fitu suru pete o ta, kako ko siki na tio, so se langu lava, so se sai, ko mo ia matau, sai tina malau ta avali fa fau, ko sa siki nek. Ele se ka posiki me si tulu mas tufa o le sai sa maka lava ia ka posiki me demo o le sulima nga i lua sulu po le fulua mo po o le maka so ta singa sulima aba pe so piki apu ko so ko wili ia ke nga ko sia i pa mo nga te matu so tolu po sulima o le maka vale neve aso le suki swift RS men o le so lo se sufa to sanga te mina mata daso e lima subtala mo le aso nei aba pe ke wa le mo mai daso nei o po daso ta lima te meni finance now yes finance Q card o le afterpay le pai mo le business code to fangaina mato temile tatola la e dua i le fare pa o ngata fo le tato fare sinia me telefoni o iva lo fitasi to tolu to o iva lo fitasi to tolu to o me telefoni lo idunga ia vara mai ia pok mo lo no ia ke pok te so po le tawo tato pa i tato fare pa tada wa tia mo ma no sa manu ia fa pidi man le tayau le fose da so mo i lo fina leta to mo temile so ko men manuia so ga Victor bal tau tua malaudangal na tato fale insidia o le taya word mo tanto le nei tayau o le Stofield na fa ilo atu ya o la to na mala to masani wala wani tatu telefoni e lua le lua fitu fato le lua o po le lua fitasi tolu o telefoni fe va singa Victor le o tasi o tasi o tasi lima faono Luas fuluano minute lo tene le tula iva ilunga le tau tua malaudangal si fonga le samo tasi lima tolu amo o to fa talo fa tu tatu watu nei tai fo maria so matango fie ma lo se fo maria nei tai ao pe lava le fa tasi mai ai ia i tono lo moto tono lo lawa tono fa mai fa pui tono la ta vale fa finga luenga o fe lava e fa talo fa tu po kala mer fie mai nei tai ao matango fie e aso le fu wata pe nei le tio mota to wa ia so le valentine pay on na iai o ringa lia to e ole afia tai o e lo te falongo ato le ai o lo tu ina mai ile valentine po kala mel le tu sa mau na le Manhattan mo wala la afia kai o ai ru uri mama valentine a wale mo wala bongo kiru ai mo vai mo falongo longa musika ka malo a Samoa mala tu fai ia ai si tau tu ala tatu fa inga ia to uso ku pe nga ya o lo kalo e ka valentine fo ile fanga i ko inga e me se la tau tua unanga tama fana o tatu watu a fe la tayao a fe tayao lona palongolonga ti ai o le la ile po kalame mer fa boy na tatu tu sa ma wole fa ina Manhattan le asa la fe tayao ya ile usia Samoa ya ba se fo le tau tua la unanga tu ya lis ia bal tatu tu sama a fe la tayao o uli mai malo ko a ku kama ki vai se abi Luas fulu valu minute tene le tu live on nei le la tu material tatu pokalame fo ile le tu asin sina yo le la tu material tatu pokalame ya o lewa to material nei pokalame male nei fo tua bona i tatu te mamti da matu e moto malawa o le no ta inga lava ina ia a maile langona male taua
o le soifuanga sa iei nei tatu te mamtina yaso la. Ia i le lātou fo i tautua, ia i lātou fo i tiute, e maise o awa onga, o lātou ngā luenga, o mea sa tausi e fo i lātou ainga. O ngā luenga sa tausi e ainga. Le ngata fo i lea, o awa onga sa iai, e sa le mata uti o le alofo le atua. I le tāpena ina sa iai ia, na ia tātou mātua, o mātua, ma tātou ainga i laso. Suinga lo i le vaitemi, te le suinga. Ai tā ua i olo whaafonga tātou tupulanga tala vau, ma tātou ainga le whata atau ati ai. Ia ma tātou whanau ia ua whai ainga. Ile amata matanga o ainga. Tā ua i olo whaafonga. Tā ua i olo whaalongolongo. Ai se i whai mai manatu, ia ma au mai ia le langona nei tātou ta mamtina mātua. Sa iei fo i lātou i la vai teimi. A tonu e au ngai lo ainga nei vai teimi. Ile fausi ia ino lo ainga i tawana iai. Amtaria la tātou pakalame le tau nei, mo le nei whaangasolonga nei pakalame mo le nei tausanga, o le pakalame whaingoina o le whaatalofa i tua asinsina. E whaafelo ia tuai le lātou tapua inga maui maota malawa. Ia ai o se avanoa, e mawhai ai o na tatala mai, so lātou langona, ia e ala fo i o lātou tiute ma lātou whaiva. Ia male vai teimi fo i sa lātou iei i lāsu i tono lātou ainga. Amtaria la tātou pakalame nei tausanga. I le asi atu lea i le tamamatua, si tasi fo tamamatua. Paanga fo tatu le tio, ia, le fionga ia anto le afotu i maunga, mata ili. A matari ele tatu po kalme mo le tau sangu si mai ele whaafonga. Le tai au e, mo i whaatalo whaatua i le pa i mo lunga o le tatu wa tunu, ia ua, pena fo na mai mo mai masilisili mai le tai au fau. La matanga lava le tatu po kalme le whaatalo wha, po le whaafelo i atu i tu asin sina. Ilona amtalio nei po kalame mo le tau sanga lua o lua lima. Ia nei taimi e whaatalofa ma whaatu lima tuai, le ngata fo i lea, ia ma whaamanuia tuai le tau sanga fau, i le amatanga le nei po kalame i le nei tau sanga. E le tatu tononga o lo folang manuia le sao le tatu watinu, tiuta ma whaiva alo filima pe ona ngā lua i maota malawa, ia to tele fo i lātou, ia mai se le tapu inga na ia tatu tamam tina mātutua, pe ona iai i tutono a inga, nei vaenga le aso, o lewa mtadia le tatu po kalame mo le tausanga. Au atomua le tatu po kalame le ta au. Ia ma le whaangaso longa o le tatu po kalame whaapatua mo nei tamam tina mātutua. I le nei tausanga, i le mafutanga fia lewa whilo iai. Ia ma le whionga ia anto le foa, tui maunga mata ili. Ia o lo alala le whianga o le pitonu po le tu malo mangele. Ia pio ana ieli le ta au. Whaafilo ia tu nal po kalame le ta au fo le pai mo lunga le tatu watinu. No fatalo fatu le fionga ya telefon lita ma lo se fo manu ya lo fionga telefon ya me volava nga fakalu fakulo crei que kia o lo foi il male fa pe foi le fionga ya pesca lua na lua lava le officio fa la lua que ya ma lo so fu ma lo le ngi ba a mata tau sango foi si leva tatu tele filwa ya ia fa taimo vi ieleli telefon yo le vai va ia ku yo le mawaro malos ia me se foi o fa malo longa le li ante oi ia ma lo fo lo manguia le wata tu ia le ngi masinga ia vi ia le yo mo pele so fo manuia ma so fo la le ia tonto in ia sa le la bala uskale ka ia ole pi ia le abalwa ni pi ia le va ba yo ko aga le loku bar kalo ia va le ia se si be po alava le poco ba ka bai fo ba ge yo po ya e ka ko ki le fa la ko lago ki fa la au ben ko fik mon ka ko fa bo ya le ga ga le ko wa go ba ba ga le ko ya le ba ko ge ba lo si ba ge yo la le va tai to la fo ala me tadi o tatu po kala be mon le tu sanga mo nai tamam tina ma tua le wa matalia i la fionga i le fo yaso tulanga lo i le tatu po kala ona e whaapitua lawa ni po kalame mo utoutua asilisina. Lo whai volta po i mauta malawa. Tane masile iai le utoutiu te malautou ngā luenga. Au te loa se whaasore le fo ilea. E me whai ona tautufa ma tala ma iei se avanoa e whesoa soani ma whaamanuia i nei vai taimi i a inga i a maise iei o tama whai ma le atina ino a inga nei vai taimi i atu nu olo tātu iai. Ia nei lau lau e la whatu i lau sunga to la fua. Whawhile pa i mo runga le tātu aturu. Ia fai foi ona failo le afioanga yo il tau du Samoa ia me se foi na yo tua basket
Whakaikile lawa mo le awangoa. Ia, e mua ang whakalo whakuli. Pa ia malu malu ka kumu. Ia, ai mai se fo ile au whaingalu kofi. So se whakawhai kaulanga. Ila kou olo whafonga mai le geipol kalape. Ia, ole a uli kala inga ia kupo ia mau kou mamatu. Ia, langa o ka kou e whaifuafua i por kalape. O fisa o whaasara lau. Ia, ka uianga o whaapa ia malori so i fua maua malori langi mabaa. Ya, ale abakanga ole i si uola mai i makongu. Olo makongu o whangawhau. Olo ukama o kui maua kaurua. Ya, Apollo. Ya, olo ki ngāra. Ya, ori siki. Ya, ngā rua ilia. Ya, o whai langi ale soifua si o makongu ki ngā. Makongu la ia ya, ai koe mga o ar koe inga. E koe whai poipo se usolo makongu ki ngā. Ya le langa ya wala po sa boya e me foi o boenga ya go ai le mer ku o makongu ya ala ka kiki bo le ka febo ya foi con fe au o ai le sak po kia ya kusala ole au soifu bai ya sia kala go lago ya o ko igala ga o fega o fai pule foi ba big sky ga vai kai ya o fai pule ga sak po kia go ai de o ko igala ku o le makongu o bolo ya malbako ko inga e o fai fa bala yo karia lo le ya o wale go masin bako o pas yo ke manga kua ale bua ri pe bua pas o sa ke fai fa po ya bako ri foi ga so le fe ka au bala ai bai se ka ko i sa bai ya o ga ma waile o la fa ga ule e bakua la ia kenge ia pico le kapa ia pico le olesiari ia ai kike kasilar kenge ai ko lu kapa ko fa le ola ko ia ai al bako le fa mo bola si o kaba ia ko o bako la le soifu mai ku so maleli ila Australia ia o maliu se uso makua le sang fai le ainga ia markenge la le e kusala e lua kenge ia o bako uma o kamba kuso le ila le Australia ia la ia baisi maleli ila nga le se uso la bako kigale maliu kalwenge de maliu nge ia ka bako mola baale pe kasi nga banke e ngofolo ka babalo mal bako kigale longo io la ba kila ikia ola ya o nga kula ka lua ga vai kai e pe ole abaka mai nga ole io me masangi la ole o fa ula ga o sa no to in o felanga amaka o fa ilo langa o ko kongwa io fa ula fa wa ya o me masangi la ole o nga al fai au ya sa e fu kai go mo kai el bako o ga fai au sa bo e ba kuaga yo aso fu ya was fai au ga ya bako ke baga ma kuas fai au ya o male ya ole fu yo le o nga ya o nga kula lua ya o ngala vai sa baka ga el bako o kula lua o sa baka yo igaga abakaile ola ka o ingare ile kula lua banga ku fo ila ka ko yaso ga e ele ku balo ole bako ku balo la ga nga vai kai o sala idua ya nga fai role o umba o kula lua ya alu lo o le ku balo masalo fa fo ga bai ele ya o ya lu le ku balo masalo fa fo ga bai le sunga to ina balo lo fai fe balo lo ya biskopa lodi ya o ke wakula iga ile bako kumalo ya o form tour kumalo la sauge e wa so le wa form wa double form tu ya ko la ko le o form wa da ka sangara nga ngai wai ya le ya biskop ya bale ko fe lo ya le biskop ka sa fa ka ya fa ko fe ka uya apa o no foi fe au fasko ka se le manga ia la wa ya fe le tulanga ya onga mai le nga vai kai mi ke lo e o mar kai mi ngi la la ve fa ku ma winga pele li ku malonga sala ilua yo
ang kua nga o nga mai ia o ko nga li ku fa sale angan nga vai kaimi o ile ku sale nga vai kaimi ile ko vai kaimi ku nga lua o angi me e kilo ia i ko ngor kua o ngai sama le o nga la le ku nga lua ba ko sa yen kaimi nga u wai le ku nga lo ki ga le mo ba vole o ka ba lo ki ga mo o ku nga saka ya ole lo ko ngangela ese foi lo kinga nga u wel ba ko o ngai kinga la ka kiki la ka ya ya galo le ya ila le kinga gal ba ko u le nga mali wa ko vale le afa basaka ya nga u ya la o nga ka ya o nga so ya ko foi a wa ko me yo me ayela ya be sidi mo me lo la au foi ya ka lo kalba lo ga yo la ka lo ko ilu ya ga lo ya ka ile makipa i ga so ka wa ki ga ingo ya o me aga sa ya fo le se sia o nga ka ba ko ba sa fa lo ile ubilafi ka ba ro wangi me sa fa ki ngoi ku wa o wangi me nga fa ia o nga nga ke ya o me a ba ka ba ya le be fo kusi ole kusilima ole kuskus ya mangai ya o nga vo ye de va san ko wi go la gana bangko vo e mo ya ka ko sabo ya wa ya la gana sabo ya le ya fa le ai ga ngai upa langi ya vo ye sa langi ai le baka ya pe fa ko ka ro ka wi ka fo lo ko upa langi ka lu le ku maro ili ko kongula ko la fo ai kongulu ai ya i kaimo ko lai ki ma ka fa o nga o ko nga yo ma o hangi me nga va nga eva ai nga yo su ka ma su ki nga vai kaimi ka fa o nga o ko o lo ka ba o le ma kwa ka nga lue e ke lo ke le nga ma ku sa mo ma lue fa ko aga ka ke adu fo ka ya o e adu u ka ba ko ba nga fo ye ko fa wa ko me va pega o le bela nga fai ko o le ki ga inga ko inga fa o nga ba ko e moi le vasa fo le o mai e pia ai mai sera ba ko sum ko le o mali na ko ai ki ga inga ya ko inga fo le fa o nga inga le ya nga o fo le o ba ko mai ba ko wa ka bila nga ba ko wo le ku ba ngo ya le ku ba lo ma ko le system ba ale officer o nga vai kai e su e mai ka mai ki foi e fai su enga e ko ga lua ko koru kai ko koru ya su ya o ku malo mai el kuriso sa mo ia nga vai kai ya e pe ya ke le fa ga fai fa ya le vai kai mina ngo ye wal fo banda ba ga ye yo ba fa ya o nga ga ye o linda la le ngol fa ya o le fo aluga ya ngo la ve ba ye ko koru la ba ko i kuriso sa mo e nga vai kai se u fa ba guia ba foi kaika ya le bela nga fai el ko ida el sawa ya so uma ko ba ya so uma vo ele e a mai me baka me va pega ya o kausi ba o ba ko i wa le ai nga ba ko ga lu sa ba ko u fa o ga wa nga sa ele ai ga le o pe ka ya ga ya se ka o ga foi la sa ngo foi ama au kai mi ga fai pu yo le ai nga ba ko ya lo uso la le ki ya nga sa ro alu mo bo ole e kasi la causa nga mo ya ko risi ba ko ba ko su ya e vai lo ya le fo ya me vo yo le primary ko e vai i balifa ai ku e lo nga high school ko risi ya kai mi ko wa la ga ba lo ku po bel ba ko ai ba ko sa so ge lo ka ba ya lo ku popela nga avo yem pa ke ko vi o lo ko vi o fralu ya mga olor ka ba abe o baris e yo lo in baris yo ko ya o nga lo yu kai senjos ka sialar ka usang e kai mli vai ya o le fom tu ya o alu lo yu kai mli vai ase la ngonga o nga vai kai mi lo kilo isi o ka mama su kinga o le makwa i kinga i nga o si o ka ba ya fo i fa o nga hingo bako ele nga kala ya o fa pe fo la yo ko fa fik yo le ska ba kai makua ia ga i sabalalo mai fa go ku ba wa
ia a le kama ka ila kiki no ia le makuel bakikar ia nga abe o fala rupo ia o nga fo ia ka posa ia nga morole ia min mai lo su ka banga sa nga i ia mai o nga mai lo su ko finga me lo a o nga i ko si o tau te kama ka ila le lo nga lua pa ko lua ba ko fafi o mana lawa o nga o la le si va nga mo sa nga lua nga su swangi nga yo maku na umba lore fo ya o walu lo fai galu ya sa fai galu ga ya molesi umba molesi o walu ya ke fogi ga ba fai galu fa ka se mercado ali fo le bodi afkas ya ba fai ya kai mi ga wa e ba fu so ka ma lo ga vai kai bi ya umba lo le o sa vali mai la yu ke le sai le si fiafi o sa ke ba ko sa vali mai ba ke o mercado ba ko ba ola e fa ele sai vole I beli ele falou que o ele faz bas o ele sai dole fale ascuripi o fa pe o sore pe ba ele alu su se gal vega ele fale ascuripi ya ai la vo sa fa gal o fale bas ba fe ko o fa que lo su le la bueno ku e vai baiko es kamanga baiko le akani o koki ya o sa o ele si aso gal lo vai ia ka bawa ila o ba ko ka ran fa escuribi ngai ya koki ai pure el ka malo siaki pavik de sa fa nga lodi I fa sa ia mal fa ba I makoko lodi ke le ar ka malo a long ko lua la lupe sa fa nga longa tu epi fa nga longa fo le office of fa sa la wale nga so ngo fingi nga longa nga vai ke io fe rolo su ngo fi nga la kala fo ila Iwa era su sa ngaruenga ngai vai kai mi fa mi kapa CV kapa lea kapa fa mo ora kai mi nga su sa ngaruenga ngi me ba pega ai ya la ai le yas kamal le li nga mai ko nga le kali or kamalo ya fa ma ngi fa ma ya nga ba ko fa nga le la bola nga bo ba ya undi o ba ko wala kara fresco ni biga ko ki e fia ngai ela se kula nga se ko kongi ela se ku pe ma wala yes wa kale banga kuangi ai ya ngai kongi kala fia ngai ya ba sa ye la me fa ye nga vai kai I ngai sa fa ma ko kala fo ye fa ku pe a aba wa ya besar ke lo kai bila usau ngi wa mo se ku se la ya kupe kele ya kupe kele ya o sau ngai a ve si o kabar kupe o sau ngai o a ve kange o si o kabar fa fe kai mai ya a sau ni la nga o sau ngai ma ko fai ma ko tina ku zo fai pa ba bai ya a bala ga a ve ye ko se la we ya le fai si o fale a ba ka ga o fale ko ika o lo ku o fai a ga fale o le ska buka nga fa yel fa le aonga ia ga lo ale fa ngai apa fo ia mo ia ga kanga I limpa ia ai ga lu kwa ga lu el ba kama io be ai o pusa fai o koko o le popo io o be ga sa o el ba fo ga si va la o be ar kai mi ba fa li ba fa o le be o le popo ga ia o fo la ba fo yu ia ke lo ke le ai o ka ko ai ngai sabo la ka usanga maranga ba ngi nyusi o le ongo iva ya au kuso mo sawa ngi ongo iva li fa nga ula ka ko o le ongo iva mo sawa o ke saula a ba mo fai bai a laida o fai a wasan koris Oye ke malanga mai ora nga mo sa mo fai mai a mo ko ba fe wa ya sa mo ya lai na ki ka nga onga le ko si sa bo ai a sa we no a onga le ang fa mak fe wa ila lai ila ang fa ya sa nga mo mai ya ko fai mai ai sa la ngi ko le fo ma wala sa wo nga ngi wa sa o sa lo ngi o fa ga mo bual fa basi le ide o tau ka o le Pycroft ya o ngalan fa basi ko fa ga a le la fa ga ga wo le wo ga le ko sa okay le Pacific Steel fa le o mele I o to ya o sa lo le fa ga fa basi kasi le va ya so ai fa ba lo le la a so sa ga lo ga yo ya o lo va ya so o mo wa lo fa lo interview ga
le Pacific le Pacifica i le Pacific Steel Kuri kula le manga yo vai ngale lu sa wa mo ngor winga. Yo. Me sa fingro ngi sa mo a kula fo. Mau wala la ku pe ngi mo wala se le ngi mo wala manga ir se le. La se la ngo ya we. Nga e ko vai ya lo fa yo ma ku i so ka mai sa mo. Ya maso kinga ya me so lu wa inga sai. Ole upsa wa ki o ke sau ga bai kai. Le be se lo ba fa so ka ba ga yo ba ku ki ga i ga fu ya le foi lá o usau ai o baga o fai pui oi vai do le eu o que me foi lá o que fai pui por sabo eu le badia ai vai com seu cavalo ya le saúde bem para bem é saúde mesmo o usau le o ao coelho ya te sempre ya le fixa furo o valo ya te sempre le fixa furo ga balor ka le ya Pycroft o lo fai galon Pacific Steel ya vai lá se fera o cabar ga se pega o coupe alo e sa boy fai pui ya so vai se fe moro ma wa se fe bol fai pui ya wa foi lá la ba ku le la ki ga fai pui ya ya o coupe ba ga ver ko inga balo ku ka pega fai pui ya o valor le fixa fu aga wal foi lá ma ko vai kai biga fai ka foi balanga eu aku go foi kuila wal lá balanga al PIC dei o tava vai kai biga aku lo ba ko go foi kuila ya pu e lo le ba foi le ka ko de alu era ku sabo e sif ya o valor foi bem pouco vai o que alu le fai o gol fixa fu a ba fai bem po le ficas le asoi para ba fai bem po ya vai o vai sa i foi sakau fai bem po ir sakau fai bem po na wala no ko ili mai ni sila pe no fo fo ki samo na umbaloa le ba fai bem po ga ya ol ba ko ai ga o foi i sakau a ba o lo le son fua na umbale sko ga ya sa o la ko le sko ga ya ba ko ba wa ko le son fua sa vai ya a me ba ni ba ke o la como vel ba ko ai o va per bele kumbul ba kwai o ku sorry o le bakai o le li ile ga wo sidia o le akali fo o le skui bonga o le kui bonga skai la o ka le ko ingal ba kwai ya o la la pa pa ai ni bakai ya o ba ko ai ke o so ya le ba bo ya fio fero ka ba fa ai se de que le fia bakai o fe bela o pe ga bakai o le que le ya ele ba fai ya o sa o ko inga ngale o so o ka ba e fa pe ga fo ila le ko inga yo le ba ko ai e o fo la ka ba ga ba ei fal bele fe ko fa fal bele fe e ba fai ya no bakai nga ole ka ko me le kiki kwa to le fo i tolo tonu man kwa le wa ya onga mai ya la sa usi da masa o fo ingofo ko ngu nga e au ai ngi me po kala me fo ia fa ka le ka ko ingo le ngu la sa o va ia nga vai kai me ko ngu ka ko ingo ko fio anga i vai kai me ko le ya ole upsa wa ke kia o ke le ia fa ka le al bako o le kele o lo langa nga ia pia wa fo le fe ga wenga ngi in fa la skuli ya o mama o mo lesi California ya fale askuli bilo ya se longa la weekend foi o me foi o so malo lo foi ya ore e lo kamiki ya makrismas ya fa kwa walde sa ya pe o kai milar nga o foi galbo ya e kaule kele la so kai mi i le mako e kai mi o bakua fo la ya e sa umi me lo e sa ni ya sa wa ya ga po al me o le asti sa au ke le ya kongos fa ka ule paul be o la foi ya fe au foi ba sang ni ai le yo ka ko ingol ai ma markina la ka sa ngadu ko foi mai o mo bai lo le ai ko fa fa ya o sa fa ya la sa ngap ya ai o yungi e fa ka sa wa ile afo ile fikwas ka sa e ayu ya ga ba ke ko wa ka sa au ko sa wa u fe ga lo ga
ia fa pu foi se me Tofia ngai dua lo. E ko a kasi luar makai le ko luar ba fa ngau ngai fa ngau ba ya ba fai ba ya ai ela merkaba lu ko fike no ko fike ba ko ya la lai oi ai la nga ko fa ya ka wa la fa ngau kasi kaba ko kik kusala ko kiki aku pulanga malu wa fike le kiki de ya na so fa malu si au fuile merngi vai kai ya swing ole langa mar vai kai me lu ka ko yai ai yai si fa ngau nga fa ya kai ko dua ngalo makua wala isi ma fo for makua e yai fo isi fa ngau kai mingi mar si fa ngi nga maua o me ala manga oi wo ko pe wala isi me fa ngalo ko ma fo fa singo manga male mar pupu anga nga yai ya ai mai so fa fa ile lenga mar ka puenga ole olanga mala ku pe nga maka mai fa kusa di vai kemingi fa sa le fu mo ngofia kupe mo ngofia nga lenga ma wo lo songa ele ka pa nga me o ngisi vi mangi pepa fa yer fa maongi ia mar nga wer sa ile nga benga ole kongwa yor ma ko oro esel ba nga yole por ka ai ku ka biki fo ia de fa longo i makua o le lako involve fo le kongo me fai le kalisi ya o ga sa ya o kalvo ya ai me ala me fo yo mongi mafka fo ye mangoria fai fela nga inga fo mo ko ga i fai ma ya ga kilo la e ka bai ola fo ga fa malu si ai fo ma ko o ke mo modi fa kai fa ko ai ka bai ya lo fa no lo lako fo le alo fa ya fa malo sia ele ya se me e pico sidi ya ka ua le ola ma mai lo fia ko nga o lo ainga se sia me o lo ainga la ba ia e manga ku o maku o le la fa merkus fa ya o le ava maku ya e maku via le ola ai le ava maku le falo ya maua oi pupuanga ya o lunga tapu kala bengi yaso ya wangi ka longa sa e fifi le aso ya ai o mangi va ke wangi po kala bengi va ke mi wa e awa ya kiai ya mo ngai ka makua ya me se foi o ko e se mai ma ainga la ko ai relax ma fa fifi ma fo forgive ke mi ma ko so ifu ale fai ko se kalo ga wala ga o le se ka kalo ya o lo ye le ga ga was fudri ba ke usanga o lo fe ga lo ga o le court o le Pacifica Youth Court le ga fa vai ke ngele ai da malos ne la fe ga lo ga ai essa volunteers ya o le benga e fa ko inga ka biki fo ia ga ui wa fasiava pe va pega ia e ola e ko lua ia le elders fo ia ngo fo kalanga fa ole fa basico le la ia ro sunni ma ke sa e fa ia ele i maliu fa mai la fa ia ni sa fa fo vaso le o apa ngola ga fa ko i ga ka biki fo ia ese mai le ia ala ka ko fo ila kalo o o le ska kala kapi ia ola ka lo ga ia se joseph ga de vodia ale kalma lo longa o vos ya e besera pe a kalma lo longa la o ya la ko ya kulao kalma lo longa o ka ki ka fa makar ya o le o fa ya ga fo ko kulao ga velen ba fif e ka se i ba fif ga velen felela ga pro ham fi ya sides ya ava pe ni mas fulu ya va pega awe o lo fia ya ile la kapi e o foi bero o meu ka athletics foi ga o ya eu essa sapura sa ma tis ya kabaka ya maro fa tai ya to lunga ta pokalame ya le to tele la tu o mai mai na yo ainga ya wo pa anga me se foi la tu sa e la tu ti si fia ya la fiona to le fo ya me se foi e wi la van fai langi fo la ngol tina ya fai mai ya o se tina fo wo longa por fa tu wo longa la tu la ta tu ya o lo mai mai lunga ta pokalame mo le lo fa anga e to lunga ta pokalame askat ya ele marca pokalame ya e mo ave fo ngi ya mo mo de quen fa que le lava la usuga la ucrania que e fa pe fo le fio a pescar e mo de ko le
whaafkai kele lava i le sunga kai pule le sunga le whantua ia ane ia e maise fo le sunga le whawhengainga ia lui pon whasio ia e maise fo le pulenga le likio Samoa radio Samoa ia o kou le au whasalalau ia le a le kou lau lau winga huku suafa ia e whaalongolongo kulava e lau kou ngā whaafkai mo ngei ia mangoa mo mori ako alo whaanga mo le mai kai pule ma le ma lau kou mkanga ruenga ia alo whangia le akua ia maua pelo kou soifua lau le lek Samoa ma lau whaafonga mai ngei aso ia le a fo i se ngala wa le ma lia lau kou whaafonga ia whaamangalo mai lau kou au ia alo whangia le akua o kou le au whenga ruenga ia o lo kou pungou lava a warka o swinga o le puai o le ola wa lava se manguia o Samoa e ngeia kungu o lo kako au mawai manguia balukele ia Samoa maua pela o kou whakakala ma lau kou whakaukanga ia wa o whai kongo a inga o ngu mai kalisia ia le niu mai fo ngei ku manguia kele ko inga ngei ia maua pela o malosi ia au nga makau kuai i nisi o whiau mga ruenga ai maise le kalisia ia ole whaafkai ia kulea whaafkai kele lau wala ke kia whaafkai foi lau o whionga piska manguia ngei aso malo whaaftai amatai no tato pokalame pe ona yeile nei taimi o le taiao ia ma le whionga ia to le afoa tui maunga mata ili leua tato yeile nei taiao fo tala fo i lona soifua a o yei tono latu wa whioanga o Samata ia a whangawhau a ia o tawina lona o langa i tono Samata ia tonu fo lona ainga pi ona ia leua tala ia ile matango fien fa manianga le tua leu mafuai ona manuia le ainga i tono New Zealand o ngari ati oi tu tau ma tatu poklame ilisia so tofi lo mana inei se fa poponga mo le poklame mo tu asinsina ia wa foi de la tu bai mo se sila ia mo le mai mo tapua i pe ona mai mo to malawa manu te leina fai valo filima tatu wa tu le yaso ia mai se tapua inga la finga luenga tofi le tua alofa te le atu poklame tia to una nei so i fu mai manuia so i fu Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids, and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jalo whanawha o tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mō whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le Warehouse ma le Countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. E te manao e maua se lumana I manuia o lo wā tali I polo wā whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au nanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngangana ale Pasifika I le NCEA, STEAM, ma le waka ama. Maua fua o fuaonga, toi le aini pili a onga. Ua uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le o valu se lau, valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau, valu o fitu lua fitu fitu. Baby, lobaki! Hey! Oh! E fia talafo wala Radio Samoa I le nei fo itai au e whaafelo I atu, alo mai o talo le asa tofi. Wa whaaunu le tangi a le uni whaasanga I matanga luenga le soifua malolo ina ma le tala, e soli tu la fono ana vaea. Whaita wafe tangata whai ngā luenga I matanga luenga wa fua e vaea. Ma o se tase o whaai unga whaia I lalo whaatonunga mai le malo, e mo o mia le whaasao o tupe whaalu. O le masino te sema le ana ripotia mai ai toi titi o le afa o tangata ngā lulua I le vaenga o tekonolosi, si lia lea ma le tasi afe o loo fua e o I le vaea.
O le tangi ua whaaulu e le uni ua whaatalo sanga ina i le Employment Relations Authority nā te tui na mai se polo a inga e tau fia i lea fuafuanga. Ma o loo tū malosi lava fo i le uni o le vaea ua tau i lalo o le vaea ngo te konolosi o le amatua i a whaina i mawha maunga o tangata lau tele. I se tali mai le soifua malolo ina i tusa ma le tangi ua whaaulu e le mawhaiona so ona toe au mai se isi tala o na o lea ua i luma o le tūla fono. Liu le to atasi a o iai i ngā luenga na nafi i Arrowtown. Whaamauninga nei mai le ofisa o leo ma e whaapeo le whale i Denison Way, le ana sau mai iai le wala au i le awaulia na nafi. Whai mai iai fo i e le o iai se tūlanga i masalo mi e le umo le soifua o le ua maliu peitai o le alava na longo le WorkSafe, o lo o whaau au pia nei so e suenga i le nei mata upu. Wa te ena le laisene e tatalai le whale ainga le McDonald's i Wanaka. Whaasalau 5 square meter le te leo le whale ainga iai ma le drive-thru, le ana fuafua e whai e Wanaka i lalo mai o Mount Iron, peitai, o le ua sau le tali e le ai. O se whai unga wa sau wai le mai a tatalo le awa noa i tangata lau tele mo fina ngalo whaalia. Le ana sau e le tali o le toa tele o le tolu se lau ono sifulu ma le fitu na tali mai o lo o te tei. O le toa tele i la tau le manunga i le si o manga. Ma o se tasi o vaenga lo matua i te ena e le wau Aotearoa Charitable Trust. E le fau ia Wanaka lona te ena o le tele o whale ainga fast food. Se ia vanga na i le Subway ma le Domino's le olo o iai nei. Ona o le unga ua fo i mai ma whaatala noanga na whaia, whai mai ei fo i ma komesina e le ai. Ma ua e leo le ali ina su e fe so o ta i mala au malosi wa maliu i totonu o se tasi o whale o tago. O le ua maliu na amata su e mai le tae au le aso lua. Ma o le po le aso lava lea na amata whaatala noa i loa e sui o le ofisa e sau i fafo ma le whale. O nei fetalia inga e whape e whaia e na o le ua maliu sai totonu o le whale. Ma se iau o mai ai le tae au na nafi ma ua atu ua maliu. O le mata upu le nei e le ngata o lea na iai le toa tele o leo a o lea foi na whaa upe ngaina. O le pōna pō lea na whaataita iai le Rail Link Fou a Aukilani. O le ulua i train le nei alu i lalo mai o le 5 kilomita le itu la le sawa. Nei whaataita inga na whaia i le vau Mount Eden ma Britomart. O le amatai o whaataita inga nei ana pō. O le a whaawa wai i vaiaso a sau se iau o lava i na tatala i le tausanga Fou. O se fianga le la asanga wo o mai iai le nei polo ki te tele, mai ngā luenga o le whai o le awala i le amata whiwa i o trains e whaataitai. O le City Rail Link a Aukilani, whaamoe tatala i le lua ono. O lo o whaawa upeo na ta ua mai le whaatu wai o mea aia whanau wa onga, tālua na toe sui nei e le malo le nei polo kalame. Reportia le Herald moli maua se tasi o a onga i sisifo Aukilani. Talo mai ona sui le whainga o le lunch program i le nei tausanga, pe na o le tolu e aso na vave atu wai. E le na o le paule o le aonga, e whaapea fo i le toa tele ma ue talafou. E iei nisi o aonga tūlanga lua o le ana toe vave feso o ta i mātua i lunga o le Facebook ma wha ai loa i ai, e le i mā watu mea ai i le aso. Ona o le wha awau peo na tuwai o le kiliwai na mai o mea ai mō whanau. O le uwhai ai lava e nisi o a o ngā lātou sausage sizzles whaapea Whitbix mō whanau. O toe whaato e celebrate tene o le New Zealand Principals Federation. Ai mai le matanga luenga wa o ngā lona ia mana onga, ia langona e le School Lunch Collective le fia wa onga ai maise o le a ai o whanau. Tu whaata sia talo le tai au, e le i maua maise tali mai le School Lunch Collective. O Talanala Radio Samoa, manuia tele le nei tai au. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ilo ua fea
ole o fia fia sa mole mole ele no se tala ole fa apuna male mata ole esena a iao au mai ele sau ole vale au Lea sofo mai a Yesu Se au mai so ufile mu Lea sofo mai a Yesu Se au mai so ufile mu
ai I o talane a ua tao tole au lape. E o e siu whaka maalia le puni ala waa whatuwhatunga fo i le neita e ao le sunga le whawhengainga i alale. Wale whalatua ia vini nei whatuwhatunga tuwai e te mana tuwai lau Valentine. Ki ofo au sisi ai koe avilanga Valentine e avi whawhenga rupi ngarangi aso. E whai mai reu pore pisi mo kere koe kakakuri pe o ke koe whawhangu i ake oe. Pau wale mea o lo moe umiloa. Si, ai kala mai lau kiwi seiva seiva. Se kokongi e pina le vai aso. Ai wha moe lo alo o le Valentine. Ia, e maa kai ala ngā kongu. Ngā vai lo alo whakiri a o le Valentine. Awangi whawhangua o ringi kai au e pawan me ia e moe le lei. Nei whawhiwhianga mo tātou atunu e tatai atuai le tātou pokalame nei vaianga le tai au. Tātou whasota inga masani I Amerika. Ia, po le tautua fwoi malauranga le si ufonga le tai au fwoi Amerika. Ia so tofi o vai aso te tasi. Leo whatasi mai ia le sunga atu le epa I lunga le tātou pokalame nei te mil le tai au. Nisi o tātou ripoti a mase nisi o vaenga o tātou tala oto. Ai mai se le tūlanga sa iai ia le tātou tālonga fo I le Amerika. So le mawa e le kaalunga a tonu le la mo se au te lenga fo I le tautula nanga le sunga atu le epa nei tai au. Patalo fatu nei tai au malanga whaalolo tu le epa. Whaaftaima vi ia le li o le o se mai lu sa le nei tai au. O lo iai le anga le leima le lofa o le tua. I le tautula nanga le tātou le tio le si fonga le tai au fo I Amerika. Ia I lau sunga le whaatonu e me se fotu whatua I le au nanga pe ona iai. Ia o longo pui ali fo le tātou atu no nai tua. Kila pe whaatala whatu wale nganga. Whaalolo nei tai au ma alole se fumoruia. Ia, e le ama fo mat whaalolo tia e pia matuai I le tā whaatalo fo o te manatu o mana e whaatalo whai tātou atu I lau I o whaiwere nei tai au. Ia na o whapea ia o te toe whaatalo whatu Samoa. Ia e tu sa fo I ore nei ia so fo wa ulia manuia. Ia ma le mapur kalame whaauau. Ia I le fia mai o lo whengai ma le tō wha I tia. Ia a e whaia umora siu mātou mai nei a Amerika. Ia mātou te whaatalo whatu I le malo tele. Ia te oe sa mo pofea lava. O le nei langi ma ne kelo pe o lo mwhai o na maua mai ai. Le nei tautua ma le au onanga. Ia mātou te whaatalo whatu ia te oe sa mo le suafa man malo ke risoleli I ma whaola talo wha. Samoa. Ia, o io leua ta filo I mata whaafsanga I li tai lunga ta pokala masan. Ia ua, ta whaafilo I foi wa, whaatalo whatu lima mai le nai tū, whaatalo whatu nei pitu. Whaafonga fo ni tātu atinu o le tapo inga nei tua asin sine mauta malau. O lo iai pe le anga le lei, o le atua I lau tau tua malau nanga pi o na iele lava yaso si iapa ia mai nei tai au. Ia le vinga sini le li. Ia ia si e. Le so tātou poto po so tātou loa I mawhai ona taina mai tātou le nei tai au. Moni au ielu tātou poto masani whaatino ai o tātou whaiva. Ia analisi a loa le ali. E le mawhai ona mai manatu malangona le lei. Ai mai se o le whaamalolonga ia te tātou. E leo am whai enu tātou e whiloa I mal tātou watu nei tai au. Am tania le tātou pokala me nei tai au te loa tu la epa le te le lava melo tupu. Fia whaafonga fo ia le tātou watu nuu I nei au te roa. Ai mai se tu e whaalalang. I mea foi sa tupu ia te utole malo telo Amerika. Ai nana u whawhesilia tu la epa nei tai au lau te mai tau atu lungo penga te whailangi se tasi o ta mai tai alo fo le tātou watunu. Ia o leu whai ona whaamoni ei nei nisi o tō whinga I tono le malo Amerika. E ta amatai fo le nei tai au malanga whalalo tu le epa. Ia whaftai tia ioe o le vai aso le te neina whamauni ai ia le whirwhilia. O le tamatai Samoa o le tamatai o tausi ka paa ia I lona to whinga o ia pe o leu a whaunu iai ia le matanga luenga le Amerika ia e afi ai me tausi ai o le FBI ma me tausi ai linga whapena. So o se teimi mo foi lea fto atu lai mei se alo ro tatou atunu. I to whinga mau o lunga whapea. Ma to foi o tamatai lea tia sa lesi vaenga ele iai tu tonu o lea foi. O le Republican sa tautua lava I lona taimi mai o to watu I whafoma le militari ia pei o lona taimi a sai le Democrat ai o lea la ua
liu mai te mai tai ia te pe a me lo ia tatu tunu yo i le fewa i o minsta ma fai pule ia pe na fai tio ina se mai tai le mele je le fo i le fai tio mai se la va nei tunu ina ua liu e se to mai tai man democrat ia e sauro i le ala u filfili ai le presidente o nei tunu ia se mai tai tausi mo le fo i to finga maualunga male au lava le alu i tuinga paenga papia ia ai ona ole ata mai papito to mai tai i paenga ia ole vai sonente nina na to fa mauni ai ia lona tule mai i to finga fole to tono le malotel tule pa tilo fo ile ia ile to tele ola mta mafana ole tunu e ui no le to tono le malotel Amerika ia tilo fo ia se le ta o le fi na o alo mta mafana o le tunu se le mali ya wai mo ya o tona Amerika o le lava i ai le menta o le langona male atangi ai o Samoa ia pe a fatu sa tu sa foi de ia te o malo o Amerika le tunu tele tunu tele o la o le un foi ona maua ia vano alo mta mafana o Samoa la tu te ofia te tonu ia onisi foi o faiva matiu te pe ona ia Io, e moni, sai ai foi se tasi o alo le atu nuu sa whaima pule nuu pole mea i lunga i le stete o Idaho pe uma o nā ne i misi a tia ua pe uma o nā na mea mai se tasi o le atu atu nuu. Ia, o le tua inga sa mo foi le se pe afa ma ua leva o na ola i nei atu nuu. Pe nā la te mai tai lea. Pe tai la o te mai tai a lea na no fuama tiklea lona tino lona toto ma lona pitanga ile atunu ile mfai ona besea o ia o Samoa ile sama taile ata o tele pe ona eta ua ia le sao o tama fa na o le atunu ia e masanya na utano le vanga le atina e por development ona tu fo tia o na fo ia auto i New Zealand le te man tu o mo to New Zealand ile tasiba fitubal ia le sa mo na vai temi i lunga i te tono le parlemene ma matula pena ela la vo lau i sa mo le parlemene ta to tu I mean a New Zealand ia le ra o ne ia America face fanga town o te le tu ele ala o ia ta to ole toma tailia ole nisle ole professor foi le o Caroline o sa ole io o sa moni le ole nisio longa anti ia se mate ko ma io Caroline there lo na maliu ma tatu tu au ta ia le vai ngale o e tau ma wale e le vai ngale pe ona sauno ia i ma o mai le fai pule fo ile i tono i America Samoa sona langona ina ia mafai ona tali se fai unga fo ile su engale ole professor le mai America ia mana tu foi ole professor ordinale ole tamafana e mo il Samoa ai ole America Samoa fo ole ala na ua whakangolongo atu mo mawai mo avele saunuanga le sui fai pule lea e mawhai ona abatu se i po fea ua whaianga i aisu e suenga ia lona winga lai tau tali se po le altu langa wo su suenga i tono tatu malo i Samoa e moni tia sila mantu fo nei mea le tatu o tau unga mea o atu unga mea o le mariu maleoti o uma leola ai le fa pela na mariu se natural o le tulang fo le ina fasioti no ele o mafaivo la no fo le le auto fa fonga ile tuangane o si tamate na mariu e matua te lele a fianga o mafo le ainga i tula me le la o ta mafai le auta o senate tutuila esa ili to fisila tu Samoa ile esa ili le vanga tono le mere ai ui atula i o simpone le sui la o i nei tono fa pai o tam fai e mai ile to mai le congresswoman to mai tai o au mua amata pe o nar fa to e anga i tuai i Samoa ona la tatu vai fole le ole malo ile malo ta tonu ona lai do atu tuila territory
o le leia la le speo me fu le fa pe tu le pa o tele fia tala no I se ko vana o te fia tala no sa wa ia George Bush le termina le la pe va pe na fu vai tu ile ele leia la le fia ngai sa o le malo tele ia male malo ile malo e pe o wa ia to le ai e fo ringa mai la luta upule e le ono fo la ia America Samoa ia ele tamo fai li fo ile o sa ilinga o le amio tonu po fia wa nga ia o le ale mafuanga ia fuala i to e tilo mala to e fai tau atu ia ile la ngono le su ia fai pule pe ona fadia ia a fai pe ona fai atu tia ana fa pe se natural death le na ia le tatu fai pule a tonu ele langa na fasioti ia ole merna e pe ele o no fo le ai I tangata foi ele fenda me certa to va Samoa ele Samoa o sa ili pe ole mele me certa to sa ili la Milton eska ko Milton ele tatu sa ili la Milton ole to na tem awa ale fo la meia le no po le atu la e sa moluna Lolo wingala o leo o alona utama wa fo ila o le fa pe o le anga I mai ila male o le anga I mai o le a inga fo ila ina I mafai ona I manisi o le malo I mafai ona anga ia tu Samoa inga fo ila ni tangata su ina I mafai pe ona su e mawid ili tu langa o le maliwai I o le polofesa ia o tu langa na le wa va ia te le wa lungo le ia le tuanga ni le titi o si dinalo maliu ia wa pour out for ion frustrations I le maliu fa pe o sion to fine ia tu lai mai fo ila to peta ile ia o le niso le o le fa ia o le maliu ia o le nis lo no vinga el fela na tu mamaina el ainga o te lo fo e fa pena o no vinga e ui atu I lungo le malo o le o te tunga na le water no ai tanga te nei ia a tonu le a whawhaingo fia fo ilani so ta inga le anga iai wa le la so ta ia tangata mo lulungo malo te tasi ia a tonu fo ila o le to iai la se mea fo ile o le a le winga la tala le tau whai atu le anga o le la maninoa o le tala noanga le la whai I lunga le mta upule la tala noa tama i lunga tama i piti lunga ia e le to iai la se alfanga awa foi la ele fa pe tu se foi pe tu la mai mai ta ili to finga mawulu ele mfai ana te watu ia tu fai lan su ngai Samoa ele mfai ele mfai na fa pe na e la tu lungo lon to fi se va na o fesilia tu le malo malo ile malo ele o se individual anga tu se polan mawulu lon to finga ia ele mfai ana no fo ia watu fai lan su ele mfai It's a long what to lalo o le umbrella o le malo. Ma ia ke le la le me wanga I vai la me manga I mo kama matu ka ko fai ngoio kama matu e pe nga o pu masani o le nga nai li tatu o kama maku. Ia a tono la so so tele nei vai nga na mole to telefo ila to langa o le angi nga lungo penga te fai langi ta pisa I nei mata upu. Ia pe ona ye ni professor o se alo fo I o le tatu watunu ia moni pe tata no mata fa so o ye lo na tino Samoa ye lo na toto Samoa ai langa o le tama fa nau o le tangata moni lava sit seni America ia ma America Samoa ele no fo ila ia le malo la to langa te tau ona sa il me mori po le tonu le me tupu a le ale me no iai o le alo na tonu unga pe ona vaanga na ia o le wa matan to langa ai manatu I tonu o le permene ia ai mai so ia fai pule ia awale sa ili o le memoni o la tulanga sa u mai mo ia sa ia talonga o tofu ile na anga ia le sa le super bowl fo ile o ia o le pe o le fai unga na o le liki mai le tau sanga ato na fa ia o sala o le suanga champagne ma to dia ese conference ta alo ia o ila ia le flasu e chapini ele au mai Philadelphia ia ma I Kansas City le ala na mori mawina ia tato foi na to tele le lalolangi na mata mai ia ela e fa pale ina indis e to ono to make your Pacifica salo ole to fa o to mitina o to misamo uma to e na ita mitina o tu I Kansas City to foi na ita mitina mai o I Philadelphia
Lela ia e pina avea le whamomuma le vai I le li o ai fo Jordan mai lata. Ia ona pe unika le tula mai fo le ali ona ele se tangata na whanau maola mai nei. Patoa au mai ia te sila fia fo I le wingo talonga le Amerika e develop pe la kapina mai ta mai tila iti. Ia ila le me pi fa le fetau ia le system. Ona e toa oso mai ta mai le tonu. O matua. O talonga foi le ele fa pe te dof te falta fa e sa le ai e te go through te lunga e te o university ma le lei o crazy le aonga ele ole ale le lei o talo te te le fa yana e mo se no I pe ale anga o tongi le aonga ele fa volana e alu te tonu draft te alu e draft o se au pe ale so degree mo me kurisi le university le ke roi o le mutau tia volana o ne to enga au saula mai lata o le memo tinon sa mai lata na avea I tonu ia onga. Danga le mawhaia o na sa mai lata fa pe sa ma na tusi ia onga mai na. Na ia na kose sa sa whai nei. Na mafuai o na nga na bawalo na vano le draft. E pura ta ua na, o le mea te whita noa ni mea lea, e whase furun manualoi ia. O le sasane te ni o sa mo meo peti petinga. E o ai au lotu. Ia, o se matou au lotu la. Na fai foi la matou pepa. Se lau tala al poloka, a se lau numela. Ioi. Ia, na o mea ngaua, mea no ta vai te ia te ita numela. Pali ai te se ioi. Ia so ia, pena uma la tele fala putonga, o kale sipe o la society te nei, o la society tu la na fa pena. E na tele matamataina o le talonga. Ia eva pena ai ai la meta ua na o mai moina le. Ata rio talong te tele ne. Sea eva ai ai se mea mai tatu au polizia pe o le nue fa ai lo ai winga tu manga le nei atnu. A o ai fula le o ngatu tonu o le talonga o tal malolonga. Ia le tatu te vai ta penanga o ia mea. E matua matautia lava. Ta penanga o ila to celebrities o nei atnu ia funa mai fula sa il prestene na matamatai e pe mato ina matamata mai le tele o motino tele pofe tonu mena matamata mai ai to ina ia sa fa pena ai o le mea sili on tawa na ave ye camera o le lilo mai lata Jordan na ave fo iai ia o le tūlanga fo le o le nofo le li ma fale le lunga fua a Samoa le matala e vai toala tautu atu ele sipa langi le fua Australia e na le amaya ula le lo na ua api o le o le winga la tala o I a tia vai nga le o le o le nai Samoa I stamo chai o petaia Fo ia tu o le champigno la langi le cruiserweight. Fo ia tu fo ia te meta o litara. Malepali. Litara, ya malepali o Pasifika. Ta pena e li io la ulia le mari to salo por vai aso le fusi fo la langi. No vinga la tala I mele ese le te leo le sao o tama fa na wale atu. E tangi el fatu ia mea. E te lele sao ai mai se lava tātou nei le diaspora. Tātou nei malanga e se mai malatunu. O ana o whanau o le diaspora lea e whaati e ina sa mo e lunga whawhanua lalangi. Lan mea lo tūlei mai. E promote e whanau e alo ma whanau sa moa le ngō sa moa. I le wha lea leo lana fua I ne malo tele. Ele ono angengi se fu o sa mo te tonu le malo nei. Aua. Ale la volta tu vai ele feita ua fe ma fe o mata tanga. O fe sa wele la tama. O fe la fu ai. Fu o sa mo. Stama ina. Al buatu I stama o chai o peteia. O champigno la lang. De fe o al buatu I to mateu di tan. Da pena fo ile alo mana tua ia serio teu se porta. Tenta longa. Au I tia. E tumua ur whanau noa mele, olea, promote tama whanau, ai ki mote tai tai o sa mole,
Le whanoanoanga le na o le tu mai. O ai e me te o ngase a malo. So le. E se whanoanoa le loto i nei tue ngā mea whapea. Le ai se isi se i rui fo i lalo. Le ai se pape e miti pape ia. O au le se. A watu tofi le whanu. Ale a me tau whai whea e ia. Ai sila atu a Amerika. Saini le bisa le saini ei. Te tonu e le o maulalo le ba ai a Amerika isa. Ia saina. A leo a lau sa mol bisa lea. Ioi. Le a wheta wai. Leo talano ai leo pai ustala ne tu no. E le le titi la le melo lutu le mai. Le anga o le foi baba e du donors o tu no e la tu te avatua tu pe so so ni le tu no. Ai baba ile le mele tu le mai. O a me e fai ta i o tatu atu. O a orsicheni e iai le ta ia ta te talano ai mea ia. Ioi. Ia man whalolo titi. Mana ia, tu le pai e sele langono ni tai au le mana ia vai ngale wa fa so mai ai. I tupulanga ia wo yel temi nei. Pe ona e ta ua le tupulanga lu le temi nei. Wa matua iwa ai mo wa lunga ia le tunu umasi itia mo lunga ai a Samoa. Ile la lolangi atua. Pe ona e fa so ile nei tai au. Tilo le ai se ta longa. Le ai se anga va. E le anga va ai tama fana o lunga tala le fai atu. Le ai se ta'alonga, le ai se mata fai oi le se tiuti, e le anga va ai tama Samoa. Tama whana wala tunu. A fua fo ila yel tatu tau vanga misle na fai el Pasifika. Sa ilingo se la le lei. O vaenga ia le tatu tirtiloi, o Samoa au le lei on tama whanau. Samoa mātango fie, o Samoa le atunu e mātalasi, e lanu lau ava. Momoli atu le laulangi atoa. Tuane mea tau taleni, e numele tasi a Samoa mea tau talonga. So o se talonga. O le tumutumunga a fua iai a tula e pa li taimili nei. Pe au tilo iai. O lo o va ai mua lunga ia laulangi. Ista mai Samoa. Aluak waska mai Samoa. Tilo le pena e sauno i le nita iau. E se le manga ia. Ai afa pea o le va ai o le tunu a laulangi li. I tamo whainga tamo whanau. O ka se manga. Ai a kino foi la laulangi taimili nei. Okai. E o whaatasi ata mo whainga tuso o le ua lifi ilunga e tupulanga tama whanau ia le atunu. A le ale mere kuso o le ua koe awe ilalo nei avatu sa utala ringala tatala foi lea. Afitai tolo pulo ia lam tama whanau tatu atunu. E whaalea le ale fua. Ia pia ngai sa oi. O le ngau mai ka ua kuri kulanga sa iai ia mailata inai Amerika o ka e sole. E whealua i male fu o le atunu. Mā ka ngofie, mā ia o ka se au le lei. Mita o ia le Samoa. Tama whana o le atunu. Ai awa wa inge me kukupu. Sorry. E makau tia. Ba la chichia. O le challenge, o le lu ina o whai tama lea. Mo tupulanga ina New Zealand Australia kama se foi Samoa. Ia. Wa le loa le moso lumana ile la kapi tato. Ioi, le liki male la kapi. Suela wala sa wo nei. Tu so lo tala e mai lata ia le abanoa e baba I foi tato tupulanga. Ioi. Ia o le la te vai ei onos furmon tupu le fixe furu ia wala ta chala miliona. Ile tu sa. Le foi langa fa mai le mention le me no foi deli. Fatau na fale nei. Ele o mo o na matua o fa ainga lua le ainga mo foi lana fai pepa tono nei tu no. Io e. O le ase tilo le tatou malo le nei taimi. O le fisilinga. O le ase tilo ale tatou atu nei taimi. I tama fa na o le atu. No foi Australia, no foi Amerika. No foi New Zealand, no foi Samoa. E no foi atu nuu ese lalang. Ai sisi ale fu o le atu nuu o Samoa. Le ase la ngono le atu nuu le nei taimi. Lo ka fisili foi lea. Po le ase la ngono le tatu malo ma le tatu atu nuu. Ile tau ma whainga le ngana. E te sila pia foi tia. Ele fa per masani Samoa le tupe me muri atu. Mai ia tatu
great grandparents. Ai ina ua advertise tu lo tem kalasi ma advertise me ka kupe. Le la sila tia na struggle mesa mo lam tanga ise langa fo me tau tupe. O le mea na vave na mawai ma vave le sikitanga sa mo development. O e ma tātou ia o tangata na migrate. Na mata lo na migrate sa mo mai fafo. E te lele vai mena ele ngata ina iloa ai e me tau sa mo America. E me tau sa mo New Zealand. E me tau sa mo. O ina na tatala ai fai toa e fesosa ni atu tātou nei tātou esem sa mo. Ile tupe o le remittance. O ina na amataina. So ele I se mea lana fuafuaina e ni tangata na nofo palmi le ai na ta pena e tangata anu o Samoa e afua lea e fuaina o amata na migrate tangata o amata na o SMM Samoa e o sa ili manuia ele va pela a manuia a inga I fafo ele manuia Samoa so se taime ala foi tu pe Samoa e ente a tu pe e I u le tang le faita wina rona ia o la me alofana o la sa ili na manuia mai ia le tatu Lepa, ola fsiri le tau fai atu. Ole e peila o le tamale o mailata. Nana tatu loa o le tamawhana o Samoa. Ole tatu watunu. Ia, ele whaapea o soka nephew pole. Winga ta tala fui le mamau o so tanga e pio e lata ono le atunu. Ia, ole asela ngona o tau inai Amerika ina o tilo I le moa lunga o le ta alo le atunu ina ia utu. Proud. So se Samoa e ofo I tutuila manua. Ia. E monia orta mai sau mai Australia. O inei e matau di foi peno fai atu o inei a toa I me ta ur Samoa mai yertai sama si ba yertai prola. E maola ini America. E sila leanga ole atu nu o tutuila manua. E fai mai ne tutuila manua. Ele maua ina ia autou. So o towana ina ma Australia. E watu yele malo tutotasi. Neila. E o ala ia I lato me tutuila manua. Proud uma I le tula I meo lefo yalo le atunu. E o fula ia matou le temi fo I troi por la malu ia o I mai tutuila. I furana pito por o fea lava por tutuila por Samoa tutotasi. Samoa lava o Samoa. E fua la ngona I o tatino le nenee. Tate mimita pea o taita pea o lo tauso. Esa, selanga o langona. O te taton foi whapena o natura, o le nature. Whapena foi tonga, whapena foi fiti. Ele na o tatou Samoa. Man whalalu. Mana ia, o langona foi na wa, o te alonga le ne lesa. Ele isi tasi ele talano iai. Ia me se foi tuto ia, nia tunu ia matou ni New Zealand. Ia, na tuli mata I lava tulanga sa ile ta alonga ile pe ona tapena. Ai na wa uma, oka se mana ia. Wa vai foi ile mita wa langa. O le tele lo por tala ngomba mo le sunga mai lata ina ua vava iai ai o le ngala tala fo ile api o tala ngale le na matua no mata te mo le o mata si tala ngale alo le tatu tunu ai no eselemana ia sori o le matua imita le taua io o le falua ile na maua no le Super Bowl ese Super Bowl lentia nei na ta alo San Francisco Kansas City au na tua sa final lai foi ia Kansas City ia ma Philadelphia. Tu sela ai li manuia la le talo mo le fato a tasila la na mama I le tulanga le. Mana ia malo fa tai. Ia ona le tatai mia le sunga tu le pa wa mana ia nei ba ngai uta fa so iai. Ole tulanga pe ona le tapo kala me lita ia ole tumutumunga la vole ta ua o tulanga wa sitia ia ia alo mta mafana u Samoa ia le tatu watunu iso si tafala langi. Le ngate talong a o tofinga pe ona yai ia le tofinga fo ia sitasi o ala tunu pe monia o le alo na ia te le Amerika Samoa o ma o le sitsendi fo Amerika a o yai ona tofinga tono le malo Amerika ia o Samoa o le Samoa a wa tu sisi ona tu ia e falangilang ia o Samoa tuana I talonga o le Samoa so se vaenga o le mitanga na ma le tumutumunga fo ina le tau o le whaasoa niva yaso ma le tapo kalami o le sitia ma le maualunga o tau mawhainga o alam tau mawhana o le tatu watu nu ai ona le tatai ia o le si vaenga tau walunga i le tapo kalami ma le niva yaso ma le ngawhalala tulepa Patai te tia o le aso tona I le aso parreili o le vai aso le te nino o ia tuai I le toe taimi ma le toe sauninga
o le celebrity a Samoa. Ia e mwhaienta papena ia le tofa ia tava mali petelo patumulia ia le talo fai o to foi o le karesia mamona sa fai ai on to sa uninga ia fa pe foi on sa pese au alofa foi ia se tasi foi o tangata pese longa o tatu atnu ia le fionga ia fanana Jerome Gray ta mamau ar men no foi siali ana sawa e fai loa lona nganga fa lo ito temi o te talenga ia tava mari ia le wa tua wa lilo Tolentino ia mantu pena i panau le isi foi ali ia o matu ia tala foi fia ngai mai matu nei e pa nao ni nei tala o mafai ona fai lo atu e tusa o ni vai ngor tapo kalame e o mana tu foi tia ona o tatemi ma foi fa o sa tala e monitoela nga fa tele i lo fitelenga ia polo to fati tia e tusa o le por kalame fa au e foi temi o te wharono to isi au temi o lau por kalame ia mana isi foi sui e o lo fatala no mai ia mai se foi le roa temi maleli o tole tai te vitua ia pe o ia mai nga uma te mafau ati tia temi tia o tia o mano fai lo to lua fai lo to lua ai mana ia sau fai mesta mun ma wola o wola ia nga o isi me uma a moi inia tu nei ia o isi la me uma ia o tele lope sa o pese wala tale to pula mai yo ai sau fai meso mun ma wola a o wola yo no ta o ti fia le a fa pena wingo le langa le te so fu ma wola i tia pa te tele la tu fa wow yo mo sa mo nimia le peto te fio ti to fa a le libro fu le a kope mai ye mama ai fa pena wingo le langa mesili o tongi so tato maa e tau tuai le fita fa fonga Samoa. O nei teimi, o te fato whamo, man via tele baanga o te toi o le tau tua tietia. Mai whala. Tu le pata ua longa le mātanga o fia lau saunoanga le nei aso. E le tala noa tātou ma le wala au. E le tala noa tātou ma me te tupu. Ai sa o le le. Mako i o whasaonga. Ai te loi, lai tu leipa. Tā ua ia mo tātou uma. Ia. Mo ele upu masangi fo ila tatu watu e fa ia le moto fa ni matua. E alu alu waka fa alu ngakua e la le ualu. E fa menga pa u ale farka ele se tu lo fa fonga la tu mala ko ia. Fa mai e ngalu e fa ngalu nga ele ai se kala nga fa yerki nga ma le fa ngau. Ai pei ole mana i o lau tu au mai a o le tatu te le vai aso le Valentine. Ia maso uma. Ia, e wa ma ngai e le kaualunganga o le kapokalame ngi aso tu lepa. Mana ia, tal noi nunga le lau o le taavali, ia o e sava vali, tal noa ma whaasoa, ia ke ilola umori mau ia oe. Ia, apo a whaingi o kauinga leanga, mangi o kauinga laiva, wa ilo makua, kalongo iai, whapea, ke va ai ia ke oe a ka hau se mea ngalu vai aku ngalu whasipasapa maka, ia, e ka hau ai o ngai mori maunga, e sere maa i o le vaenga wa ka walunga kapo kala. Ka fesau Valentine nga wa e ka penga iai. O le makwa makau ki o le Valentine. Umano fai si matu ainga. O fai si matu ainga. O le lo poi foi parangi nga fai ngai me o Valentine. Ia. E lau amakala ako, ai o ielo ka loko por esa ka me alofa. O umana no fai mama, ai oi. Le ai se me sili malo fatu. Ia. Moe. Le ai a se si me sili atu me, tailo ia te oi. Ai o tapena sa ta vale fo long tua pe ha. Ia mor kai mingi kula e pairi umang kokongili si ka. Ako e vinga mai dole Valentine si ka vale ka fai dole ia ongo sai mai la ko ar ka ko pomule ko ko ai va tai mo tapo kala me ia so mala fa soa fa fonga tatu wa tino le nei tai au ia ili ta u ta penanga fo wa ta penai mo tapo kala me fa wa leva ia so mo leva ia so fa tai tele lava tu lepa ia e mai se fo le mai mo si sila tatu wa tino ilunga tatu po kala me nei va nga leso mo fa mo mo la tatu te filo va so fo le lo fo le tua ai manu te leina fo fuanga tu te ma fai valo filima ia nei va ia so alo fa tele atu lau sunga male fa tua ai mai se ai nga ia mai se tatu tu se fonga tai fo nai America. Ia, fa pena fo i lau tau whate tia,
ai fa sui foi ia manuia ia soi foi ia fa ia le le maftoba le tato watu no nei teme le tai au lunga tato po klame ia lo se mali mo teme le wati le o to se football tasi minute on ta le o le tu la se football tasi to tele ni so tato pa anga maftoba no tato tau tu nei teme le tai au na lo longo sai malo fo il fa malo losi e se le manga yo le vaeng wa fitala le sa uno mai tu le pa mo tato kai mia le ngai e ka ko ke kali e ai au nga le alua ke lo ke ya e fa pe ko inga la ver ka vale ke lo e ke ngofo pe mo ma fo fau le ka mafka se va como mo ka nga voi dai fa ngolo mai po angi mori mau e fa ira kana kai ranga yo mori mau ranga ya kau konga 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're a new parent or caregiver, getting your baby immunised against whooping cough on time is the best way to protect against infection and reduce the impact of the disease. The vaccines are free and given when they're 6 weeks old, and then again at 3 months and 5 months. You'll need to book these in with your local vaccine provider. And if you're worried your baby has missed some or all of their immunisations, it's not too late to catch up. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your trusted healthcare professional today. Au Milo Valentine ili Manhattan tui Samoa Valentine's Day buffet dinner. Ilas Faraile aso se fulu fao February. Te tala fai tuto a mai leono le afiafi. Ai maua le tau mafutanga mai le fitu le afiafi. Fa afiafia ili po atoa le fa ili ale tui Samoa band. Na ole limas fulta la le unfale. Ai te fiu te tau mafai le afiafi. E te tala fo ili ba. Le Manhattan tui Samoa. Ile iwa fatasi a Dominion Road in Mount Roscoe. Malalato Valentine's Day buffet dinner. Failo sau booking ya Liz ile olu atasi, o iwatasi, o fitu o valu. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāste lumaga I maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe I mtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awa noa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua balu fitutasi. O varselau ono lua balu fitutasi. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, mamala malama I laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o, 5 lua iwa fitu. Olua tolu ono o, 5 lua iwa fitu. Amola e keika, ai sauka sisiva. Sala hui kwa kimo wala kwa wesi. Ila cosa suena ra, ila cosa suena ra. Scooby-Doo papa, yeah boom 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 boom, yeah boom 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 boom. Ila cosa suena ra, ila cosa suena ra. Scooby-Doo papa, yeah boom 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 boom. Scooby-Doo pop pop, yeah boom 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 boom, yeah boom 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 boom, yeah boom 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 boom, boom 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 boom. DJ, hey. E ala leilo teo na minute talo le tula si fulma tasi fa malulua teo na leo se maila unanga mal tau tua le tato Parkinson al Pasco mo tato le nei taimi le tai au.
la am whaiona tātou tali watu ai le tātou no whanga ina o tāhuhu. Ia leo whatasima iai al whalatoa ia le sina a sue o a le sina a sio ia mo tātou le nei taia o la whailo iai ia le tātou nāma le tautua. Mana ia mo tātou umalawa o lo mafuta mai ma whawhongwhonga mai le nei taia o la am whaiona whasota ima iai ia le tātou nanga le nei mo le Pakistan Pasco. Talo whatu le sina le nei taia ma aloro se whamaruia. Ya, mo lavan fatalo fatu le pa ia ma le mamalo le fafonga anga sa moni tula malo se fo ma wa ma se fo la le fatalo fatu fo ila wa fionga tia malo o amelita o le sina man mi va fatai ya le sina se infer failo mai ola tonu la vale au nanga bale tautu ale Pakistan Pasco. Okay ya ole mato company o sili atu de se lau tau sanga salon fa vaina ma mato fo company sili atu le umi salon fa tuina ni zila mato fia so ani ai ngai fili pe fa to fo ma e tu sai mo la to man onga mana ia ole ale tau ole tatu ma alna ia lesina. Okay e kusa fatu saina le fa pe o le cremation packages por le sunuina fitu selau wa ia ma le GST e o atu le a feiva selau ia na fo wa ia ma le GST o mai a mata mai le lua felima selau ia o mo fo no fa po le GST e o atu le fitu a feto selau e fo lava le tu ai nga ma ai te mana o mi la po lai titi atu ai fo ma le lano ma le sikaili o le tele la vota o ma it comes as a complete package LFI le maa o upu a ia lua se lau upu o le ata a mana o mia fo ni funga la au e teu wai ia em fai fo na watu e tono le package le em fai fo na mato fatau ina mai maa pe a fa pe e mato fatu ina maa pe fa pe e fai ton la o kilani e a fa pe la o fa fatu o kilani e il fatu ta inga le o Hamilton ia e le tongi em fai fo na mato ave atuina maa ile Pacifica e ia Samoa, America Samoa, Cook Island, Fiji, Niue, Norfolk Island, Tonga, Matuvalu. So ea foi, em fai foi, ona mato fai enteu te unga pe amana o mia se tau fa popo. O fa te inga la pe ia ile fale Samoa po se kava polis tau fa popo la lea. Le sina em fai ana e fai loa mai le nei tai au. Afa pe tati mana o le se maa o le ase umui e te tau e ona ta pena se maa moa umale ainga. Time o fasili e a foi. E fai e tusa e fai sina umi ona faatali ona ia inga o lo tam fai e su e mai ia foi. E tele le taimi mo ainga faatulanga sa i te pena i se ata ia mtusi ai se faametalanga fato am fai le ona amatanga luenga o se maa faamanatu mato te mana o mia le ono i le valu vai aso. That's for Auckland unveiling or before collecting headstones. Mato te mana o mia le valu vai aso notice before shipping cut-off dates when shipping within New Zealand or overseas. E mana o mia le whamasi na mura saunia o maa whaamanatu whapitoa. Ma maa whaamanatu lanu ai le io o le unveiling. Po le aso e piki ai le maa. Manino nai vaenga me whaafonga le tātou wā. Tino le sina o fia tonu lava no whanga po tau la la e mwhai o nanga ia tua le tātou wa tunu fui la lea. Ai mai se la tu o lo ono nofo la talata ni so pitonu o lo il tātou tau tua? Yeah. E ono mato showroom se au kilani e tasi tauranga. E ele la lai o ne hanga, Papatoe, West Auckland e whaasanga i male Waikumeke Cemetery, Albany, North Shore. Ia, mana mato la la leo tala noa tuai de tolu wha Great South Road i Otahuhu. Tolu wha la tatu telefoni ina i Otahuhu wha mole le sina? Ia, e viri mai mato le toll free number le o Varselau, fitu tolu, wha tolu. O Varselau, fitu tolu, wha tolu. Ia po le suma i fo i tono officer. Ole website for your company, ole www.parkinsonbosco.co.nz. Ungaya i uma ia tuatusi po addresses o lala ese ia fa pena fo telefoni. Alo fa ta tele le sina mo lau tau al nei va yaso ia e mase fo le onanga mo tatu watu manu ia tele tutu bangalu nga nei tai au. Ia fa ta tele fo mo le va no tia manuia lau ia nei yaso. Malo fa tai yo ele no fa fonga le tatu wa tunu le tautu le na ale fatu le sina i na le tatu la life i o ta hu wala wale lu fitu olu wal tolu lu fitu olu wal tolu
Olua tasi walu olua wha iwa fitu. Telefoni whewea ai mana ialo i aina i la laia pe wala wane le over selau fitu tolu whatolu. Telefoni vili fua le na ona sota i atu la ia lea inisi o tatu tautua ma tatu unanga pe ona la talatana i atu. Oi, o ila le taunu o ilole talatu na epale na mai. Whai ama whaila ua moli maufu i le ilau tautonga. Ia, mai kere iloa le mea kupu. Ele le ia le o mai o se whaamlawe po se metupu. Ia ala ua umanga e moli mau. Whai ma le maa, wae waahila ia. A whapengi ilanga rua o kinu ke le kaavali. Ma whailau moli mau le i siau aitu. Ia marua whaasoa la i ai, mai kakalangoi. Ai ke ila ua o oripo, ai ke ua kupu se whaalawe lawe. Ia pa ua moe fori ko inga marua kua ia le auria le siaso pe o le lo makua fori. A o leanga e whailau mori mau. Leanga la nga e ku urunga le maa. Na e whailo le tusi le lunga le maa. Alo whaanga mo oe i oe le ingoa. Niu. Alo whaanga mo oe niu. Useiro i lalo. O la upu muli muli i le pō. Whamangingo i le kaimi i le pō o le aso fia. Ai lei whamawai. Vai vai ai upu. Ia. O upu ngai kawa kusi inu le maa. Le ufai meia le Parkinson al Basco e mo le maa. Po le mea e mo le mau ilunga le laulau ala e kofu o ruma le whalawa ma le paka. Kusi ilunga le maa. Alo whaanga mo oe. Baby. Ilunga o le laulau. A o tofu ta ua ma le pito whalawa. Wai la le manga ia. O lo ulima i le paka, o lo ulima le whalawa. I le tae au. Kusa, o upu ngā, kusa oi ngā e pinge i lunga le maa. Lau mori mau le ngā whai. Ronga winga ngā rua maa vai lunga le whalawa ma le paka. Ngā rua maa vai lunga le whalawa ma le paka. Ronga winga le maa se o le paka. Ngā rua maa... I say Valentine ay paka. I say Valentine ay falawa. Tori ori bede ya ya. Nelai jatuh dulu itu lah sepuluh mercasi lah tatu tali watu. Lah kako aku sih mereka kau kalau fau dengan fapalang dengan petani ya kako ku heva fau ilah iya le. La ya nu ngafala inga kau ngaka beri la vale pakala ku o fa kasi marsiamu. Ele le ya lolo ku sumari. Le ngai. Ayaku sumaria koe, ayaku lololo, ayaku koe a manga, ia moe ka ngulu fio fangu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. In this update, several factors are pushing up car insurance premiums. Latest data from comparison website Quashed shows comprehensive cover has increased 41% in 2 years. Business reporter Michael Sergel says that's a significant rise even compared to home and contents insurance, which is up 31% over the same period. He says on one end of the spectrum, many people are buying new model cars with more expensive parts. On the other end, cheaper older cars are being targeted with a spate of vehicle thefts. Stolen vehicle claims dropped slightly last year, but are still 3 times higher than they were 5 years ago. King's Counsel and former Prime Minister Sir Geoffrey Palmer says the Treaty Principles Bill is the result of fundamentally flawed process. He's making his submission on behalf of 50 King's Counsel who signed a submission opposing the bill. He says the Cabinet Manual requires ministers to ensure that bills comply with legal principles, and policy decisions are normally made after in-depth analysis, interdepartmental discussion and consultation with Māori. You don't have a policy process that starts with a bill. A policy process ends with the introduction of a bill.
The Growth Minister is taking another swipe at the supermarket duopoly. Nicola Willis has told Waikato University's Economic Forum many super-sized businesses are flourishing, but too many smaller businesses are struggling. She says MPs and regulators have been far too complacent about diminishing levels of competition. She says that's resulted in significant mergers and consolidation across major industries. Big fish have been swallowing the little fish, and regulatory barriers have stopped new fish from entering the pond. And Willis is promising to help new supermarket chains open here by ensuring they have access to land, products and capital. South Pacific Pictures says a Ministry for Culture and Heritage review of media is on the money, including recommendations to push offshore platforms to make more local content. Napier's iconic Art Deco Festival swings into action today, with thousands expected to fill the streets in coming days for parades, performances and food. That's news. In sport, Liverpool and Everton have drawn 2-2 in the final Merseyside derby at Goodison Park. James Tarkowski struck last on Sky Sport. Hoisted in hope towards Beto. Irabunum. Tarkowski! What a finish to the last ever derby at Goodison. A thunderous Everton equaliser. The goal was then left in the hands of the VAR officialdom for several minutes. It stands, and Everton have drawn the derby. Algerian boxer Imane Khalif claims she's ready to take on any required legal steps after the latest move by the International Boxing Federation to ban her for gender ineligibility. The IBA are preparing to file criminal complaints against the International Olympic Committee because they allowed Khalif to compete and win gold at the Paris Games last year. That's sport. I'm Malcolm Jordan. O mana umie oe po se sialo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vai tamai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata au po tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana i le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walo. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Hei! Au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa I le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina I o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tong fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa.
ilo wita mai Sau se aso manino ai le mata o le vai La foa ia i le malaya mea ele anai Ai sa vali matu lima ta ilu masota ai Zeu whanga maa lea zungi a misi luki sua whawhiawhianga upo lau tusi na au mai le taimi le taima futanga whato atau a mata mai Sause aso manino ai le mata o le vai E kangi ai foi La foa ia i le malaya mea ele anai Ai sa vali matu lima ta ilu masota ai Taibele watis fuman family da tele tula se fuman tasi Aso atayao la tu fatasi ai le sauning o le sakalameto le whaiponga le sunga ia whenumi ia e tuna Anthony Unepasi Masiana mana mea ia kiki ula Tyrell i le aso atayao Manuia le ainga fau alofa le tua ia ta pena le aso fia mo ulua le whanau le aso atayao maua ia se whamanianga le lei ia ai maise se ta penanga matango fia mo ulua o le mea sili makaua o le fia o le mea sili ale matau i mea ni o whaiponga o le fia a le fia le ainga fau o le are kelo ka penganga i le kaikairi le ai a fia le ainga fau fia le whanga o le mea pito sili na matau Manuela inga fau whenumia i tuna Anthony Unepasi Pasiana mana mea ia kiki ula Kiki ula Tyrell Alo whaanga mai lua ainga Lua ainga na lua Ia ai maise o lua uoma lua paa La tau fo i o lela atu whatasia le whaipoiponga le sakalamete le whaipoiponga le sauninga le aso atayao Ia manuia tu ainga fau Ia maainga tuai o le nafato ato e whapa. Maainga wale, vanga ngofa whakasi. Aore ngā, whakao inu male ni.
ia weka. Angale ole Valentine le fai barkala lo bak ka fa pa ia lo ka o ia. Barkala ko inga bo le vanga o vai ko ka fa pa ia vai le ko fiku ka mai ki le fa fa pa ia ka. Ya Manuel ainga fo udah saja ya walo fatu masuk ya asiaba ya lo fa ya asiaba siapa I love you lo fatu ya mala ainga lo mafu toma email pode Australia le lei o nai fatfatunga mo tātou e toi mana tuna tu iai le nei fo i tae au. Ina wa se e mai le sao le tau sala le pokalame le fifia mai mo tātou le nei tae au fau e mai se fo i lana tautua wha wau mo tātou le nei vaiaso ia le tamaita ia le urua i to finga aisa hotu mo le nei tae au malo le se fumoni ia malo le ua vaiatu o taunu mai le pasi mai au tau inai mangiangi malo le se fua manguiari o wa vai ko le ko mai o ko ngai mangiangi ya malo le sapo ia tai lava te malo foi le usu ya te oi la fiesta lainga ile nei foi tai au la stofi le fa ta fiti foi le nei vai aso fa ta lo fa tu le mamalo se ta ta wa te no ia o lo ma ua mai le tapu kala mele nei tu la foi o le aso vi ele li o le auto e maua se isi a whapoponga ia wa foi le taimi e tātou te whaaso ai foi ia i mea lo tupu je tātou watunu ia manisi foi o vaenga o le nei foi atunu o lo tātou au mauai ia manisi foi o tala mana ia le lei lau tau tua wha au o lo wha penao na sosane mo tātou watunu i tātou tala oto ia ai masi foi o le faitau le tātou atunu i lungo penga te whailangi. Le alau lo tali fo le tātou atunu po ani tūlanga o la iei tātou tali le so. Ia ai manatu le wha manino ni so vaenga pe ona iei. Ia ila le tāna i tātou tala i o leu te tipitula tua lunga tapo kalame wha pe ua abe ese le tapu.
Ma ua toe whaatanga o na whangotaina o ngā sami o sa whatalo no inga lau a koe kala le bangole Ia sa o leo se tala fia lea mo le itu lea le atu sa whata ia me se foi ona o i lato uma lava lo alala ia le foi itu o le itu malo ia ono le tūlanga sa iai ua whai lava sina omi o tapu pe whaasa o na whangotaina ia o ngā sami o le itu o le tātou watunu ona lava o malmanunga o le puipu o le soifua manui o le tātou tangata soifua maroloina ia mai le ono a fia inisi o vaenga i o puipuinga la ia pe ona ia le tapu ona o tūlanga pe ona sila fia fua le tātou watunu ia le ngoto ai o le vaat New Zealand le na whapena o na ngā ia tu tono se tātou watunu le na ngoto ai le whawhita au le na tūlai mai au ke topa au le i whapena o na amatalia i le fontanga tele le na tali malo ai so tātou watunu ia o lea la ua whapena o na toi au mai la se i sitala lata mai pe la o na ia le tātou report le nei tai au ua whapena o na ave ese la le tapu i le matoe whaatanga, ua toe whapena o na au mai le whaatanga na i o tātou tangata. Me se lava le itu lea, i le e whaangotai, whaangotai ia le itu o leo ngā sami. Se i vanga na ai o lo tu mau ia, pe tai o le tu mau pea ia le tapu leo le 2 kilomita i le around ia po o le whata amilo lea 2 kilomita whata amilo o ngā sami i le meo lo ngoto ai ia le manmanui ona o le manmanunga lava ia awa lava ne i o se itasi i tula i le lata i fo le meo lo tupu le na tula i le nei whawhitau li po le whaalavilavi ia ona o lai whaau pea ni si o ngā luenga ma tamawhai pea ia i lato lo ngā lue whaatasi ma sa tātou malo e ave ese o mamai le swa ulea pe ona whapena ona ngā lue ai le malo o New Zealand tawalato le New Zealand Defence Force o le tātou watunu o tawalato mai mtanga luenga whapena fui whalatonga o lo ngā lue whaatasi ia manisi fo o company o whapena ona fisosoani atu i le tau mawhai ai le ave ese ai o le swau pau nao le mele o whapena ona whaatanga mai o whapena ona whaatanga ona whaangota ia le o ngā sami e tu sai fo i pe ona ia tapu sai ai te tia Mana ia nei vaenga ia loa whamanino o le whaafonga le tātou antino leita e au ia ai me siri o leo atu i te tala nei vaenga ia mō le ia mō le ngata i whale fu ona i nei pitonu ia le anga o i lea fu i mō mai ina i mea ai e sui e fu le tau sami la tau ia e whafte o lomu whain te tala e se waila le mangi e kere la e ongo le ungusa ia lea koe karalongo ina o le koe kuiro le maka whangoka ma le pau whangoka koe halolo rapa pau e koe Malau makakao, ia koe halolola i koe kapu e mai wakera pulo pepeki. Ia sa ole ia wau tūlanga lava ia pei lava ona ia sa nei ia o le pe ona ta ua foi la matanga o le ta whasoa. O le manunga lava ina ia tilo le lei ia wai mai tau foi o lea whai lava i lea vai aso ma lea vai aso whaatino le suenga lea a le vaenga le SROS lea lo la tunga lue whaatasi ai lava masui o le New Zealand Defence Force. Ina ia tilo po o le lei ia le itu lea mo le whangotaina ia tilo lava po o saunga le mu le tau mawhaina o tātou tangata o ia ia me se fo i o le mawhai o na o i tutonu ia wai isi taimi e whapena o na contaminate le sami ia e awhia e lava le tino o le tangata i mawaenga o malava ia e pe o lea la o le tala fia o lea ua whapena o na amata o na tatala malia tu lava ia na isa ia pe o na whapena o na tuu mai le tātou malo mo le pupinga o tātou tangata Pa ora tūranga leo tupe maua le pūlenga malai palele. Le ua wawa ea tu wa wha mealo whatua i le malo. Lua tesi male family ona. Ioi. Sa o le ia o le mai tauina lava le tūlanga ia i le alualu i luma. Ia o le lei o le tupe maua ia al pūlenga la le malai wa le peila ona e ta ua folsia e fuila le se le ni le mwhapena ona whamtu watu le malo. O le whamawina i tato reporti o le tuana ia o puipuinga o le whama el COVID-19 ma le iwa por COVID-19 ia pe ona awhia i sit le laulangi atoa ia whapena foli ma si o tato watu nu.
Ia lea na maua ai ele pulenga o le malai vaalili o Samoa se tupe tusa ma le miliona tala. Sa ia tu ina atu la ile malo vea ai masao le whai o ngā luenga. Ia pei lava o vaenga masani au dividends ia. Ia pei ona iai fwini se whara tonga ma nisi o pulenga se tātou malo. Ai na so aila ma isi vaenga o whainga mea lofa ia po dividends ia mai lea lava au nanga. E tolu tesimaleiva miliona ina ua toe tala ia wala o whemalanga inga masani ai o le e peona iai le malanga atu malanga mai totono se tātou atu no o malanga whaava malo nei o le vai aso la o le vai aso nei le na whapena una tau au ai loa la e le komiti whaafoe mal minstyle pulenga o malai waalele le isi o na sao i hapo le dividend foi lea me alofa mo ngā luenga le malo e tusale ma le lua tesi ma le family o na tala o se fifianga foi la lea e tusai foi la le minstyle e le whaasoa foi le minstyle ia o pulenga o malai waalele i le tofaya o lo fiti va ai ia i le tau au ina e fo ila o le siaki le nei i le tātou malo titi. Lei, o leo au wawai atu, wa mana o mia se whato i senga le malo tonga. Ia i an tau an teri. Maka au kia le ko i ngā mea ua kupu ma le. Ia e mo ia tātou ti wawai i nungo penga tuwai langi fo i lea le ura i tofinga. Ai pe i leo ngō mali e fo i ona. Talo whai ia le whianga le ataua. Sa o le lava. Talo whai ia le ataua. Ia ai, mali ia. Ka unga whako ese ia konga sori. E ka unga whako ese konga lako mele o whai. Ia, o tūlanga ia le mta upu nao i titia o lena whapena o le aswana nafi lena whapena o na mawhai e o na tau malanga i le ata o le sa. Mai honi ara Solomona e toi fo i se tātou wata. No, mai tau fo i lungo ni se o whasalaunga i le social media o lena transit mai e nei New Zealand. Ia, tono o se taimi o le nei aso po o le mbea ua malanga foi. U tau nuhu foi Samoa. Ia le whiunga ia lea tau le sa. E sa o le lava le tūlanga lea o le ua whamawina. Le tu ina mai foi o nisi o whaasala launga. Le mo'mi ai la lea. I lo o tiro e le whape o se mo'mi ai watatau. Watatau. O le whaupumata. O le tonu lava nai tau watatau o na whaia se whaatoi singa. It's on their part I tūlanga iai. Ona ua lewa te le lava le mta upu. Ia ama le tiro ai foi. O lea foi na tu ina mai se pepo whaamtalanga mai le malo o Solomona. E tu sai ma le mta upu lea. Ai o le I le whaamta tala mai o le pepo whaamtalanga nei. E whaapia o le mafuanga lena tāwhi ai. I lungo o vaenga nei o fraud allegations. E matau tia tele ia le ia tua inga ia po accusations ia le ufa pena o na I vaenga whape nei. Ale me whesilingi ai lai lo ma fau. O le ale mea ua whapena o na o ai fuai law enforcement. Tūlanga iai le, ia le mta upu whapenei, o vaenga nei e ilo lava I tutono o komiti whaafoi o le o tauwanga le tausala. I tūlanga whapena, se vanga na ai, ua iai se mea mta utia wa tūla I mai. Po ua whapena, ona wha o lima, se me matuia. Matuia. Pe ua whapena, ona wha maonia le tele o vaenga ia. Whaatua awe loa la ia I malo, ia whapena fu. Ai me, o lena tā au le immigration. E te tilo foi la le bills, le Immigration Act, bill lea Solomona lu o tastas. Na o feita wai ma tilo ai. Po a se vaenga o tūlanga I lalo le immigration whaavau ma lo Solomona ua whapena o na solia e le iata o le sa. Whapena fo ia le sui o Vanuatu len whapena o na avem whamsino. E le ai ma se me tasi o titilo iai. O whapena o indicate mai o whapena o na solia e se tasi o ila. Ua nei, ia o le mea nei e whapena o na whano noi fo la loto. I le tūlanga iai le whaatino ina o processes. E peila na tā whaasoa I la soana nafi o lena le mautonu ia tānga luenga ese. Organizations ia ma vaenga o mai ia. I le po ai o le a mawhai o na whai mese tala I lumo le I tangata. A public statement e tu sai ma le mta upu. Ona le fete e nai umai la toma manatu.
i tulanga le mataupu lea. Pau le vaenga le ua whapena ona tu ina maise le manato o le ata o le sa what's tau lava ona faise whaatu e se ngā tonga. Ona waipe o le tu lava leo. O le whamsino lea mai tonga lea na maafua o mai le vevesi le nei. Ua te lea i lava le mataupu. Au le mea ia te tau lava ona whaasoa. Soa lau pule lava i lato lava loto i fali. Au le mele wa alu accuse lea, fesilia e lea. E tu sai fo i manma le mea ua tupu nei. Ia ona lava ua ava le point e tasi i le tatou teine. Lea na manma loa i atonga i titio. Alaki. Anga pa umai o le whamasingo. O ia. Whai fuki ngā uru mai whika. O le mea langa. A whapea le. O i nā la te tau na arwe loa la ia i le tūlafono. Ia al pele. Ele ai ma se mea na whapea na. Ona pa ia i lima. Ni fusu angan sato vai. O le mea te tau ona iai. Whato ese tonga. Whato ese ia Solomona. Langa e afu ele te. Langa ua ka haufi. O le mea la te tau na tilo lai. E lei se mea la tua ta haufi i fual tangata. E au noa mani morianga matu ia. Ia po ni morianga fuali se mea matau tira. Tupu ia ska mai mea aria e vai la ko vevesi. Au a whapea fuali vai kaimi au e vesi fuali. Kaimi ngā ualu kau vanga kau sana. Ia ngā ufuki ngā auru. Whai u kāpaka. Ua te taula na awe lumo o le tulafono la pan whapea o le futi ulu. Ngā awe mafukanga ki ngā. Ngā vele mafukanga ki ngā. Ia lelei, nisi nau tātou tala pe ona iai e te anga ilunga o penga te whailangi ala Radio Samoa, tanga iai mai whaita ua iai, ia matiro iai, on mesiria makahaua pepo ako ngā vivesi. Whaikalia, awa lava kia manga i angara kero mea ilunga o le social media. Ilunga o penga te whailangi, pau ale mea whaafukai. Ore ele whaapea a kako vivesi ilunga o penga te whailangi. O ngā whapea mai laia. Koe anga i marika ko pare i whea. Awaku i whea. Uide ai. Lale ngofo i o se whako ako a vese mai ai lua oru omu. Ei la se me la kako vi vesi ai fua. Pawale mea. Mau pere pale. Mau pere pale i o tātou tene. O le tene au li lei. O le mea fo i e whaftai ei a tia. O lea ua whapena o na mawhaingo na toi malanga i a le ata wale sa. O leisi fo i tu lea na mai tauina fo i nisi o whaasala launga i le po ana po. Ia manisi fo i whatara noanga ia a o le tu waa ia le ata wale sa. Na ia whaapea o tele lava tangata Samoa. E mata ina la ia te ao e to o le fiafianga fo ina ia te o le support o tātou tangata o le lango. O le anga i atu. E asi na ia mawa ai po a mai o ia. I le tūlanga ona o le tilo. I le tūlanga wa ia i le whawhita uli wa blow up nei. I le ai ma se mafua anga tatau e ana e alai una blow up. O la ngonana le tangata Samoa. Pe fai mai ama ai fa pe va ai atulo ai mesi ala tunu i fafo. Pe la me utupu me ale sa le utu tino ia ma sa no foi le sa tu lango le anga le lei ma le alofa ne o tatu tangata. I Solomona. Ia sa anga alofa tu ia te ia a o iai te mitau fi ai ia la ngona o Samoa o le loto alofa. Io ele ai se Samoa ele alofa. Ia ai fa afta ia te la tu sa anga le foi le te mali. Ia a o iai Solomona. Le te minito e tau fi ai ia le te malanga tu Samoa. Le leito runga tapo kala ben leite bol tai au. Le te baba ia tu amata fa te tai ia le vaenga le city rate link ai au kilani. Ia sa lea te tia i o si tasina o reporti lea na whaiona tu whātasia mai tātou tu stala ni tai au New Zealand. O lea o whapena o na amata o na whātaitai ia le city rail link la lea ia po o vaenga i o whoafi ia po trains e au kilani. Ia o se matati a voi la lea ia i lea foi tu ia o au kilani. Ia ona o le mawhai o na whātaunuina lea vaenga. Ia o peila ona whamauina o le po ana po lea na amata whātaitai ai lea link fau. Ia o le ulua i train la le nei a po le nufuafi lea na alu lalo e lalo i foma le 5 kilomita le itu la le sawasawa.
ma o le nei whaatetainga na whaia lava le vao o Mount Eden, anga e Brittle Mart. O le ala ua whapena o nā matai o whaatetainga, o le a whaaua wai foi la e le vai aso a sau. Se i o lava ina i atatala i le tausanga fau, o le tiptilo lava atono o lea, moa o lea ua whapena o na whaatino ngā luengo o Nfuafi, i a Boat Trail, City Links lea ina i a alu i tutono au Kilani. Ia a o le tūlanga la le wanga i foi la la tau tiptilo mal whaatetainga, ina i a iloa o saonga le mu uma. Se ia pa ia lava le taimi e tatala aloa i ai, mō le whea inga o tangata, ia a o lo mauti no le saonga le mu, ma ia a le lei, ia mō le pupinga foi o tātou tangata titi. Alo whaftai, ia, o nisi dao tātou tala o tope o nei tau nei lunga le tau tūma lauranga, le tau sala le pokalame le fifia mai, le ua mwhai o na whailo atu nisi o tātou tala. Ya wan fai tau le tātou atunu, ia whaftai mo le whaatawhito ngā luenga nei vai aso le lue tofinga. Ia, whaftai fo i mo lo ua wanoa, pe o na tā ua le whitalenga te tia, maua lava tātou tala nei lunga o penga te whailangi, le website a le Radio Samoa, e whapena fo nisi o tātou tala, o le ama whai ona tu ina atu lunga o le Facebook page, e whai tau manino, whai tau tutoa ai, i meo lo tutupu o tātou wā atunuu, New Zealand nei Australia ia male lalangi atoa e moa nei soifua mai e manuia. E fia le mona rental se whaalau ilo antula na whaapitoa mole masino Februari mamati. E losful pasene ua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foi le whaongaina. E te whaongaina i so se taavale. Ma mawailo avado i le se i e awheta ala Samoa i le whai unga o le masina. E ma whaiora piki le taavale mai le malewa lele i whaleolo. Polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamuli tu foi le whaletali malo o lo oe wha mautu ai. Ai nga whaapitoa. O lo ia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai olo o iai le whaamama awenga. Ma tu olo iai le tātou account i New Zealand pe lafo sa fo i le moana e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga fo i lau credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamatalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono pe asi le tātou Facebook o le Moana Rentals o le penga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitolo ina oe a oe malanga asi i Samoa. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talo whanawha tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mō whaataunga i Aukilani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai Aukilani i Saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Talo Samoa, wa ule ne yo kasputi alu, awal suwi alingila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iwa kolu a mo. Radio Samoa, vevela a. Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Kalame leimo o e talo whalawa. Whaitau ino tusia kolose tolu mo oe le na yaso. Le nei a whai ua toi whaatuina o tō whaatasi makariso. Yo tō sa ili mea o ilunga o iai kariso. Lo ti e le tūtam tau o le tua. Yo tau loto lava I mea ilunga, a leo mea I le lalolangi. Wa naoti o tau wa lilo fo ilo o tau ola whaatasi ma keriso I le tua. Pe a whaali mai keriso lo tātou wola, o na iloa I leo o tau whaatasi ma ia I le manuia. O le nei, I o tau whasiotio o tau tu tino o I le lalolangi,
o le faitaanga, o le ami o le anga, o le wha mata itu, o le tuina nau le anga, ma le mata pea, o le ifa i tupua lava lea. O mea ia e o mai eile to sao le tua i ele wha alongo. O tau foi, na o tau sa vali ai foi ana mua, a o tau na nofo ai. A ona po nei ia tu ese ai o tau lava o nei mea uma. O le ita, o le lotoa, o le loto leanga, o le upu leanga, ma le upu mata ngā yo o tau ngutu. Aua le whetau pelo ai. Ina ua tō e saina e o tau le tangata tuai a toa maana mio. Aua o tau o ofu i le tangata fōu. O le ua whaafo wina i le poto. E whaatatau i a fōlinga i le na whaia o ia. E leo o iaise e leni po se yutaia, o se peritomoina po se le peritomoina, o se tangata o nu ese po se sekutia, o se polonga po se saoloto. A ua ia ke riso me uma, e iai foi o iai mea uma lava. O le nei, ia o ofu o tou le alofa muti vale ma le anga le lei, ma le loto maulalo, ma le anga malu ma le ona sai. Wha pei, o e ua fili e le atua, o e ua pa ia ma ua alofa ina. I talia Yesu e avea, ma ufa aola le ne yasu, ma manatua, e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleonti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua ono lua tolu fitu lua ono lua tolu fitu pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. No tele o lo uanganga a o ai i le tele o tangata muli atu ia pa ala a le atu o la fo i lava o talofa le ola o fang ia te oe o Yesu le leo ma moe pa poto o iso o se mea pe tele talia e anga le pea o nei ia iso Tongi leola o Yesu na mai Alua tala ya tu olu na swafa O au tu pe Odi mea fo i fai Nau tu fai atu no wola ngai mana oi Tongi leola o Yesu na mai Alua tala ya tu olu na swafa O au tu pe Odi mea fo i fai Nau tu fai atu no wola ngai mana oi Natu la ia, tango nei loa i le tusipa ia, kai tau loa ia malama, papa ia loa maleo langa, talo pea ia Yesu. Awa e te fefe pe tenga tete, o soi fua le siri ese, ati wha poto o e iso o se mea, e te le talia e anga le pea, foki nei ia Yesu. Stongi leola o Yesu nau mai, Alua tala ia tu olu na swafa O au tu pe Odi mea foki e fai Au tu fai atu no wola na e mana oi Tongi leola o Yesu nau mai Alua tala ia tu olu na swafa O au tu pe Odi mea foki e fai
Nā pata inga lona lua mō mātua o pepe fau. I le taimi nei, o lo whaatupula i ai le talivivini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lamati ai pepe fau whaatu a whananau mai. Ai mai se lava i le ono vai aso mua o le tu ese ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui o lau pepe mai le whooping cough i le taimi te tau o le awala sili le nae pui ai mai le PCA infection ma whaititi ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua le pepe fau o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia whaafso o tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui. A whai o misia le tui mua lau pepe po tui uma a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui immunize. Tala noe lau fō mai whaatuatuaina i se taimi vave. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo. E te leo mautinoa, po o whee a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu i aunga. E mawhai ona whaafainia tā. Ai olo o iai le mātou au whesoa wha maoni. E taita ia malangolangoina oe i lau malanga. O le MSL training, o se aina. O se no fuanga i langolangoina oe, e whaamalo si au, ma whaamanatu atu lau sini whaatu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, whaatolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. E le whaingofia le toi fo i anto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifuanga wai nei. Ai o te peraina e le Digicel te whaapitoa e te ono marumalo ai i whailonga ta i 5 se lau tala cash e se fulu e se ina yaso for Waylay te tasi e 5 whailonga ta i 5 se lau tala morisila 5 whailonga ta i 5 se lau tala mo au se talia la fone lonsa u top up lusu tala pe siniatu mo soga varoa i te ono marumalo ai e te anga wa fo i pe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le sele ni i le MyCash a le Digicel i Samoa Fiti Tonga Mavaruatu e ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane i le digicelpacific.com Sekia Digicel Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental ai e ia inga whaapitoa Matau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards whaapea wins quote i le Shine Dental e whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental talano mai le tongi no le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later le aise tului i le Shine Dental a fio mai le 555 Great South Road manukau pe bala au le 255 mo le Shine Dental Anga ia nei tau tua mana e au nanga ia mo tātou mo wharwhai ngifo e me whai masiaki kako ngifo o marue due po mamau po e enga ia wā le vai keimingi wā ile o koe kukusa wharingi vai keimi ile o koe mao ngā wharingi mea i malo o mea ai vai aru koe au ngā ngi wharingi vai keimi o aso la pisa kako wawa ai ngā o tangata mātutua se itu lou ale whaafonga mai nei tātou mātua o aso la pisa ngā o kakamaku kua sa kawai ia kau paru makua lor so i fua kawai wā whai mea ngi o paru mea ai nātou mea i tau sami aru vai keimi ari e wā aru kupulanga soro kawai aku ngāri soro wā makau kia le me woi ai ia ole o nge ia me o me ai desi ia me ai ona winga ta ua tele leo le tatu bava ai me ai ta wona tau sielu so ifu mo tatu wola o me ai ia ua ni fa le tono tatu ni fo po to oloa ia ngala ia unanga matu tua esta e fa yama sia ale va di fo mai fo yama tatu e va di fo mai o a mai tatu ni fo nei te ia ua ni vai te mi ua le wa e se ilo le kasi alwa kumalesi le a se nga male pupu kalo foi de ubalonga se de sika le o tatu ka ko sa idi mai tong sia tatu te sa idi mai le tau bala una nga le tatu o me ka kasi le tau tala fa tong sia ba lo le se fo maria le tau ya se fo maria langi mata fi la sunga
Ia, pamalo se fu mavia malo lo su pamalo to tu atinu wa te tia. Ia, ana nganga na fi man nganga fa wala fa talo fa tu la sunga. La sunga la wow. Ia, pole a fa violi, ia, pole a wow. Eu me a de o tele io la wow. Ia, fa malo se fu mavia malo lo su ne ta. O jole mele a si lunga koe ku i au kafa. Ah. E se wale whainga la o si ua meanga. Não tem nada em volta de e cuidunga cuidalo. Ah, me não cuidunga fa para si lalo. Yo Ngala, e se wale whainga la o si ko kasinga i. Ea. Ah, mele, neba ya sei tu te mangaluanga. Ia, si tota se atong sia la to via. Ah, de pale, ia, ma tomo fingin bel no tota si. Kang kala pakai tia. Turi finale no pesa mo. Ngai ba ai le sa o loto le lo fina ngalo. Yo e se fa la be fa ya o fa mo mana ba yo e por me e to me te tau si oi. Ia se mea la e fai mai fua o ia ue kuri lo kolu sa mo langa le mea ngai ki fifi ai o ia a ue ma e se mea la kaua mai fua lo o ia o langa fia ngof koa kasinga ia e wala kaua mai ala u fia ngof koa kasinga e kuri mar ko o resi fai pea la o ia mi o le Apa ya kule fa ngale video call fa me fi ngofo kasi ya wale le yari ngofo kasi ya yo kana ni ko nga ko me fa la lungi ya me fa la lungi yo me fa tanga yo mo ba fa tua ya esa ora va fa fin ya wale le loko kele le ko fa ba dona ya wale le loko kele Ya, sa go ya si uso ila utou la undangan fa tafiti mal nei vai aso. Ya, fa tai la sua tia, fa tai tele te le uso tu longa le sua fa mo ma to no fa oro to le ni tu la le tai. Ya o le bi inga lava. E fa fo ya te ia le te ina mai lo so fu man mia. E so fu man mia fo so ta to wat nu fa peso ma to ola vai vai. Ya le ne o ta to fela il langi ma e lo ta pe papa. Ya, ni tu la fa ta lo fa tu la fa fong anga Samoa, o fe la mo mene ni fa salong fa pisnisial ta to falta vale lo meka ka. I tu fa ni la langi tu tonu ante roa tu tonu ta tu la fa nu Samoa. E fa ta lo fa tu la ba tong sia ile ava kile la ba male fa alo. Fa malo se fo mania, fa malo le tawa tai. Ya, na fa manatu tu la ba tong sia. A fa pe o expire license yo societo ina license talia tato faleta vale overseas license talia eu foi yo pi fainita vale ai reni license ai tulanga foi lele ona ta metila o la onga la foi license to metia matua ele se license ia ai finga duenga ia e ma fai lava na fai la tal sanga mo se ta vale e tu sa lava pele eso license po me ia isa o ballot foi lele seu passport e fai ma ID ia mai to I pa ma fainga wenga ia tulanga pa penga ina ia ma fai on tongi ai ta lafu ia nisi tulanga na to ia tatu to tu pa to ba Italia so se trade in ia e ma faina fa ngale trade in e mai lalo ta vale ta fa malama elena foi in fai pun amatu de cash ilo wow ia ten fai pun mai le si baenga ia cash le si baenga tulanga pa penga in fai laban ta pa so ai yo nisi tulanga la to tua fatoba alta to falta vale ia awala yo le la ba le foi mo na foi ngana lo falta to falta vale le mo foi tu e tumsia wal le ba na fai tu singi me foi na lo fatu ma malo shota to what nu yo so se ta vale la ya fe di me se la tala el wa fe foi ngana lo foi ta to piki up family ni mo tulanga mental finance ya a oni na le sa mo yo tele ta vale fe lo tu o tato SUV la po Toyota Highlander, tato Mazda CX-9, o tato Holden Trailblazer, o le Hyundai Santa Fe, o tato Toyota Land Cruisers, yo tato SUV la po ngai nga mu ai ngato tele. Yo e wo me tato piki apu tato for Rangers Toyota Hilux, o le Nissan Navara, Mitsubishi Triton, ya tato piki apu ya tato lo toa, 4-wheel drive, 2-wheel drive, yo
to inga ta mai se so mai ona tutuina yo specialized tanto falta vale caso mai singo o anta tuta vale o me la fina ngalo e tanga te o la besude la mo ta vale e fai la mo na mato fats no le tulanga o ni tulanga pipa si dei su mai mutala mai au i le luselau ke minister ngi bankau luselau ke minister ya tina le foi o ni na le o ta to to sangale mato te vai lu sa le warm fitness o le stalaino la ta vale po le recho o le afo i male maintaininga fo i le value la wa seta do to i le service la ta to vale mo le si tolu to sanga manatua o ta to fa long fa business e lava ona e inga fa pitu e tau lava no ia fa maliena ia ni si tu langa fi ma me man tu sa mo e mo mua lava no fa so de e me tau finance ina e tau laksi le fia me uma mala malama tu langa uma ia fa fa ngo fia fo ta tungal benga fa fa ngo fia fo ia tu e mo lu mana i auto tongi la itala ni si tu langa fi fa si ia su mai mutala mai a lu sila ke ministrai pe va aumenta tu landline ole oiva lua fitu lima balu te sidua oiva lua fitu lima balu te sidua ia te foni fa ta va ala onga fa ta va tu sia ole olu tasi pa fitu ono lima fa tasi olu tasi pa fitu ono lima fa tasi manjui te la pa songa samoa mo te mine te lu ke tia sai pa po sai foi ala le tok sia mal tatu tau tua pe na ele tai au para wana olu tasi fa fitu ono lima fa tasi to e family te tala tu las malua i manatu fam telefoi si tu mas tatu nanga mal tatu maftanga ni te mele taiao la tatu te filo i fo il taiao awani ngalo tatu sumpa le so taiao tats fulu pali tatu fa malstino o le as falele o ka vade vave ke la vai aso a e se le ke vave mele mangai wala mal taiao ata fia fa taile tua umarngi aso le ai ase si mea awor fa mama fa se mero ma fa al watu tono fa finga luenga vivesi la tu tono lu ni si va nga lu e tu vivesi ai mai so lu wala mai ta tono lu ai nga vivesi awa ke fa vivesi afua pa wala mbia ia so ta ilo loto ile tu mama o le fifia mal wo mal tautonga fa se dua sa valinga mal wo o le si de manga ia ai dua e ia se mbia ngai ka ma fa ke lu loko oi vai se fare inga fuile ki o fesi do kofi malua tal no ai o lo ngalo tal le fa pe ki o se ai o te do tal no sui foi si vai ngai ngo se do ki fa alu si di ma se fu kala anga lu nga fa ari ma fa mala to le aso ta pe ma to fa ya fonga mo se manu francisione wa ia le tatu tu ma danga ai fa te mo tatu maftanga ni ta ya po kala mele so ta ya las falile te ali tu laiva ma faufonga las falaile ma le fionga ya lupe matsila tu sulu ioi ia ili tatu pokalame nai mo le atala so atayao o le pokalame fa ngoina olo ma faufonga las falaile ia vai le uma ma faufonga las kofia ia lu le fa yo ma faufonga las falaile awari ngalo tatu wa fa ngale fa ile tayao las tonai ai fia musta maftanga lua se fulutala ai maua ki o le papakiu se tau maftanga i loa makua whamari au se whaisau mea aire skoa ngai ai maua tatu wa tau maftanga na le tau lasto nai wala au mai le odu atasi whawhitu ono lima whatasi maua ka mafkanga le leia mo oe lei tatu whina le asa tau le lofa malanga leo le tua mo le tele le yaso ai maise le tatu maftanga maise le maftanga manisa le whinga luenga leo tapena mai mo tatou i le nei fo ia o uli Ole ata, ata fifia.
usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi, ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. Whaatalofa foi lo tātou o tunu o le nei aso fou, whaatawhiti o le ngāruenga o le nei vā yaso o tala mai Samoa. O ave se nei le tapu le sone pui puia, o ngā sami o nu o le atu sa whata sa tāo fia o na whangotaina, talu mai o ke topo o le tausanga umawai. Ma ua mawhai ei neo na ngā itanga te o ia fio anga, e toi whangota le alo alo maisi o ngā sami le whaasa, peitai o lo tu mau peo na tapu, le tuso o le 2 kilomita whaata milo mai le o ngā sami o lo ngoto ai le manuao, o le mana wanui, le o lo o matua whaasa ni tangata o no uia, whapea ni wa whangota, mani drone po mea po eata whaalele, ona o iai. O se tala fia lea mo le to tele o ainga o nu o sa whata, i la tau e whaalango lango i whai ngā whaiva e mawai tupe, ma le tau singa o le tino i mea tau mafa mai le sami. O le asarua le vāia so nei e peo na whaailoa le mta ngā ruenga o ngā ruenga te tele le malo. Le olo wa ia le ngā ruenga le ave e seo suau umei le manuao. Na whaailoa atuai le no whanga sue ngā whaasaya nisi le sros, le saunga le mua o ngā sami ua ave ese ai nei le tapu. Wa whaailoa le sui o le fitafita o le puipui ngā New Zealand ia Commodore Andrew Brown, i se pepa whaalau i loa, o le tūlanga wa iei le ngā ruenga le ave seo suau umei le manuao. Whapea le ave seo le tapu mai se vaenga tere le o ngā sami o le o ngoto ai le manawa nui, o le taunu unga lea o suenga le no fuanga whaasaya nisi, o wha moe tu ina atu se li poti le malo New Zealand, whapea le malo Samoa, mo le isi la sanga e so ai. O le o ia le loto i whale o le vaenga wha upu whai o lo tau veina le pulenga o le malo, e peo na wha mute le vaenga to tele o whai pule o le wha wharetui, o le wha tua i le atua Samoa o tasi, le toi e vea masui a wai o le pāti o le pāle mia, ma min stai to lima, e leo se wha ai unga ua malepe ai le malo. O le fina ngalo leo le fionga le fonga fitalai le sunga papali ili o lo i pola ta eo masipau, ina ua wha iloso na fina ngalo, e tu so le tusi atu o le tai o le tua ngai, le sunga atu i le epalu besoli aisa i lele mali e lea ngoi, ma wha ilo atu le malepe o le malo, ma ua toru vaenga wha upu whai. Whalia papali ua avela na tusi e tali atuai le tai o le tua ngai, ma ua ia wha iloa i ai, e leo malepe le malo, ai na o le lua fo i vaenga wha upu whai o aloa ia, i le pāle mene, ua na o le pāti wha upu whai e pui pui ai a tau tangata, ma le wha tua i le atua Samoa ua tasi. I le whailo inga tu si talama le tai o le tua ngai le vai aso na tenei, na whailo ai e tu le epa ua le mautonu le malo, o na ua vāle whonga wa i le pāle mia sa avea ma tai, o le vaenga wha upu whai o lo tu i le foi o le atino, ma le tai whono ua avea nei ma tai, ai mai se ua ave le lango le vaenga to tele o whai pule o le lato whawharetui, i le sunga la auli le ua tea pola tai vao Forces Schmidt. O le fesiri lava i le malepe o le whai ngā malo o tu nei e di foi o le sao Samoa, na fesiri ngia i foi se fina ngalo le te mai te pāle mia, i le whilo inga matu stala i le asa whareile na te nei. O whea le fuolo ma le pere te saunua mai. Tau e le whai kulo i o pangaso. Nungo le mato, i ngā ioinga. E se tu pesisi o le maua, e se au nanga o le mwhai ona whaatino. Lale tinga ino le tunu o le iai. Fai mai o male pelepe o le le fatto tuana o le numero i tatti in ai malo le kusao partisito fio e le o ya na u le aqua e le o ya ku le pa mana po vai kusa na tu na ne o e ma po male po meni e le ro po ai le kai o tato malo a le fa pe mai ma ka tu no i fa fo le ka ki fi fio lo e mo me e ka ya fa ina le tu no se fua mai la, se ka mai, i lau maulu na o mai, o tupu le melu na. E se kupe o le mau. O le uta fisiri atu. Awa, o le hai wha awa ule malo, o ngā le a, o le fina ngalo o le parimene la i tai, le au te whai atua. E whai lo le tonu i tai, na whai la e le o le mena te manao ai. Ai, o le mele tupu, o le ai mawhai o na whaua o le maro. Ai, i nene ia me pe tinga ina le tunu, umare perepe. Whele fua o le melena,
lo yo de fai lo forsanga in parliament ka kia ko bera in parliament fai mai la to fai lo ai che si lo fie lei è lo fio lei si fai pure sia lui si quindi nei è mi si parlo lo mo le fai ko worki ti na ina la tu no la me le fai se fa una na ai o la fa winga ina na o la fa winga ina o la wa ye le marianga e u ye le fa lewa e fa wa pea le fai ngā maro i le pule whaton. Awa o le mea alina sa tatou sawa. A o le mea lea o lo fai mai ua malepe, ua le mawani wha manuianga, o ti ngā ina le tunu. Whewhua, e se mai e ti ngā ina tangata i e whaari o lato manatu mwhinau. A e kuli loa mo le mea o le ngā duenga wha maro. Ma le whatinonga le au nanga maro. What's not working? I le awa noa na fisiringi ai le fonga fitala i le asonua o le vaa sonei na ia wha ilo ai foi o leo batau no uantu ilo na ofisa se tusi mai le vanga wha upu whai o le wha tua i le atua sa moa o tasi o wha ilo atu ai o na sui whai pule e lua sifuru ma le iwa o le asonua lua sifuru lima o le masina neo whea puari e toi tau wau fia ai le fono au au whai tu la fono mo ana fono tanga wha wau o le tuanai o pui pui ngā le wha mai o le COVID sifuru iwa na mau ai le pulenga o malai vaalele le tunu se tupe tu sa male miliona tala na ia tu ina atu i le malo e avea maono sao i le whai o ngā duenga. Ai na soso ai ma se isi mea alofa po se dividend ma i le lava au au nanga tu mau te le malo e tolu tesi male iwa miliona ina utoe te tala feo inga masani le tua nai o le wha mai COVID. O le vaya sone ina toe tau au atu ai fo i le komiti wha foe ma le minstao pulenga o malai vaalele le isi ona sao o le dividend mo ngā luenga le malo e tu sa male lua tesi male wha miliona tāla. Ia e mori a kunga i a mako se lenge pingo polo inga i na ufionga matako kula fongo. Ia e so songi na kinga i o kako kou e me se leo kula laka kako kalor kupi. Ia whai lo leo whakau waafo ia e whai mafo ka mori le fionga te teifono ma le komit fa foi e o le fiamo foi le di pule ma malu foi o le pule le vale e ba ko ki kunga ko se lengi foi ia po o le rofa ma le o le po ke le po feka ko kupe fai masao ngi pule fai masao foi o le pule lai ia aua foi al fa mo fa ko palo ia fa maru ko ilo fionga o fo ia de kuwa ala ia nga bawale se lengi ai me se foi ia le ngadu nga fi kai ku nga ila fionga te telefono ia fionga le di pure mal pure o ko ke le la fosimesi ali e wa kamilionga le ta e uia kere mai kala i ko malewa i le whakai kere la vene i rao ko ngā renga whika mahalo le ua mawai sia se rek whawhai fwoi lau whionga i le te kai whongo e le ni pure mal pure ia mōre ngā rurue whawhai lawa ia whamanguia le kua i ngā renga lo whionga i ei makiuki Mole atu le whawhai te le lau whionga mista ia whio fwoi lau whionga te te whono ko whawhoi ai mala valele pulenga mala valele fi fole fi mele pule ya meses mamalo la ofinga le mala valele ya mole ai ave ai fa mosu ta ko malo mole to fa tele ile le to tupe facili fo o mole mai pe luote si me family on ye so son ni fo inga ta to malo ye te tolu e ole nga la pa ye la o nga mala valele ina ye fa fati ile wala tau fati noi ia one ye sia fai no tato ona ia ye fo stato tu pe fasi ia faftai mole nga fo ai fo ia me si fo tau sio tato tu la forno na ia wa ile me ngo tu pe fasi li pe o na fai tala tu le minstao pulenga malai valele ma le minstao faraptonga tu ma o le malo le to fa olo a fo fiti va ai ma le tau whale atunu wain so ialo. I le tau au ina le siak tupe e lua tesi ma le wha miliona tā la.
O le malanga e se ai male atunu o Solomona i le asolulu o le vaso nei. O le susunga le atau o le Sir Jerry Brandt, i le mai ai ona ave se le tau finga whaale tū la fono, lea sa tapu e ona i atu ua lea atunu. Wa whaelo e lea tamali i le au nanga whaasara lau o le Samoa Global. O ia mana o mia se whaato e senga mai le malo tonga, o ona tua inga le whaavaya ma se, lea na sara lau i au wala o fiso ta inga tele vavame. O ni tua inga wa whaali e lea tamali, wa whaalea ngai lo na tangata o lo na to lua mala na whanau, ai mai se o lo na tua a tina ua maliu. E o mai lava i le nei a stofi, e leito e maua mai se whaamtalanga i lo tātu malo i se talane, mai le lo i a siri le malo Solomona i le mafuanga, o le whai o le tau finga whaale tū la fono o pole stop order, le asa le ma whai eo na tu ue le solua, e lei a tau le Sir Jerry Brandt, ma se tangata mai Vanuatu sa avea foi, ma wha masino le tau vanga tau sana le Pasifika le atu no. O lo iei le tele tununga o stama i tai mai tonga na o fia le lau lau o wha masino e to lima, na wha uru le sunga le a tau le Sir Jerry Brandt, na wha uruina se wha seana mafuai, o na loto lo toi le ofisio le loia Silia Solomona. Wa wha iloa e le a tau le sae tau nuuloa i Samoa, a matata pena lana tangi e tu inatu i le wha masinonga. O tala nao le ne yaso, Saifu. Ta lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ua mawhai ona awina atu tala o le tau, ona o le langolango mai a le Finance Direct. Bili loa api i le ovalu selau, tolu iwa iwa, ono. So atayao, wingo le tau mule so e matele. Tala le tau mule so male aso atayao, wingo le tau mule so e matele na lele wingo le tau e ono iai na itimo to ulu i tu saute mamatu au kilani ile aoli. Yani